O te whātara whātu le tunu o le nei tai ang fau, wha maa lol wholau munuia, tātou iei le tai au le song fua, o luas furu ono asa o le tātou wholau ngā le māsina o Februari. E o le mai o le tātou saru ngā lotu, i o le nei tai au le teita ia le sunga le tausi mata ngā ruenga, Reverend Missy Faseu, mai le ekalesia me tutisi Sāmoa pitole, i usi mai lol whaafonga. O folofa na whātālofa, Sāmoa i roa le whai mai le nei tāia fō. A lo le soi pua ma le langi mamā. Ma lo fo i le onsai. I ma lo ronga le pongi tāu ma vai. Ai o mai asi o tātou tāpua i le atua i le nei tāia au. E ala i le tātou tāpua i ngā whai whātasi. O le tātou tāpua i atu i le atua. I hi atu i au tau ia i ova. Mara awa tuia i lona suafa. I o tau whairo atu i nuu. Ana mea na whai. I a pepese o tau i a te ia. I o tau whai pesenga i a te ia. Tala tala atu ia o tau i ona wā venga umalava. I o tau mita mita i lona suafa pa ia. I a ori ori loto e sa idi idi ia i ova. Si u tātou te talu. A nganga pa i ae. I o mai ai le nei tae au i le tāpua inga aro o tunu. Mātou la ngona aro mātou whatau wa. O mātou i oe matari tonu wa nao oe na nea ai mea uma. Wa nao oe pa ia ma malu ai le nei tāpua inga. A o a o ma whaatonu mātou i ala uma o le tāpua inga. Ina i mātou whai alawa le nei tāpua inga i le anganga a toa ma le whamauni. Ma ia i upea i lau fionga le vi inga e whaavavau lava. Amene. O le atato pe pese i le pese ua saunia. Jesu o le sua palea uasi i le ese ia i sua pa uma lava ua wa ya la ba cha u ile esu wa fa le aute mo ni ma la to wa Eita i e pia pia ia i o e uasa la mo aua o le sua apa
le faitauina ki ang pa ia le tātou tua. A mua mai lea i te whianga ngafou. Isia e peru. O lona mata upu mua o te faitauina mai le fai upu mua e whaangata i te wha. E peru mua. O lona mata upu mua whaangata i te wha. O a whianga pa ia le tātou tua. O lea tua. O lea na whetalai mai ana mua i o tātou ta mā. E le au perofeta. Na ua i mai i tonga fiti ese. Ua whetalai mai o ia ia i tātou i nei o naso. E ngata ai e lona alo. O lea wa tofi e ia e whai ma mea umalava mona tofi. Na ia whai a foi e ia mea uma. O ia o le pupura o lona mamaru. O matua tusa lava ma ia. O lo fatu mauina e ia mea uma lava i lana fionga mana. Na ia whamamaina e ia lava a tātou ang sala. O na nofo ai lea o ia i lei tū tau o le siri ese. O i runga. Ua whapea na siri ese o ia i angeru. E peo na siri o lana suafa. Ua maua i o lantou. Tātou te talo whatasi i lea nganga o lea di. E na nea, ma mana malama i lana fionga e peo na tātou whaitau ma whalongo longo ia i le rita e au. Ia ma ia tū mau prea ia te ia le vi inga le wha manu ma le whane tanga. Ne ia whavavau lau. La unga e suafa ma malu o le tua le tama, le alo, ma le nganga pa ia. Au ma whauwhaunga wala u whaafafonga anga Sāmoa i le nita e au. E whaupuina whapea. E siri ese le ma malu o Yesu i tangata uma. Ua whapea foi o na siri ese o ia i angedu. E pei o na siri o lona suafa i o lantou. E siri ese le mamalu o Yesu i tangata uma. Ua whapea foi o na siri ese o ia i angedu. E pei o na siri o lona suafa i o lantou. O le tuse la apostolo ia e peru. O le una ia lea o tangata e peru. O e wali liu e vea mtangata teusiano. Ina ia ngai pe iluma au le sese. Au le popole. Au le toi fo i taritonunga ma o onga tuwai. Ai o pe iluma ma le loto fatu o tua. Moro lato fa ato o toa ina. O le nganga o le apostolo. E tau ma fai pea ina ia tau fiofi mai tangata e peru. I le toi fo i ese mai i taritonunga fa keusian. Ma e fa vaela ngona o le apostolo i lunga o le siri ese o ke wiso. Ngai lo taritonunga fa iutaia. E ma fai ona manino le fa moe moe o le apostolo i le upu siri atu. Peta. E ma fai foi ona whaamatala ina i le upu ato atoa. Perfect. Le siri ese, ma le mamalu o keriso. E siri ato o ia i angedu. A wai au na ia te ia angedu. E siri atu i lo mose. A wana ia whaia le tangata. Ma foa mea uma. E siri atu i tō whinga whaosi tauranga. A wae tasi ai awhela na tauranga. Na ta pena ma saunia mo oe Sāmoa ma le lalolangi. E siri atu fo i lore tūra whono. A wana i o sia le whenga fau. Mo ta ua ma le lalolangi. E moni lava e siri ese le mamalu o le li i mea uma. A wae usi tai, ma wharo longo mea uma ia te ia. E le ngai foi se tasi e tusa mai ia. Ua na o ia lava e toa tasi. I oe Sāmoa le atunu upele. I tātou mauti noa e siri atu manuia. Tātou te maua mai a Keriso.
nai lo se isi lava mea. O lo tātou a ngai atu ia keriso. Matalia o ia e whai maali i mawhaola i o tātou loto mā nganga. E te tau ao na tofo ina lo tā whātua tua. Ma ia pūlea o tā ola. Ma ia whaalia lo walofa, ma lo walofa i leri. E ala ia tāwhi au ma ngā ruenga o le neifo yaso. Nupu moni wa umana ta pena ina i tā ua e leri i mo ana whi au ma so se mea e fina ngalo iai. Mo ia sau nia foi le taulanga mo le whaamangalo ina o tāna sala. E ala i lona maliu, ma lona toi soifua manu malo. O le whaalinga le nā, o lona mamalu, ma lona siri ese. Ai aise ai te sanga popole ai. Aise ai tātou te sanga masaro salo ai. O la Yesu, wa usau ina iau tau maua le ola. Ma ia maua atili ai lava. Saunia ia o tā loto Sāmoa i se au ma ngā ruenga. Ma so se mea tātou te anga i ai le nei tae au, ma le nei aso. I tātou mauti noa o lona mamalu, ma lona siri ese. O le aia whama malu ina aia tāwhi au ma ngā ruenga o le nei aso. Wawa na o ia lava e tau ai manu, ma e malo ai mea uma tātou te whai. A wae siri ese, lona mamalu, i mea uma. Amene, se o tātou te talo. Mātou maua le nei tae au fau. Maua le mālosi fau, maua le ora fau. O le vi inga e te tau o na fau i ate oe. Ono o le mātango fie, ma le wha maoni o loa lofa mo Sāmoa ma ono tangata. Avitai wa le aise mala afe i le nei tae au. Tae au mātango fie, tae au mānaia. Au se tae au wa e whao popo i aso whaita wina o lo mātou wara. Sa mo moe ma maro lo, sa mātou langona, sa mātou whaangaro oe le atua. Pei tai o le nei tae au maro a fua i lau maua i lo wanga le lei. Wawa ele manatu yo mātou le anga mo mātou whale tonu. Ua mua pea lo wanga le lei, wao oe o le atua e alofa fua, ma alofa muti vale. Tele ngese lava loutua sa, ai tele tālise, ma tele pea lou alofa bo Sāmoa ma ona tangata. Ma lo le alofa, pa vitai tele le anga le lei, vi ia lava oe le atua, ono mea le lei ma mea siri. E te tapena ma saunia pea mo lou atu nuu mai mātou Mātou iai fo i le aso sā o ma vai, a vitai i upu ma maise ma le mori mauina o lou fina ngalo. Sangata pena ma sangata pue ma pou i pea lo mātou wola fa le fatu o tua. Ina ia mātou tu mau pea ia te oe ma mātou mauti no ai. E moni lava e siri ese le mamalu o oe ke riso. I mea uma lava. A tairo wa nganga pa ia. O le nganga lava wa fai ma fesoa soani siri. Ma tau te tua iai, ma wha moe iai, ma wha lango iai. Wa o le nganga pa ia e ma tau te ma fai ai mea uma lava. Pe fai ngata, pe fai ngofie. O lou lava nganga pa ia, ma tau te tafa iai. Aftai au fionga pa ia sa mātou whaitau ma whalongolongo iai. E o ma wha tonu ai pēa mātou ma nei a mātou whanau. Wao le mala masiri rea. E whai pēa masuri o mātou vai. Ma wha tonu ai la mātou sāwaringa. Ma o ai pēa mātou. Ina ia mātou sanga mala lama i leo winga o lo finangata. Na e vala wina ma tofi ai mātou i se au ese. Ala mātou whawhetai siri, whawhetai ake diso. O le na saunia le taulanga tongi ora.
ina ia mama ngalo a mātou se ma mātou lea. Tu mauia le vi inga ia te oi le nita au e whaavavau. Pa ngā lea li. Mātou te le i tau te tala i se upu. Waloloa na e sila fia. O se atunu se pea. O ni tangata anga sala pea. Wa mātou te langona i taimi uma. O i mātou o tangata le ato toa. Mātou wala au ma le loto mau lalo i le neita e au. A mangalo Sāmoa maona tangata. Pa mangalo mātou a inga ta ape ma salala wai. Sāmoa ma so se tafa o le lalo lang. Pa mangalo au e kare sia teru sian uma. A whai wa whare tonu le mori mau on wino le tala le lei. Awa le tamai. Pa mangalo mai mātou. Pa mangalo fo i se au ma whaiwa wa mātou ngaru due ai. Wau mātou la ngona lava lo mātou le wha maondi. Whata mala fo i le tele o taimi. Mātou wala au whatasi le nei tae au ma o tangata. Ta ma lie lo fina ngalo e wha ngalo le i fonga Sāmoa ma ona tangata. E ale i le toto pa ia o ke liso. Ala mātou wala au i le nei tae au. A lofa mai. Anga le lei mai ma fesoa soani mai. Sala lau ta ape ai o rovo tunu i fe au a mata o le nei tae au. Mātou wala au e te tuu lafo a i le soifua malonato wora. Feo a inga i lungo ala tele vavavi. Whama malu o wa au whamole mole. Mātou te talo whamanuia Sāmoa maona tangata. Iai lo wanga le lei. Iai lo walofa. Ma iai au whamanuianga. Ia o mātou a inga ta ape masala la wai. Sāmoa maso se tafa le lalolangi. Ia o atu iai au whamanuiang. Whamanuia fo iau e karisia kerusiano malava. Tala inga o rou fina ngalo malau tala le lei. Ia tupu pea maola le tala ia te oe. Wao le tala mātou te ola. A malo losi. Ai siri o na mātou manuia ai. Ia mātou ta talo i le nei tae au. O aio whanua noa. O aio mawhatia. Le li ie aua e te tū la wha i la tau. Ia iairo file mu. Iairo walofa. Ma ia iairo wa aoanga le lei. Ia mātou ta talo fo i ta mā. Manuia ta mā matina mātou tua o le atu nu. Whafua loro soifua ma lo lato wola. O i lato lava e fesiri iai. Wae lango ya mātou fe au ma ngā ruenga. Ia ta taro fo i ta mā. Uia le ta ape ai o Sāmoa i le nei tae au i fe au ma ngā ruenga. Whamanuia ia lātou fe au. Ma taita ina pere so i fua ma lo lātou wala i oua au. E manuia ai whaiwa ma fe au o le nei tae au. O ai o mo mia lau fe soa soani. Anga le lei ma alofa atu. O ai o i whare pui pui. Aua e te tū au noa ina i lantou. Pasu suru lo marama lamba. Furi tua i leleanga. Muri i ante oe. E ora ma malo losi ma manui ai. Ia ele whaangalo ina i le neitae au. Ia le lau mua. Le siwa fonga le lau mua. Le lipule ma le au whainga luenga. Wa foi le longo puiari o Sāmoa i mea tupu ai maise. O le wina atu o lau tala le lei, i le lei tae au. Ia e whamanuia ia lātou fe au ma ngā ruenga. Uia na ia mātou whanau, sa uni fo i ngā ruenga, ma o onga o le lei tae au. Ia e whamanuia, ma anga le lei, ma malu pēr o lātou wola i oua au. Ia la mātou tataro lea le riki. Ia ini mea o mātou le tā ua e ala mai aiso mātou manuia, ono o mātou vai. Le ri ie, whai a pēr o fina ngalo a e leo mātou loto. Tātou ma oe le nei aso. E ala lava ia Yesu ua ole ma vala au tuai. Tu mau i lunga o Sāmoa lo manuia tele le atua le tamā, e alo male a nganga pa ia. Nei e whavavau lava. Amen. Amen.
O le nā ua whaafonga le tātou watanuu I le tātou sauringa loto le nitai au, mole le nganga whaaftei le sunga le tausimtanga luenga, misi whaaseu, ka le sia me to tisi Sāmoa I pitone, ia mo le tātou sauringa loto, ia maisi o le tāpeneino le upola folo le nitai au, tō matau inai foi, ia whaivalo filima, maisi o ngā luenga o le awhenga I le tātou watanuu o le nei aso. Mātou whaamuni atu, ia fuafuanga o ngā luenga o le awhenga iai, whaamuni foi le tāpua inga le whaletua o le no whaalo, mesia le mamalo le kalesia whaaftai tele lava. Luas for 2 minute. Te nei le tu lai fitu o le sifonga la mua Wellingtone. Vi ingo le tua, mai le kalesia me to tisi Sāmoa I Papakura. Ona whangasolo I leo le tātou po kalami o le nei taia o tālofa lava.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le a o wanga ku le tato whapipia. O le a to a leu ni nei po. La ko ko ma wa wa ko le tautai e seno na. Ma o le a o pesea ku la o peselea. E ka ua o le lau lau si. O na po na mua. E mua le lau lau si ba. A uma so o kwai mai si pesi. A uma so o kwai mai si pesi. Le a la o ko mai moa i le marco lau lau si. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Ata, 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 fifia, por calame ole ata.
le tātou pakalame le ato le tai au toi whaatalofa ma toi whaafelo i atu tātou atanu I le fwoi tai au fau tātou le mai tātou mafuta fo I lungo pe au ngalo le ea ala le tautua ala wala leo o le sifonga lau mua le tasi ona te si ma le tasi whaamo whape fo I tātou onanga I lungo tātou penga te whailangi pe ona iei o le tātou Facebook ma le YouTube le fwoi tai au ia o le tai au nei o le asonga fua o le amatanga fo I o le nei fwoi vai aso ia I mātou le nei fwoi tūlangi o New Zealand nei ia o nisi yo la to sapati nei fa fero I mato fa talo fatu ye sua fa manu malo le tatu li fa ole su keriso good morning kia ora talo fa lava talo fa foi malo le usu le tao ya fa talo fatu ye te lustasi vai foi pa ia mal malo le tatu tunu yo lo fe ma funta me ni te malo se fua o le son fu tatu ye ye le tatu fo la wi na ya so mun le masino februari yo tatu Atalo fa foi le ya mati ia ile siaso foi le vaias malo o melta ia mania fa tai foi wa tato to foi le tai o melta to a mesel tato pokalame amata foi ia male tato tu amata foi le foi vaiaso ya so fu ai sa o le ia e se foi man nei o le futa o le fa no longo tu foi ia pe le tulango ile tau ma ia alma fa fanna yo lo so le foi ia ngā luong whaia tātou uma te tonu fo ia amata maluia fo ia o ngā whanau ia ni vai tau o le amatanga o le tausanga ia ai te sirifia o le masina o mati e pa uila so maliu ma le toitu o inga la masina le o mati ia I tātou aso malolo I tonu o le aso whareile ma le aso fua o le aso whareile le ia e malolo ia ma le umo le toitu na fo e malolo fo le aso fua mo ilele ya esa olele ya pe foi la ona ele ne vai aso ya mai afo ia le mai ia februari ma ele vai aso ne ia mon tato fa fe lo fo ile masina no toro ne tau sang vai la le ma ver tato o le aso to finei e ato a aso lu fruiva ia e o mai lo le februari Io na mata lolo mati le aso for radio le aso ni. Ia. Va ve tele le alua sole ia. Ia tu ai tato ngai oi ia tau te apatu ia o pasi te mi tau fa ngata I si ia va enga ma. Ia. O fuanga ia mele ia ma lo al fo lau. Sa ole. Ia o te tonu lo solo ngale le fo ia le fo lo ngole tau sanga o amtalia. E fo fuanga tanga tele va ia. E fai o le ainga o le kalisia o ainga te tas. Ia. Ia o te loa le amatanga o tau sanga. Yo mo tu unga ho le maila. Ia. E tu ngata ho pa fa na oso. Ia. Ia le mi no me si tu o la ta vale ya ta fon malai. Ia te lo le tau sanga to pa fa na ya mata ona. E sa o le ia. Ia ai mo le fa tu sa ia le fo tato ia pokala me tangata ia mo tu unga pe ona ta. O tangata ia fai mali ala na anta mo. Ia e o tini le ale mua foi ia pe le lon tu langa ai sa o ila o tanga pe na pa alu la to ia ele uma ia le pe le ia uni ia wa mata on fat ia melana ia tato pa pe ia me se la to ia sa por kalame ia la to fu ngore ni tau sanga lua fe lua fa ia fai ma dia ma tu le mata au fu nau se i to ina uma le masina ai se uma le aso ia tato o fu le sia Sa o le ma na ia fa manatu e pe o le nganga na ia uma le tau sanga la e momo ia le na ia se me le o le afal tau sanga ia me festa ma vo le na ia sta mana la o le faise me ia o le vana le faise me ia o le van fa ia tu ai fa ia me na ia na uma tu ale ia ai se tatu o mo tatu o tunu o le ta ia fa talofa Fatalofa atu le tātou atunu o le nei tai au, fatalofa atu iau au nale atua, sunga I whawhengainga, o whailaunga le tala lei, so se whata whaitaulanga, mālo le talo, whaatai fo I mōna utou tāpua inga, o lo mōlia pēhau utou tāra sanga, e le ngata le tātou atunu o lau tele, ia e meise fo I ia o le nei fo I tautua o lo o manatua pēhau utou tāra sanga, e le ngata I lea, tāra sanga mōlia nei o tātou mātua e whaatalofa atu, ia I tono a inga le nei tai au, e whapea fo I tono mōta ngase, Moto tangata mātua o lo whaafonga mai ai, mamai mo mai ai, I tātou tautua amata, ma tātou pokrame amata o le nei tai au, ma lore soi fumanuia, ma lore lange ma, e whaatalo e whoi, ia I le whionga le komisina, maurungo Sāmoa I Wellington, e le whionga masanga, whamatara tore a whoa, ia me se whoi la whai ngā ruenga, ia I le lato ofisa I Wellington, e whapea whoi, ia le tātou atinu, ta māma nei tina mātua,
ia o lo mafuta mai ia tonu ainga nei taimi e me se foi o ina to foi wanga ia tu ngā luenga i runga le wala ki mai lau le tio ia mai na to foi na wa mata ngā luenga na le lai le lima ono fitu ia na ua whaafonga mai tonu whalewhai ngā luenga ia ma lo le usu nei tai au a whape foi na te whaangongo mai mai whaafonga mai tonu lau ta avale i le tasi onu tesi ma le tasi whaamo whaatalofa atu ia whaiwhai maria lau sa ia whaamo mo lau sa o ngane mu au e anga e tuai ngā luenga fo i le nei tai au o lunga po i o tātou penga te whailangi whaatalofa atu ia ina tolo mai mo mai lunga le tātou Facebook ma le YouTube e manatua ia le whaamanatu manatua lalo ia share tātou Facebook i tātou pokalami fo i le nei aso ia subscribe le tātou YouTube ia ona avea lo lea oe ia ma a paanga le sifonga lau mua ia wa fo i tātou pokalami ia se umalava ia o lela whanga solo le tātou pokalami lela avatu le tātou pese lea lea o sese mai ia le kolisio avele whawhiawhia atu le nei tai au ia matai tātou whawhiawhianga ia ona whanga solo tu i le tātou pokalami. Good morning, kia ora, tā lofa lava. Ia whamalofa whtai Ismail whafonga e le tātou tana o le tau mō nei tai au pia le whaelo mai le official wa i tau. O le aso le nei e langi le lei le tau e whapoi fo i le aso a tai au. O le aso lulu le e walo i e mamao e ina i timo na wa ia le matau le lai nisi o taimi. Langi le lei le tau i le astofi, langi le lei le tau i le aso wharoile. O ka piti e langi le lei le tau, o manuatu, whanganui, mtaranaki e langi le lei fo i le tau i le so, ia e whapea fo i mamau brai langi le lei le tau. Langi le lei le tau i Wairapa. E ina i timu le nei aso i Hawke's Bay ma taupo. O le malu unua le ealo ia i le sefulu,
anga i lunga le fitu le mawhanwhana lo i lufu lua anga i tu lunga lusu lima ma lufu ono. Au kilani le soe fōringa mai eina i timu i le aso nei whamanu i eina fo i o tau sua vai. O nā wawai lea il motu i saute langi le lei le tau le te le waanga le motu i saute. E au fiere pito i lunga le motu i saute le iai Picton, Blenheim, le Soni, motu weka, ia manu umana whaasolo tu le loka le Aesthetic, Queenstown, Dunedin ma Invercargill, langi le lei le tau le so, se furuanga i lunga sifu tolu fōle e malulu, e a mawhanwhana o lo iai le sifu waluanga i lunga lufu tolu. O leo te lenga o lea tunu nei aso, fōringa mai e langi le lei le tau le pito i lano le motu i matu nei. A mata mai whanui, whaasolo mai i lano nei Palmerston North, Levin, Mastone, Martin Pra, whapea fo i ma Wellingtone atoa. O le vava ai le aso le nei Sāmoa e langi le lei le tau tolu sifunu le vela lufulu fitu le a mawhanwhana. O le angoto ifo le lai le so le tātua tunu i a pōni Wellingtone nei. E le sifuru 2 minute e te ele valu na nei le fiafi, e osoa ele la tai au, to e 5 minute le fitu le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington manutua o ilo iai le sifuru whaanga i lunga le sifuru valu. E a mawhanwhana o i lua sifuru anga i lunga le lua furu fitu. Lua sifuru fitu le mawhanwhana o le tau i Macedone. Talau le tai mo le au whangota Wellington sua le tai le fitu le tai au nei, pe le tai. E le awha le tasi i la au aurito e sua le tai lata i le valu le pōna nei. Pori rua sua le tai to 10 minute le 10 i le au nei. E a pe le tai lata i le ono le fiafi to sua le tai le te le tito le 10 na nei. E tala leo le tau mo le tala le tai i a auria tai au na maua leo le swing o le tupe i a maruia te lo waso i fua. O whamulianga o soifua mas whanau, tato i meri masani lamane nā, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni a tere o tau a soifua, o tau na soifua mai le aso luas furu ono, o le masino Februari whamuli atu le atua i ate utou umalava, fua ini sausanga stele mo utou, ia mo pere malosi, wa fo i whianga iai fi au mga ruenga. Ai ole tusi whaitau mau mai lea, i le tusi mua pe teru o lana mta upu mua lana whai upu e iwa. E maua fo i lei unga o lo o tau whaatua tua. O le whaola ina lea o o tau wanganga. Mua pe teru o lana mta upu mua whai upu e iwa. E maua fo i lei unga o lo o tau whaatua tua. O le whaola ina lea o tau wanganga. Manuia tele o tau wa soifua o le pese nei mo o tau. Sāmoa e miti iai o se tatala whaamanuia lo waso whanau auria e oni awa mani pēna e usitai ua sirirena e manuia i lohola e oli ai mawhia fia o mai tātou fia Sufana Maulia Tato Bibi Papa Appetite Ile Tua Maulia Mai Matua Lema Paina Pa Amaru Sima ile tele o aso wa o safia ine male pia ele ya so wa uria uso e ia tau tola ya mua pe ale atua fa awa tau lo malosi tau tua male fa amao oh my tato pia Sofana Maulia Tato Bibi Ima
tau vivi I mawhanga petai I lea tua ua unia mai O mai tātou kia kia O waso whana ua unia Tātou vivi I mawhanga petai I lea tua ua unia mai Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Talo falava usi mai al whaafonga o le wawa ai lea I le tala whaasolo pito o la langi mena tupu I le so I tausanga mawai I le aso luas fulu maleona o le masina le nei o Februari. O le so tausanga e tasi fitu iwa fitu na maua ai pe na avea I tua le fale tupe Engelani le Bank of England. Ia le tupe tā la pepa mua mua lava. E whailoi le aso le nei mawhaonga ina le tausanga e tasi fitu iwa fitu. E leu tātou loa I o isi atunu o langi o le tāla e tasi o le tāla siliva o tau leini tāla pepa. Ia e whapena fo ila tātou ni usila ia a o Engelani o le tāla pepa na whaongai le sol tai momo le tausanga tasi fitu iwa fitu o le whale tupe o le Bank of England. O le sol tausanga e tasi valu onos furu tolu. Ia na whaai loa I le Palestine o Amerika I le aso na ia le tula fono e o le National Currency Act ia o le awhaia I lava le tupe le malo Amerika na sainia la ia le tula fono na I le so le Palestine le tausanga tasi valu onos furutolu o le so tausanga tasi valu lima o le fono sa whaia I Berlin na tuina atu ai ia Congo ia Belgium o Nigeria ia Peletania o konferenisi sa whaia I Berlin na tuina atu ele nuu leo Congo I le vainga e vai e Belgium o Nigeria e vaia e Peletania. O le sol tausanga tasi iwa tasi valu na tu I pomu ai e vale le tau o le malo o siamani le taimi o le tau o muamua ia le nuu lea o Venice I totono Italia. O le sol tausanga e tasi iwa tolu ono na alu ai se o sofa inga po se ku o le malo o Japani a le lato militeli ia le na sui tūlanga I loa ia le tangata lea o Koki Hirati sa ave ma pale mia ia mana tua e pefe ofiti o le lato ku fo I lea tele na tupu soo ia e whaonga ia le upu o le foua ai le pūlenga lea pale mia ia na lafo tuina leo lana pūlenga e luatu le stangata e taitai. O le aso le tausanga e tasi iwa lima sifurulua na whaeloa i le pale mio Peletania le taimile na o Winston Churchill wa fausia nei e Peletania le na ia lava pomu atomika. O na whaatulanga lo leo atunu umalolosi li lalolangi e fua ia na mea tau mua Amerika lua lusia tolu i e Peletania i le vaitau na tasi iwa lima sifurumale lua. O le sol tausanga e tasi iwa valus fululua o le liita kirikiti tautaua ni usila o Martin Crow ia na taalo le taalonga mua po lana taalonga mua le mo le Black Caps taalonga le sa taalo I Australia ma ni usila na whaia I Wellington I le sol tausanga tasi iwa valus fululua ia le umali ustamal nei. O le sol tausanga tasi iwa valus fulutolu ia o le pese fo le Michael Jackson o le Thriller na numero tasi Amerika I le so ia tolus fulfitu vaiaso o tutu e lava le numero tasi. O le sol tausanga tasi iwa tasi o le tangata eswafa ia Tim Berners-Lee na ia whaeloina ma whaonga I le so le upenga le tau o le World Wide Web le tele ni whaonga tātou I po le www. O le sol tausanga tasi iwa tasi foi na whaasala laua I le leitio I Baghdad Iraq na whaide tautalanga Saddam Hussein o le ao ese mai loa na fita mai tutonu o Kuwait o I loa lava Saddam ia ua to I lalo popo ana taumuwhainga. O le tausanga e tasi iwa valu
na te ena i le whaamusinonga i tono Texas. Ia na ave nisi tangata whaila fumanu ta mai ta i whai porkalame lunga le televisi Oprah Winfrey. Mai ta ua e li i whaila fumanu nei. Wa whaina le maketi o ano povi mamanfasi. Talu ai le porkalame Oprah Winfrey na whaasala lau ai. I wha mai fo ile ta o le mad cow disease. Whapea o ana tala na whaia ila na porkalame. Ua le wha tau e tangata ano povi. A wha ina ilo leo ati nae la fumanu ala ufai la fumanu Texas. O lo avel wha musinonga. Ai mai le wha unga ta si iwa iwa valu le so. Te ena le maua li inei. O le solta usanga e luafe malitasi na wha leanga ina ai e le vaenga le Taliban. Ia ni wha tangata te tele lava o puta. E to tonu Afghanistan. Ia ma le so e wha manatu e tangata le tonunga pahai. Mai le solua sifuluono Februari e o le aso momua mati. O le avanoa e ofo ina atua i sauninga. Fua i mea lofa e sauniuni ai. Ia mo le tausaminga pahai. Po pahula. Tatou tala na. O tatou e mawal whapoponga te masani whaftai lava. O le ua to no minute ona tale o le tūlai valu, tale valu. Whaafonga le tātou tala mai Sāmoa, ma le whapoponga mua o tātou telefou mai le siufonga lau mua Wellington. Malo le on sai ngā luenga amata le nita au tātou ia mafuta mai tono whalwhai ngā luenga. Mapia fwoi nei te irunga le awala. Whamua lau saonga le mu. Ioi. Ma nei fwoi le usu mai tae au mai tau wina nisi o lai koleni. Ia. Ma nei ele na tau whaafu. Ai mana oa e te afu fwoi le wapi o le anganga na te alu tsavali. Ia o le whai o le ufu mafan whana. Ia. Awa mafan whana le tau. Ia tele ana ufu le miti afu le tangata. Ia e mo ia e a whaila lo ufu mafan whana. Ia viana e afu. Sao. Ia o le tahua na ma nei ia o le mai tau tu foi fa ngol vai aso to tele la to fa la to ngal wenga ia le nganga na na fa yo fa malustino ia wa umilona no fo tanga tel no fo ai te tu lunga o le tau vo le o au ia ta le fa ma tu la lunga fa sin fa malustino wala tu langa le tau termine o le tau o le ali fa fo fa ma na ia vo io penal vao ma vai pala au tu la fa pena ia ai foi le mana ia tanoanga le tato fai pule ma fio le pule va son tene pata ua le ma mai foi le fa malo si mal tu la lo le fai pule tato le tu pa tama ia tau tato to anga fa siaki Felsia na melo tupu mai ua le mele we pe fai mai ati to anga te alu le fal koleni le leilo tino ai ale ale siaki fo mai e leilo la e mele fali ton ia mana ia fa manatu mana ia fa manatu ia e ta uma mo tatou tama ia vai fai sia no te le sia ki fo mai ia fai mele fo mai fo tuanga mo tatou e sia ki lo tulango le toto le suka wa ele ufa peta ni ta cholesterol la tu so nga o de tono le toto le tangata ia fa tua mal fo mai ia pe mai ia se o le mana ia le wala ui fo inu mero fa tulanga ele mau lungo le toto yo suka me va pena e tato e sia ki na mai le fo tuanga yo na fu fo le ia yo le tulanga le tau maftanga le vaila inu ia failo se e so sani mo tato ia e sili atu le alo sia ki na te wat ina o mai la tol vel fo ma e fa meno te o fa mel tala fo ma tu a le vana no fo ai le sa na to ia ma le te le fa mana tu le mo ni ta yao ia anga isia ki fo mai o le wa to e fitu minut to 2 minut ta val ia ai te loe na tangata le fa nga luenga o le inu na to iputi te minei au tangata le fale ia o lai puro ari af wa ye la to ele ma sanil tin no mero ti o ta yao ia ma sanyala to fa to atango le ti po se fulu po so tas al ta po ia ese ase te loe mo e futa ia pena vai ver la tau fakili alfa ise va ne alfa fo mai sa o le leia wa ta no fo ne le fale tem fa pene la te ia te minei la te le na le i tu isi runga ma fo le ma moenga se tu lo ia sa ia na tanga te fa nga lu te lo na tanga na le mo le piti le ta yao wa lo na fala to nga lu ia ia fa mga lu ma ta yao
Le uta pena mai tātu telefone minute, toi 2 minute, o na tā leo le valu. Si fonga le mua. O te whiawhia te whawhelo i atu lo tātua tunu ma le awhia le nei fo i am tango le vaiaso, alo maia o telefoni mai Sāmoa. E le whaingo whia le whiongo le whaamasina sili, sa tiusi mativa perese, o na ia talia le whaonga ina leo ni masini robots, e whaonga ina i whaamasinonga, e a vea o ni lo i e tūlai mō ni tangata wa mō lia ni mō ni anga. O se tasi lo mta apu sa whātalanoi nei te itai o whaamasinonga tunu o le Pasifika, le sa whātau te i le vaiaso te nei i le whantan malo le tau mea sina. E ui o se whainga le wāhanga ina i le larolangi o le alao tau whaonga ina, ai mo Sāmoa, e ma mao lava se te mionu whaonga ina i e Sāmoa, ai se i wāwa ai masa ili mua mua tūlanga uma, i le tāla whengai, whapea fo i lo na saunga le mū. E ia le tā ofi ma le whaitete a whaamsino i e o aisia o le mea lai so e atu puna me moni o le atonu ale me moni wa e mo ia te whaine whaitau batua i lai o tusima i laro i mea ai le rope sa o pele ai ia lono winga e whaonga whaitete a ia mea whapena ina ia whaiwhare le e mātou ngā ruenga. O se tu le le e pe o na whae loe sa tiu simativa perese, e tau ngofi atu le whaonga e no ia awala e tangata wa mōlia pe sa e lia se lo ia, nai lo o le temi nei. Wa whae loe le whionga te maitai ministan tanga luengo tina mata maitai, a tina e nuu maanga fisotai, le whionga muripola ana rosa ale mōlia o, e le misi lavani whawhitau le le tau mwhainga o lo whaia le temi le nei, wa le ngata i le poloketi tasi miliona tala o nei fau, ai wa whapena fo i se tasi o tau mwhainga o whaamanu yanga whaamtu watu le malo, i lalo o lana paketi whaasoa sol tu sanga, o se tasi o ia whaamanu yanga e au fiai le se leni leo whaamtu watu, mo i lato uma e yeimana onga tu maua le soifua, ona o nisi o se leni o whaamtu ia i lato e pōle whaai,
wa o ane whaasea i le ofisa, o na e iaia i inga sāsainia i a fisoaswani, o le whiriwhiria lea le tangata e wa iai mana o ngā pitoa ma ua umawhoi o na restale mtanga ruenga. Ala i ana reporti whaamau nia mai mtanga ruenga o soi fua mālolo ina. Na whiriwhiria i lalo ia inga le tangata tala whengai na te whiriwhiria ma ia tali tonuina e le iai ni mana o ngā pitoa e na te tala ina ana tupe i tua a leo le masini e mai fo i te tonu o whali tupe. Peitai o whaasea nisio i lantou ia e leo au ngā se leni ne ia i lantou ona o lo ua ai le na ia whiriwhiria ma ave yeilo na whātua tuanga. Na whai lor te mai tai minister o le te minei leo o te ape atu au whainga ruenga a ngā i tu malo te itasi e whaonga ai nei whonu whaavaya i tu malo e le ngate sile i tu langa nei ai whape nā foi i lo lātou toi sā i lia lo i lātou uma e le i mawhai o na restala. E whaamau maunga e o atu le 5 afe i lātou e yeimana o ngā tu mau le soifua o lo i le tunu. Peitai e na o le tolu afe i lātou i o restala. Watu i nātu le ngā ruenga ma le tiute i le awhai ngā ruenga o ofisa o whonu whaavaya i tu malo e na i o lātou sa ili mai isio i lātou ia ina ia hau atu iai le whamanu ianga. O tangata whaimalanga mai le antu no una whaamawina le masino te sema, wasi tia i le ono se fulmal totes ma le iwa pasene, i le au whai e tolu se fulwa whe lua se lau lua se fulmal le wha, wa whai si maua lunga tele o le masina le tasi, pe a whatusa i le masina o Novema. O New Zealand le tūlanga mua i le to telo i la tōna malanga mai ai, le whaamawina i le se fulwa whe valu se lau wha se fulma le valu, ma o lātou wa lele foi, le pito i silia na tō tele tangata i whai malanga mai ai. E mai ane i Januari, wa silia i le se fulma le lua awhe tangata na malanga mai New Zealand. O au satadia le tūnga lua i tangata malanga mai, ai o le company wa lele le Airfiti, le pito atu i le company wa le Air New Zealand, o lo malanga mai ei tangata i le atu noo. E na o le fitu te si male 5% i la tō o lo whai malanga mai whao ngā wa ameli, ma wa a lalo pei o le wā ma Amerika Sāmoa, o lo o malanga mai ei le atu noo. Ua whaai lo le fina ngā lo le teitei whono o komiti o le kolisi o Sānganga Lua, e le tūlanga lo fete na i ei o la langona ma le tamai tai pule o le kolisi, e nisi o tonu ma fuafuanga lea onga. Peitai, wa whaasanga ane nei le fionga teitei whono o le komiti, le fionga le whaipule i a maulolo tā vita a mosa. E whai lolo na finanga le talia tua i le finangano na whaalia le fionga le minister wa onga, le fionga se ula yo ane tu au e whaatatau lea lava mata opo. E na whai loe le fionga le minister, o nai fe se inga le ua tūlai mai i lo nā wāma le fionga le whaipule pol te whono le komiti a lea onga, ona o le tele o whaamtalanga se o lo whela ua ina, ma o se tūlanga e whaatupu i nai le vevesi. Ka aupuri ngai, whai asi ma mawhara mea awe ring whaipule le le fia pura onga. Le lau marikari al mingska, sau ka fiof, e rei roa e ring whaipule. Whaanga ngafi whakawhi siri mai ko inga wakei whasalanga. Me maurolo, o mai ese ka ko kari mingska. A le tari renga mai mingska, lima vai aso karunga kusi whakao mai, anga ure viri le official mingska, e re o marikusi. Le lau o kei, o whapea marikari al mingska, pea whai sao, o whapea se, ka un whasa al mingska rangkata. Wala sa kau al mingska, ka fiofim ka upu mareari. Lau whapea me wake e ngai le wha maunia o le lei. Le ala ring whaipule, i le o onga o mea nei. E fo tato nunga le ise nganga e whaatau matau i whina ngalu whailoa. Ia, ai ona ua se ele wa. Ia, ole me fo le whamalulu atua i le fionga i le sui whaipule. Me se fo ua whenga la tau. Ia, sa oa ole nganga lava na umolana whaisusu e ngamawai. Ili ko ia se ngā se. Ole ai o mai tamine la whenga luenga le tamaita i pule. O ai e le o le anganga ina uia toi ama i lunga, toi whawhangu se mea ona ai pau ale anganga o no tau whaamarumanga. E le eise tusi na toi maua le mtangarunga o ngai mere tupu nei. Ia ma le whakua uman whea toi se tala o le nāmea e le aima se mātou ia e i le meo tupu le wao nu. Pau ale anganga o le mtangaruenga ia maua se mea maua i tamati le a onga.
au ai le po pese nu a fa pe wo esem le taimi ona o mafua ang fa pe ia e fo ia taimi to ai malama to fo i mai le me file mu ai me uma Wa fautu ina fo ele fionga le minista matua o mai ana alo ia o a o ngai le a o ngale nei el kolisi sanga ngalua. E sa ili nisi a o ngalatalata ne faa wau i eile tūlanga tau ia o onga. Sa ia toe so longa le lei mea o mamafo ia faa fita au lio lo tūlai mai. Na fai loe maulolo le whailoa inga ma le tustala le mai FEB. Le mafo anga nālia e ei FSS a inga. O le mea na mafu ai, o le canteen. Pawara upua mako ko miki nga oi loa. Wanga whaadu wa fai ma canteen wala umea. Kula whaku nei pule a onga. Mai. Am ese mai mea lai fai ei. O le whanguaring ei. O rei fai a piri. Ai ave fai pere mea kuwai dai canteen kuwai. Dai ka whakawhara wala. Io e fai ai ngā. Whakarikari ei se i maea. Le a piri. Langa lenko manga o mai ngisupoku a onga pe kobea. Fera me fa popo konga le mero ku canteen. Menga le ngaka e fai avoid le sori yakul malai e kiriva pe ao ama nanga ia ku langa sai mo canteen mo kere ka office canteen fai al ku langa fai ya e onga tusa finangaro le fionga le minista o onga ma le fionga maulolo e leuna ia leo le tūlanga tau ia o onga mo alo ma whanau lo la tūru manai manuia. Peita ei o mata opu tau loto i whale o lo i ei FSS a inga, o tūlanga ia na wha doe le fionga le minista, e te tau lava o na wha au tauta i le tūlanga, e ono a fia i le soifuanga o au ino o alo ma whanau o le hawhio anga. O le whai unga leo telefou, manuia ni aso le tātou tino, wha soifuia. Ta alofa lava o telefou mai le si ufonga le laumua i Wellington. O le tala mua mo le so, ua lipotia mai le o atu i se tūlanga sili o na taunga tā, le tau po le tutongi e na nofo ai tama mateine a onga i fale o Universite i le tonu o New Zealand i le taimi nei. O le na nofo ai le tonu o fale nei o Universite, sa pei o se tūlanga e masani ai, mo tama mateine a onga talavou e whaatoa a mata la te wao onga wha a Universite. Mai o le tere lava o mātua e tau mwhai, ina ave iai o lātou whanau, ina ia mauti noa e le lei le amatanga o a lātou wao onga. Pei tai la e pei a o le tele o mea i le tono New Zealand le neitu sanga lua afe luas fulmo le wha, ua matua mawa ai lava le taunga tā o le tau, e whao ngā ina i e whale po University Halls e alo ma whanau a onga. Le University o Aukilani e whase lau iwa se furuta lai le vai aso o le tau mo le tangata e totasi e awhi ai ia me ai e tolu o le aso ma le tau e whaamamai na i lava lava. E tali tutusa lava ma le tūlanga o loo iai le tau o whale o isi University e awhi ai le lau mua i Wellington whapea kalai estete ma Dunedin lea e le varis fulmole i waafe ma le luas ful toru afe lima se lauta la i le tausanga. O le University o Waikato e au pito i tau ngō fie le tutongi o na whale mō tama mateine a onga o loo i lalo i fore se huru lima afe tā la i le tausanga ai o le nofuanga mō ta maiti a onga o le University o Palmerston North e i lalo le titi lava o le se huru fitu afe tā la le tau i le tausanga. O le totele o tama mateine a onga o Aukilani o la tau lenga fatia ia le tau ma le tongi o whale nei o le University mai ua tau sāwani mai i o la tau a hinga. E to lua tangata na mali liu ina ua la vea le la ta male i leo sāna nafi a o tau wai le tu unga ta male lea e whaingoa ina o le Arcadia Roll Rally Sprint sa whaie le pito nuu o Paparoa. Whaamao nia mai e le whala poutonga o tu unga ta male Sāmoa New Zealand, le Motorsport New Zealand, ia le nei whala be lave ua mali di waile ave ta vale malona soa, ina ua oso ese le la ta vale male wala
a o whaanga solo ai le nei tu unga nafi. Sa wala wina leo a toa mauaunanga la mea ai ina uadi ni mai lea whaale velave pe ta e taunu watu la tau ia ua mali liu i la ua e to'lua sa a fia ai. Whaalia le nganga whaavau wau o whaala po tonga o tu unga ta walele Motorsport New Zealand on we ua whano le soifua i lea whaala velave mai ua whao tua i ma wha mai senga i o la ua ainga. O le a fisosoani nei whaala po tonga i sa idiringa o le a whaia e tu sai o le mafuanga o le whaala velave. E to lua istangata na whano le soifua o no nisi o whaala velave tau taawale na tupu i le tu malo Northland wha pe ai ma le Bay of Plenty i le whai unga o le vai aso. O le sa na lawe ve ai ni taawale se lua pe tu sa o kuata e te ai se fulu lua i le wauli i le awale tele numela se fulu e le mamama le Cottle Hill Drive i le pitanu o Kerikeri i le tu malo Northland. To atasi le tangata na maliwai mai ua whaia nei suenga i le mafuanga o le fo i whaala velave. Ai i le tu malo le Bay of Plenty e to tasi le tangata na maliu, Malaysi na manua tingaina i le whaala velave le na tupu i la tele numera lua i le tu langi sifo le i tu malo. O le whaala velave na feta o iai ni taawale se lua i le vaenga e whaingoina o le Tannis Point i le vale o Katikati ma Waihi lata i le lima i le fiafia la stona aina te nei. Ua whaataro sanga ina mai le mtanga luenga o le whaasauina o le si o manga le Department of Conservation le fesosoni atu o le mamaru le tunu o i le tausa ili o le mafuanga o le tele o ia ua mamate i le waitafe o whanganui. Te le ripoti o maua le mtanga luenga e winga i ia atua ma le tele o tuna ua mamate ai moise i le vaenga o loo amata mai ai le waitafe le nei le Whanganui River. Ta ua le mtanga ruenga, e iai tau sanga ua tuana e tu nei, sa li potia mai ai le tele o tuna mai ai mamate ai le waitafe le nei Whanganui, ai moise a i le waitaimi le nei o le tau mawhana whana. O loo tau sanga ina ai le lau tele le tuna u, ina i li potia atu i le mtanga ruenga, pe pu e fo iniata, pe a iai nisi e wa aia ni ia manituna ua mamate ma fōlinga ua whaina e fesoa soani i suenga ua whaanga solo nei i le pongai o le nei whaafi tauli. O le vai aso le nei o le a te tala ai le sā lea ua sili atu i le lua se furu tausanga taru na wha mamalu i le tono New Zealand. Ona o pui puinga ma wha te tenga i le mai lea whaingoina o le mad cow disease. O le nei sa amata wha malu i te usanga i lua afe, mai wha apitoa mō tangata sa no nofo i te tonu Peretania, po o whalani, ma aialani, mō le umi e ono masina masiri atu, i le wāo le te usanga i afe iwa se lau walu sifuru, ma le afe iwa se lau iwa ono. Le asa tapu ai ma le talia so stasio la tau ia, e fō i atu se toto, mō le whao ngā ina i tongo fitinga wha fō mai i New Zealand nei. Whaelo mai e le whaatono le auaunanga le nei le New Zealand Blood Service o Sam Cliff o se whaeunga tāle whea ngai le ua whaia le MedSafe ua la tau talia i nai se whaatuanga ina ua uma ia se ilo ilonga ma se suenga o le nei mata opu. O le stofi nei la luas furuiva leo February o le a so loia ai le nei saa mai o lona winga o le ama whaia ai le New Zealand Blood Service o na tue talia ia toto nei o fo ina tu te ngata na fia i le sa mo ngā luenga le soifua malolo ina i tonu o New Zealand nei. E se tala mai whafo, e se fulma le valu la whai ni no fuanga au tū o le whaapoptonga te ngata whaatupu vevesi o le Houthis i le tonu o le tunu o Yemen, na osa whaia e waale le tau o Amerika ma Peretania i le whai unga o le vai aso. O rona wha i leo os whainga wha pe ua whaia, a maa lo se so whaatasi, talu o na tūla i mai whaafi tāuri le sami ula le ua lamati ai le saunga le mū ma le ngā solonga le lei o waa o loa e uia le kanala i Suesa. O se ripoti mai le Pentagon na Amerika na whaali ai le o se whaia e waale le tau o Peretania ma le United States o no whanga ia te waia o penga le Houthis ai whapea ai fo i mālatou masini whaatonu tonu
e au fi ai radars ma drones fa pea mo se va lele helicopter o se fa inga nei la stona i taluai e pe ona fa ai lo mai le malo a Amerika sa lango ina malo si e isi malo e au fi ai Australia ma New Zealand fa pea Canada, Bahrain, Denmark atoa ma le Netherlands ma fuo na fa ia ngaio inga ona o le osa fa ia pea e fita de te e le Houthis o va o loa e wia la va o tu fa le va o malo i le sami ula ona o la tu de te i le malo Israelu ma le la tau o lo o vele nei ma le Hamas i Gaza. O le stofi e fa ia au ki lani to e sauninga o le li fa pule ia fa na e Feso Collins e pe ona si le fia o le so lulu talwai na maliu fa fo se ai le li foi pule a wai o ie se por kalame na foi ai au kilani e fe so nyai i tangata pu ngā tia e tu malo le fio ngā whanana e Feso Collins o fast fruiwa tau sanga o le so i fua o ia o stasi o foi pule fau mo le partia le Greens na urfale i le parlemene o New Zealand i le mai ai o le palo de tele ia o ki topo le tau sanga te ruai o lo o nei lo na tino maliu le fale maliu o le tipene funeral home e a matatu lai le so se yo atu i le so lulu i se whaaringa lo ia mai lo na fale tua ia fia ma le ainga na tawai o le so le aso mfuole nei o lo whaawa noa mo whaipule ma tai o vaenga whai o malo e whaari ailo lato a lo whaanga mo le fionga whanana ai awa no ai fo i maso stasi e fia asia si atu i ai o na te sauninga e whaia leile ai o manu kau i le no whanga e ta ua o le Dewdrops Event Center e a mata i le se furu mo le lua i lewa uli o le stofi. I ta alonga e le imanuia le tau mwhai o le whaafai la New Zealand i le final o le tuunga i Sydney ananafi i le tamiusanga whaasolo o le Sail GP e tolu wa fa ila sa ta wa i le final o Australia, New Zealand ma Denmark e ma sa e se fa le tonu na fa sala i le va o New Zealand fa pe ma le va o Australia ina o vave ona kolosi la o le laina amata o le tu unga o le tu tolu wa ila na fi le va fa ila le team New Zealand o muta ai na malo so o lua i Dubai fa pe ai ma Abu Dhabi e kiti fa alwa o malo na fa umana nafi au kilani ta alonga tolu o le vaenga ho le nei ta ilus furu ova i le va o le Black Caps in New Zealand ma le au Australia le o lo ye nei i New Zealand la lela umanu malo a ai Australia ta alonga uma ye tolu e au noa ma se malo o New Zealand o le ta alonga muli le series le nei le Malai Eden Park i le sa timu ia ma fa apu ai i le se furu ova na tuli ai e New Zealand i ai se laus furu valu au Australia peita ai e le i maua. O le aso ai nei la ma ta alonga faita wine lua i le vao au i lua mai o le test mua o le a faia le lau mua i Wellington e a mata i le stofi. O le fai unga le nā o telefou. Nau whawhungare atunu i tātou tala mai Sāmoa, ma le whapaponga mua tātou telefou, o le ni tai au le si whonga la mua Wellington, pe ona tapenia na whionga la wano ati lawa tātou telefou le ni tai au, ai mesi o tātou tala mai Sāmoa le tautua sunga i a tāse Salem Sam. Tula iwa le tau nei, ona toi whawhungare le whapaponga lo na lua, ma le tula sifuru ma le lua. Lua sifuru lua minuti o te nei le valu, programa le ata le tai au, toi whamalom, toi whatalo whatu, ia i le tātou atunu, ma lona soifua manuia, ma lo fwere mai mo mai, lungo tātou pengas whailangi. Aloha. Ioe. Ia le nei tatou matua tausi Ia. A fonga mai ma le fua mai ale lima le tai au ia tapena pena I lava lea ia e fata tali sauni ngā lotu. O le tatou por kala mele fanga solo mo le lima so nei le fa umatai au. Ia. Lea mai fina ngalo le tunu ui le doi longa o tatou por kala me ni vaenga Ia. Whaalelea, ma fia iai, ma whaupopo. O le maua I iso le tu me la tasi al tele o tangata fia sauni ngā lotu. Sao.
Wena to tele o la to e fa fonga fa el me voila le. Ya ele si lisa ma fa taile. Fa taile fiong le di pule. Ya pe ona o ta ua le fia ta to u usu maltaia. E fia ngai ya mana I fa fia ngai ya so uma so. Eu se tala fia tele le mo la to o lo ki mai li tio la tunu. Fa longo o sa nga lo tu e mai si o le upfola le tu o taia uma la. Ya mata e fo le so. Te no ta si amu ia tātou nei Sāmoa tātou kerusiana. E iei se upu I lunga tō upu mamana tō tangata I tauina tātou. O le whata inga o lea ua i se me o le fia ai, pe te le fia ai. A ki atu le te o le saunga lotu. Ia o le sau whamalos. Whamangalo tangata nai. Ia whapea. O le upu la leo sa, o le upu I lunga tō upu tangata. Ia te ia leo whapea sa o fo launga. Ia te ia leo whangalo nai me whapea na. Ta wana ta tsalu nga lotu haftai tele lava haftai foi la tolo talia leile am talia fasa longo me tai hao sa on le ya wai ta tala no foi aso e ia na itina foi ni mana itanga tama tu la fa fongo mai tonu ainga mo tama lawa ala vala wana le tio talo fa e na itama talo fa tu foi matasi mari materi ma ana ma savelina e te utele o la ngona tua a te o mātou whelo ai manisi ni sangata mātua nisi sto ina masilo matua whai mai tasi sau o la ala atu loi whai mai e sao le ia o tō mo te tau wala au mea le tio e whatalo whai mai a te utou ana nei tu te whatalo whai mai ia sao la ala whapea ia iu whapea si ki si ei mea la uringa te ia nei mātua ne tau wala au ane le tio e talo whai sta mo tu fue masta mo tasi masta mo mari masta mo cherry stene o anam sablina ia talo wha le tai au after I lava bang per tu langa le o iai ia whapea te lua si tila mai loa ma uon ki ia le ai tātou o fia lava amanuia fue ngā lunga I la tu al ta vale ia ta vale ia onisi au taimi wale pa I tātou porkalame I whalavelave nungo la wala ia ona whati ngā whonga fo to tele ia whamanatu pēr le saonga le mū le whaatauta I lungo o ana te tele ia tau whia au mutou ngā luenga to tele alum whanau le tunu upo na I tamama le tina ngā luenga ia o le taxi o le upa kuria ia o pasi ia o le tele ia o lātou ngā luenga le liva loli ia e sauaina fo o tau nisi o taimi upu mutala ia ma lo anu sa o le ia I ponga ngaluenga ia lava on sa ia me se a pasi ma la o pasese le wa o tatu ia le tai au le la matari e fia o mga luenga ia le wa tala atu ia fasa longa fo ile o mo me o tala fia ia le mo mai ale tala le ilungo le TV1 o mai li poti o su enga fo ia tamai te o le NCEA vanga mo lu ma tonu ia o le vanga mo le NCEA o tamai te tau sanga sutasi po le 11 o le vanga lua o le ia 12 o le vanga tonu o le ia 13 ia ele lei foi le avatu o nei tala ia e lu tau ina I whanau alo po ilungo la wala lista mama listi na mo tamaiti ua pa u mauna lo fo pe ua pa u le ungo su engo lua fe lua pe afu lua fe lua ua pa u le ungo su engo lua fe lua tolu pe afu lua fe lua o le lua fe lua tolu e ono su pa seneta maiti ni usela na pasi le level 1 o le NCA afu la lua fe lua e ono fate si malaiva pasene tu sa na fate si malaiva pasene ua pa u o le lua fe lua tolu e fitu lua tesi ma le lua pasene o tamaiti na su e le ia 12 na pasi la to NCEA a fuola lua fe lua e fitu fate si ma le iva pasene ala na winga na to titia lua pasene na lupa u ai tamaiti pasi le 12 pe a fa tu sa lua fe lua fe tolu sau le lua I le level 3 I le ia 13 e ono tesi ma le lua pasene tamaiti na su e le level 3 po le vanga tolu le NCA I le ia 13 ia e ono pasene na pasi ono tesi ma le lua a tu la lua fe lua e ono vanu tesi ma le lua tu sai lua pasene na upa u e fo su engal ia e o foi le tamaiti le na ye tono le vanga le ta o le university entrance po le o le avanoa e un fale atu a university e fa fitu tesi ma le lua pasene tamaiti na pasi li su engal na I le ia 13
A fua lua felua lua. E lima sfute ma tolu. Ia. Pasene. Ia ona wo yeli swing on finga lensi e le ana wa matana va ia tu ya afianga o. Swinga tamiti. O le si swinga la wo ye wo su e lunga o penga so ta inga finga swinga tamiti. Pio tau sanga vai sa su el peppa. Su el peppa. Pio le swinga na ya ai fa mansi au fo ina tamiti me so na matua. Ia. Pa matala i pasene ye lu i fo ila to mo le anga i lumo. Level 1, level 2, level 3. A mata mai la pio le 11 i 12 i 13. Ia. Ia ole fa manatu ai ma le tu alalo ma tau longo. Ia wai e se me pa wale me fa ma tua ia ole una il fa na. Ia onga i tu anga le onga le aso ma le aso tu anga fa me onga. Ia o tamai te ala ia mana ia ma usta i le fa tununga le fa ia. Ia e ule le ia tam fai. Ia sa ule le. La alu o le nga le onga ale ma fa fa si on tamale ale fa ngaluenga. Ia mo. Si on tinale fa ngaluenga le tongi le piti. Sa ole le. Pio aso ia o tatou i Sāmoa e ole ngaluenga le nei mātua le tū lei o tatou le aonga mo ngano si mai. A ole wili nei tau fo, wii fo le suinga. Ia. E vai nei por kala mea aonga, wii fo ia por kala mea aonga, i le pito la aua mātua. Whela la utala o le vanga le tūlanga lua. A mani li poti le tamai titipi, e tolu vaenga vai o le na whai tau o lan tu sima numela. E te vai e ia ma le pito la auna mai e whatetenga na numela. Nga mai lole o recommendations po o awa noa la meil whaia onga ia mātua sila ane le mele so soane numela no watari. Tu ia te ia alu e su el whaatau. Tu ia te ia tanga whaapopo tupe va pe el whaatau le tina. Lua whalawa tolu ia fua moa whaasa luisi. Tu se le ngata wale nofo i lalo ma whaine a onga. Ala ua whaonga ngā luenga fuafuanga wasa o le aso atua. Ea o ilan numela. Tu sa pe fa pe na wala la mele o le faito tusi. Tu sa la mai ai tono ripoti ya ale ma mai la ma tu ma la to le faia. Tu sa le o faia la tato pito la au la man au mai faia onga. Yo na i fa mana tu fa pe na fu le mo le anga i luma wa onga le tato maiti. Ya e fa pe fo yo o ye ni te maiti o le fale le o ile onga. Ya tu ala lot fo i ma tu a vene te maiti le onga. Ta si o le I le ola o ina elu tamai te timalo na numana i o numela tasiana ma fuai na o tamai te leo. O ani si awana ta ue te silifia ta ue le o tamai te leo. O le si ta ua o le mawai o la tau o. Tu so le ale. Wa fa inga pe o lo watali. O lau te sau lai le fale. Le no fono fo le fale le o ale. Ile o siao. E ano ta mafau fau alea. E mo ia la ta whainga luenga. Ai pe lai ave lota mafau fo le talo fai se o tali la no fo no fo ya le fale le se me fai ya la fia fai ta longa fo ai ave la au la tu la fa pe la walu to ave la on ya no walu le ave la on mo fa matala le se o tali vai o le nga lo walu la on e tele ya wo mo ai no fo ta to fale ia na ma to wa ia mo uso mo to fa fine te vai au le nga lo la on ia e tele a wo te matua ia to te mafut e le to te matua i ma wo le la mo na ia ona to te tal no fo ile ia so to wa ia sa ma nei awai tata vai e tata e ola to atasia ia e pe le isi so ia pe o te mina te ma na mi so mo ona no fo ai na o ia le momi Aia e vai ni tangata fia e so ta istangata. E na te mawal so ni na yana wo tangata tisi o manga e te fasa ola tala ta silanga i fu me pena na tupu istasi o ai ngazamo. E ili si ali ile musu alu le aonga. Fiu e tau foi le aonga musu. La fa malo se la inga le aonga. Te lona te mine tala le li wala ki le alu le aonga. Te le ona wo le lo te felo. Ye mate le la social media ma Facebook, ma isi a wala ye. O la tō whelo isi le Amerika, tutuila, Australia o New Zealand. Ana lea onga la, e misi ele i lea le si vaenga o leo langa o tala vau o le iei ni ana uo. Mahalu lea onga. A tato fua fo tsoi fuanga, e fai fa step o tsoi fuanga. Taimi le te ilalo i fo luas fulu tauna i lea onga. E te o tu lufu tasi o matansa idi le ainga. Fai whanau tos fulu.
I o tu lima sfuru ai grandchildren po whanau al whanau. Ai a wha pe skipi ele tamai titi pe ne whaongaina la vanole anu na onga. Tu sa lua misi sepo mo lo na olang. Na tonua. Ala ta inga wha pe o ta ua uta maa o ele tari. A lewa e lufu lua. A lewa e fia alu na onga. Tu whawhata inga wha pe lewa e lufu lua a lewa e fia alu na onga. Tu sa lewa e toi fia mea ima stepu le ilano. A sa wa vea o le onga i zere i fia alu. Tu sa lewa e toi fia sau ilano. Aure to te lia oile ngatu pulanga le lalo mo tu tele. So la wo te mo ton fai a inga. O ta mo mele a. Ta una fai fa step pu le va pena. Esa ia mana ia nei fa manatu le tai au ia wa fu nei fa nau. Ia wa le si va nga ta ua e ta wa ile avio fa nau fu ile nei fa nau ia le fale. Ele wa. Tau te le lo ia po pe ye ni mata upu a luatu o la o. E ia ia mata upu la fifi te metiti le. Ale sai tia i lo fale fa te no. E nga foi avi ole ao. Ia na tele ta lo o ina lo le ta le ni ale. Alo wata le ile no fono fale le po ia le si le la tu lai mai. Polisi tanga ta alu tau tau ole Manuela ai. Polisi palama ka muta o inzilia. E polisi fai pule lea. Ia, afa fonga mai foi fale. Wa ina ita maiti le o awa ia onga se tau fai matua. Ave ina ita maiti le onga. O ne u matato e tu wa tato va pe tato no ma foi na le Manuia ona to la. Ia Manuia te la onga ne ia solo fa te la to por kalame. Ia la tasta to pe se vai foi te le ne tato o e fa filo. Ia tato se tato asia tu lungo tato penga te failangi ia ona tato taile tato pese fa talo fa tu antele liva malo antele le saulo Sam faia talo fa tu saulo no tu tasi filo fatalo fatu ia Larry Perry mafuta mai okilani ia Rachel tai tasi tato fai upu nita yao pa mole o tele ia malutafa fatalo fatu isa ako tau fasia ia malo fata tai mafuta mai kelmete sefo ia Natalie Pepe Samino Tiresa Ene fatalo fatu sinaneo malo finga via isila fatalo fatu Jeremiah Maua ia Yohane ia Salmasina Heli malo fatua Salmasina foi ia Tavita Rafaele ia mtamalo Ellen Solomona Wilma atoa atalo fatu ia pua peilua fa pe foi ia malito tele Robert Peterson fa pe foi isa ako tau fasia fa talo fatu leta yao tau se fuluva malo mafuta mai isa ako ia fa pe foi Amelia fa moana ia malito tele le tatu tinu mai matua le mafuta mai fa longo mai lungo le tatu wala le tono ainga fa talo fatu leta yao fa talo fatu sunga ile yao pero amo vala malo lava la sunga yo ape fo ia le to ya epi malo lava epi yo matafua fa matua inu fa tele mai ma futa mai to luas fo lima ni no se tale alo seu oi malo seu ya me fo ia ana melei fa tele lava ya tato o sina pese le ya vai fo le time fa o le tato proclame que seré mamá papau ira upele ole abro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mape topeto asili letiana e peso ole ma atioata emo Tasi oe ai ono na selo o oe la au Paolo le Susana eso solo tapuleina e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola Fionga le ula taimane o maamora oe ole tapasa si o ola si o ielino le amai Roma le afia moa na o
tu ua le awa Sāmoa, ua mai le vasa la loa. Si awa mi o vai vai, e pea se ki ona ua liu vai. Ua lama fo i lea, e kai ma mea ai, e ngalo ai lama le fiawa ai. Sala ea, la umana mea, le matango fiona yon kolinga, asulu miele masina, la utau sala ea, la umana mea, le matango fiona yon kolinga. Solo miele masina, le matango fiona yon kolinga. Solo miele masina. Ele tongo fia le toi tapera tu le whanau ia onga o le ritu sanga. Au le ua mau le wha mama avenga mai le titi sao. Pea e marumalo ia lantu sei ia so fo waile taitasi. Ele mawha ilonga ta i lima selang tala e sei ina mo New Zealand. Ele mawha i ilonga ta i lima selang tala o le ase ina mo au se talia. E mo fo e au a inga i Sāmoa le lima selang tala. Pea maruia o el i le sei New Zealand o au se talia. Na le wha tau lava o se top up luas futala pe siriatu. Mai whale o loi New Zealand ma au se talia. Po lunga fo i o le www.digicelinternational.com. Mo soa wadoa i le dei sei. E anga wa fo i lanto e wha o ngā ina le tautua le ClickX Pacific. E lafo ai se leni telefoni Digicel i le dei wha bitoa. E ia inga o le dei wha bitoa. O le whaasisilanga tā ua. E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Toi 2 minuta tāle tu la iwa, whangasolo pele tātou poklame, o le ato le tai au, toi whatalofam, toi whamalo atu, whaalongolongo atu i telefone, ni tai au le whiongana wano. I le taunga tā o tupea te tongi nei whanau a onga investe i o whawhale. E sa ole le ia. No vai e tu fo i le vaso te ne o whauru whale ia ta maiti Pasifika i tono universite o Tako. Ia. Ia e vai a tato mata ne universite se New Zealand. Te le universite ne wei umata mit Pasifika Sāmoa. Ia. Tako, Canterbury, Waikato, o Victoria, o Kilani, o e fo universite le i no mai Palmerston North manu ia. Ia. Messi University. E foi le universite le la mai da to pio Palmerston North ia i wa. Ia. Te ulengo. Ia o le ma we so enga ma to ata ngata fale no foi. Ia. Te le lo po manu ia po le le pia ia nei tamiti e fa scorsipi mai sa. Pe o le benefiti le o tatou ia no foi Wellington. O le University of Victoria o ngata tamiti. Moi. Ia wale no foi fale. Ia e alu le aonga to isau. Ia foi le leia le tūlanga o le fuafi e alu i tai to isau. A wei vaenga o le University of Victoria tūlunga o le taftafo le train station. Ia le matua i mana ia na le osa la le train la ala atu i nai. Pia le vaenga me tau accounting na e na. Ia ana luatu atu e sau te osa le fuafi to isau. Ia. Ia mo whanau lai o le University of Victoria no foi Wellington. Ia o tau no fo lava le fale. Ia. Ia nei tamaiti e malanga mai si tu New Zealand. Ia la tau whaingaluanga so tupe wha ala tongi mo men no fo. Tau tātele tau leo langa leo tātou ye. Ia. Mo le le. Ia pa o le men wha malosi. Ia moni.
Ai e va nisi va ngale e fa manino atu il tatu tunu. Ono le tele na fia I tatu telefon pe telefon ne le fionga na wan. O I le sami ula o le e kolosi ai to tonu I va ai to tonu le vangale ta o le sus kenao. Yeah. O le sus kenao na e fa ingoa atu na fa li diwa te le fionga na wan o ya suesa kanao. Ia pe o le awala le na fau tangata e ui va ai to tonu o le vao ai kupito manu unaina. O na ata amilo va ai faisi mamao. O I la le tele nofo ia le au tamaleanga ia le hutis. Yeah. O le whalapitonga na o le tautanunga Amerika mana o e whaatupe mai Iran ala tau mea tau. O le awala e whela uri ia. E whaaleanga whio I ngā waa ia pe oswa ia waa ia la ua o loa le ui le vapu upu lea. O le sus kanao la na fausia I le tausanga e tasi valu di mailwa. Yeah. E na uma I le tasi valu o noiva. Se furu tausanga na whauai. Na te tala ia November la su fitu tausanga tasi valu o noiva. Yeah. O le umi la o le ala waa lea. Yeah. Tau lia o le awala e sa so o motu. So ele. O na tamu whaifo ele tipi whapu o so ele lea. Ina iau iei waa whaingo fie. O le awala la ele o se mea wha natura. Mea sa whai le tangata e ono la mafuanga na. O le umi o le ala waa lea e se lau iwa sifuru tolu te si ma le tolu kilomita mamau. E umi. Tua umi ia. O le alu Wellington e ma ili ta ofisa e lua sifuru tolu rufu lua kilomita pe lua sifuru. Ai se lau iwa sifuru tolu te si ma le tolu o kilomita mamau. Ia te pe ia le aluanga o Palmerston North. Ia masalpodel Palmerston North. Tua mamaua. Ia le na. A vela ngā luenga le whai sifuru tau sanga le whaina eli ele mele. Ia. E la wau iei wa o loa te tele. Ia o ila le. Le no fono foila uli ia maus whai wa. O le wa ta o va nga le au ia ta uia au fa tu fa la vela wali ia te ngira wali. O le wali tonu ia le fa le tonu ia fe inga va o loa te min nei. Ia moni. Le o tele na folele na le maua e nisi atu nu o loa tau ona on tau nu atu le taimi ma le taimi atu nu. Ia. Mona o fe fo i va. Fangot. Va ala o loa. Fe wa I le vala le pero tau. Esa. Le wa ia ele o tasisa tunu a fa ina le fa la le tupu mal taimi nei I va o loa vo le wa tu ai in tau nu le atu nu mo le atu nu la matia I ma va la matia ni tanga te fio I va ai vo Sāmoa o fa longo mai o malanga I se va ai va le ai ma vo lu so ta I mai ia tasi le messenger fa tu langa le sta tu tala ia mana ta si ele I nei ta mai ti o fa ina I tu langa le wa te ta mai ti le malanga to tele ia ala matam fa no Sāmoa e ui I le vale. Le vale? Oh. Ia I va ala o loa ia fa. Va ala o pase se fo ia ui anga ia. Ia sa a fa pe se si o fa no mai so se tu no lava ia. Lo fa. So tai mai ona mo le sta tu no fa tal no fo o to. Ia ma lo fa tu proclame ia o to uma lava. Va sa ngale mu. Tonu lava lo tu misia inga ia langa tu langa nga luenga. Au le ia ola ta un ta pule ona le so ta ita u I fio I va. Ia. Mata milo tu nai mulu. Na ui, afsili le fevati ya walenga onga fo itolo. Ia. Wei lol mela wa o fela u ia I le investe factor la vale ya onga tamitato. No fa longa o muli no o tere I o. Esa ola. O ma to I muli fa no mai me fole le sai le. Tele no poto ia pele o. Le o to ia. Ia, ele o to ia. Tu ama na ia. O so ia I muli no. E pe na official fono to e pi vai tau. Tai milani wo ia onga wo tu mo ina. Pe ina le onga le sa tau le onga tolo. Ia. Na wo tu ina I tafta for official le vai tau e anu le awala di tu onga vale pe sa mo e pia. Ma ta o fio fale te tele na ina. Wala wo ina no NUS University of Sāmoa le vai ngol malini. Le la fa u me te tele o tatu tama. O lo me tau ina fo ile tūlanga maua lunga o lea onga lea Sāmoa I le lalolang. Me wena te le tatou seila e o I fafu. E le ngate ngā lue malosi. To e la uamana ia e vaa ma company I fafu a tatou seila. Le fua me tauina le tele o tamawhana o Sāmoa le ta ape lalolangi I tūlanga leo vaa. Ia, sa. E le ngate ia li le tupao li o whapena fo I tupao tamaitai. Ma le fo I le sau le tupao tamaitai la onga le. Sa o le ia tūlai munu. I tui munu. I of tau le fo I wāru samina e whafsanga e
Wa mna o mia ia le samia o ngama. Ana malanga tulan mene mo wende. Au te I maftau mene si o ma fenga lo. Tu feo ye nei taimi. A te lava mai lau fai o ngai nai la o ngai mali. Wa le ile sa lu foi observer. E ye ta ma fa na usa mo nga lu lu lungo if mo la to kon kalate. Yo nga lu lu lungo va fa ngo tai fa va malo. Ta la to observer. Yo e mata tu fai yo mai tau le fai ngo fai va fa ma I la to fa mo mo. E ave I tono fa mo mo al Pasifika. Nela ye nei tama ina observer le fona mali li wo o no le msalo mia va ai ngal wo. E te ila fa mai so la wa fa ya o university na tu lang tau malini. Al ma na ya. Ai le lei. O la tatu se tu le to fa o wino le tatu ilo longo por kalame. Ya mo se fiena tu no ye fa o mataya. Ai o nei fisili a fa pe te le tali mai be te le vili mai fo I na mi ala so so ni I so ngai fa il tatu le tio sili mo mua la le umi te fa no no il tatu tu al si fo lo mua lua to fio to fa no no le tio tolu o la le wala le te mo ta te fa sa longa po le te fa ngai na o le app YouTube Facebook ia po le tatu le tio tasi ono te smart tasi famo o a por kalame fa ta uai oe o le ase o nga por kalame so fu mano lo ina mo oe o ani swinga te fina ngalo te tau na faia ya tatu fa salon ia malwanga muli ia o ani por kalame te manatu e fa popo pe si na swinga mo le anga ilu mo tatu tutua ia vili mai o fa tolu va lima lo fa tas ia pe tu mai sa tu singa I dungo le tatu va nga le mai ia salonga fa mtana Ma se alva ngale no Facebook mo YouTube a mi se oe ia o le wala le te fa ngai no le YouTube mo Facebook na fa ina comment mai pe mai sa sa tala ia ma ne fa nga mi la wala le fa mo mole ia ma mi aso fina ngalo fa lia tato fa mo mo ia la fa mo fa mo le aso ia fa la mo tato numero na ia moni ale la tal PCS I so ta ia la pe ia ai la va toilo la no a o tato le no o fa to va lima o fa tas ya lungo le va ngo comments po o tu su singa au mai ya fa nga me tato ala tal pese Toi fa o tu tato pesel na o le wel tato vala o le tong fai mai talo fa vala Morning Dad. Talo fa Rachel Malo sai fua ya o mai o kilani o le fa akimukimu o fai singa marulu o ia le ya fa ali so fina ngalo Rachel tato so soenga ia o le o pokalame au ko ia o ke fa ka wainga le pokalame le kala mai le lalo langi kala mena tupu ia ia le pasala mai
Tūfui. No. Lauano. Lauano. Koe inga. Oi, o lauano. Ia. Ia lauano. Lalo langi o so nei, ia. 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 Sela upia whaalung nungo ai I le pokalamenga koe inga. Loa ai mea lai happen mai o ia kungu ui whako. O le hana vaenga le te whao ngā mai te whaarangolongo mai ai. Facebook por YouTube? O le Facebook. Nā le umina te whaanongo ai Rachel tātou tautua. O aso oma. Oso, so la le umio le aso pa peta ingo la taimi o amata la taimi o mai le whaanongo. Kusa ya isone o ke aluai. Ia onga pe yengi au fe awe fai. Ia nga kapela ia o walu. Ia o koe foi mai la ia fale koe ki. Malo. Lea o ngā o zato pokalame soi fua malo lo ina ia te oe Rachel. Le pokalame ngā soi fua malo lo ina. Lo ai fo isi mau whaamai, mamai o lewa wa awhiai ia Pacific Islands I le ngei vai kaimi. Ia ai mai se mako mako kua. Ia wakele ama ie kele whaama ie mawai. Malo, ia o lau whaalongolongo lai I pokalame ngā. Loa fo isi whaama ia wapipisi mai kaimingei. Malo. Se pokalame te mina te whao popo pe teu o wafo I lau whafo mai? Manga ia lua pokalame. Koe manga ia pokalame mai a Kasesa, mai Sāmoa. Ia ai masela pokalame a Marima ana I le Asalulu. Ia. Malo. Esele le tāua. It's a very important message. Share mai ai. Malo. Aftai. Ia. Aftai tele lava Rachel. Ai. Ia, aftai tele lava. Whamanguia le atua I le kio male ia male kou kai manguia fo ia ngaluenga o nei vai aso. Ai aftai. Ia, so I fua male taimi. Ia whaase fua. Whaase fua. Tu tala tu tato leina o whātoru wanu lima o whātasi tāna iwa tātal fau. Ia wala o mai pia mai fui sau noanga po se whamtawanga tustusia I lungo o le tato waanga leo commenta le leitio. Ia. Ina ia mwhaiona whaamawina mātou. Ia. So soni tele ia nei whirangalo ia. Ia waporo kalame tāpena mo le ia nga I lungo o le tato leitio. Si whonga neo la mua. Ia po le tato emaili nao le info@samoacapitalradio.co.nz. Whina lafo mai e sau whamtawanga tustusia. Ia pe a whai te le fia tano mai lungo. Ia po le tato telefoni lea. Whina lafo mai e se whia tustusia le text. O le olua tasi. Lua whāwalu lima lima. Ia vave ia o le text e o le olua tasi. Lua whāwalu lima lima. Ia, wili statu walau. Talo whan walau. Talo whalala. Malo soi fua tina. Malo soi fua te rini whamoira loa hat. Talo fa te rini. Tai lawa. Malo soi fua malangi ma. Tai. E si whale uina fo te langona mita iau e ala I tato po kalame. Ia sina au lava ia. Whaata waina lava ia au po kalame ma. E mua ia te po kalame o te lo whalonglongo ai. Ia o na au leiti o. E 24/7. E mo lava I po kalame ani we ma isi atunu. E o te whalonglongo ia. E kile e mate e le taimi mate. Kai ma tauwanga maloto lua. Po aile por TV, por le kio, lo que le Ia na vai mai pai mata lo na fale. O no le que pa
falo ngolo le tio ala ko se falo ngolo nei le tio le tio ya ya e fa ta waina malava ya pokala me uma ai fa si no losto ia ole ata la valita ya ole ata o kalmasa ngo fi malo lava ya o so ngalu fa malo foi il so ofisa mamadu manuia le atua ya o so ne ya to ngaluenga ia so ifua mai manuia te vini ya yalu ia ale la liste e la seta u po kala me so ifua malo lo ni ate we se wa inga te lau pasene le sa u le so ifua malo lo ina ia te au lava ia tosa te lo o te whaata wa ina po kalame ona o te ilo aile me whai aile mea o te ilo ai po ile mai o tau ona whai aile mea whai mai ai e sele i taimi o whai ngaluenga o au o te fia te matamata i TV meo news ia matato le tio taimi na matai fo walu la mata whai ngaluenga te ilo o kawa eo mai mato te nesi whai mai ke lo o mafakvai fa wa ina falong longo ile tio ile malama ile ingilisi pe for you up e tele yo lesau e me lesau ta tele malama ingilisi ai ata tu lo to news oka ia wa malama matele ai lo sai lo ai ese fa wa ina wa uia e te falong longo te ai malo mana ia foi nis mai Sāmoa ngalo Sāmoa lo salta to nis mal to au de lelen so wo ai Sāmoa to pasa la wala wala tele Facebook o le alu lungale le YouTube me ana se alwai ele ma faina mis e tu ala earphone le falong longo mai le tio so ala tau tu mai Sāmoa ta se sai te mawala no te matamata oka e tele taimi e tu ulo le tio auto le tio tanto ya walu Sāmoa kasesa e o inisi sai au pia kikila ku falling out le yo kasesa ya wo se Sāmoa falong longo la to nis ya ko yo so mai taso ile no tau le posto ta pe ngala u e avale tio ya saule iba kabaka kasesa le la sau ya kikila kia kasesa lai kai mo news ai malola tu that's no se por kala mete natu e fa popo il tato fa salonga ya mes fo ioni se por kala mete natu e teu ya esa si vo ya mana ya fo ile ele se mana se fa ya se fa tuan e foi se taimina le tu i foi singa los for minute fai mai inta so whatsa mali foi ngale pe o tanga kala mali ai pe o fale ai con kai ka mai asia ki ma e mai foi pe dos furamingu ke ma sumeo ma pekelo ia e tau fa ala coi foi ma fa wal foi runga soi fuanga ai Uson leo la tu mountain titi out so fuanga wal dunga matu para boa kingo ya te fuanga le lei va te tele te vini alo te atu ya lo papo foi ta ba ai ya kasi so la o sala ui so se va ele foi o timing o foi sala e se o atio que eu sei o que vai ai ya que vai a quase antes oi amo oi ya vai Falo lo iso lo nai Tanga tana ni le sa ta fia ma to mo ya ti fanga le fale le no anti ya so. Ya va tai ya va tele ni. Ya kama le suenga venga ya. So fa. O mata fo to tale lo ta to lenda ya usi mel fa fonga tale mai Sāmoa. O te whiwhia te whawhelo i atu lo tātou o tunu maleo whia le nei fo i am tango le vaiaso, alo maia o telefoni mai Sāmoa.
E le whaingofia le whionga le whamasena sili, sa tiusi mativa perese, o na ia talia le whaongaina leo ni masini robots, e whaongaina e whamasinonga, e a vea o ni lo ie tūlai mō ni tangata wa mō lia ni mō ni anga. O se tasi lo mta opu sa whātalanoi nei te itai o whaamasinonga tunu o le Pasifika, le sa whatau te i le vaiason te nei i le whantan malo le tau mea sina. E ui o se whainga le wahanga i ne ele larolangi o le alao tau whaonga ina. Ai mo Sāmoa, e mamao lava se te mionu whaonga ina i e Sāmoa, ai se i wāwa ai masa ili mua mua tūlanga uma, i le tāla whiangai, whapea fo i lo na saunga le mō. E ia le tau FEB le whaitete a whamsino i o aisia o le mea lai so e atu puna me moni o le atonu ale me moni wa e mo ia te whaine whaitau batua i lai o tusi mai laru i mea ai le rope sa o pele ai ia lono winga e whao ngā whaitete a ia mea whapena ina ia whaiwhare le e mātou ngā reng. O se tu ele le ei pe ona whae loe sa tiu simativa perese, e tau ngofi atu le whaonga e no ia awala e tangata wa mōlia pe sa e lia se lo ia, nai lo o le temi nei. Wa whae loe le whionga te maitai minister mtanga luengo tina mata maitai, a tina e nuu maanga fisotai, le whionga muripola ana rosa ale mōlia o, e le misi lavani whawhita au le tau mwhainga o lo whaia le temi le nei, wa le ngata i le poloketi tasi miliona tala o nei fau, ai ua whapena fo i se tasi o tau mwhainga o whamanu ianga whamatu watu le malo, i lalo o lana paketi whasoa sol tu sanga, o se tasi o ia whamanu ianga e au fiai le se leni leo whamatu watu, mo i lato uma e ieiman onga tu maua le soifua, ona o nisi o se leni o whamatu ia i lato e pōle whaai, wa whao ane whaasea i le ofisa, ona e iaia i inga sāsainia i a fisoa swane, o le whiriwhiria lea le tangata e wa iaimana o ngā pitoa ma ua uma foi ona restale mtanga luenga. E ala i ana reporti whaamau nia mai mtanga luenga o soifua mānono ina. Na whiriwhiria i lalo ia inga le tangata tala whengai na te whiriwhiria ma ia tali tonuina e le iaini mana o ngā pitoa e na te tala ina ana tupe i tua a leo le masini e mai fo i tutono whale tupe. Peitai o whaasea nisio i lantou ia, e leo au ngā se leni ne ia i latou, ona o lo ua ai le na ia whiriwhiria, ma ave yeilo na whātua tuanga. Na whai lor te mai tai minister, o le te minei leo ua te ape atu le au whainga ruenga, a ngā i tū malo te itasi e whaonga ai nei whonu whaavaya i tū malo, e le ngate sile i tū langa nei, ai whape nā foi i lo lātou toi sā i lia lo i lātou uma e le i mawhai ona restala. E whaamau maunga e o atu le 5 afe i lātou e yeimana o ngā tū maua le soifua o lo i le tunu. Peitai, e nā o le tolu afe i lātou i o restala. Watu i nātu le ngā ruenga ma le tiute i le auwhai ngā ruenga o fiso whonu whaavaya i tū malo. E na i o lātou sa ili mai isio i lātou ia, ina ia hau atu iai le whamanu ianga. O tangata whaimalanga mai le antunu una whaamawina le masino te sema, wasi tia i le ono se fulmal totes ma le iwa pasene, i le au whai, e tolu se fulwa whe lua se lau lua se fulmal wha, wa whai si maua lunga tele o le masina le tasi, pe a whatusa i le masina o Novema. O New Zealand le tūlanga mua i le toa telo i la tōna malanga mai ai, le whaamawina i le se fulwa whe valu se lau wha se fulmal valu, ma o lato wa lele foi, le pito i silia na toa tele tangata i whai malanga mai ai. E mai ane i Januari, wa silia i le se fulma le lua afe tangata na malanga mai New Zealand. O au satadia le tuanga lua i tangata malanga mai, ai o le company wa alele le Airfiti, le pito atu i le company wa ale Air New Zealand, o lo malanga mai ei tangata i le atu no. E na o le fitu te si male 5% i la to o lo whai malanga mai whao ngā wa ameli, ma wa a lalo pei o le wā ma Amerika Sāmoa, o lo malanga mai ei le atu no. Ua whaai lo le whina ngalo le teitei whono le komiti o le kolisi o Sānganga Lua, e le tūlanga lo whete na i ei o la langona ma le tamaitai pule o le kolisi, e nisi o tonu ma fuafuanga le a onga. Peitai, ua whaasanga ane nei le whionga teitei whono le komiti,
Le fionga le faipule ia maulolo ta vita a mosa. E fai lolo na finanga le talia tua le finangalo na whaalia le fionga le minister wa onga. Le fionga se ula yo ane tu au e whaatatau le lava mata opo. E na fai loe le fionga le minister. O nai fe se inga le ua tula i mai i lo lava ma le fionga le faipule pol te fono le komitia le a onga. Ona o le tele o whaamtalanga se o lo fela ua ina. Ma o se tūlanga e whaatupu i nai le vevesi. Ka aupuri ngai, whai asi ma mawhara mea aweri whai pule le le fia le pura au. Le lau marikari al mingska, sau ka fiof, e rei roa e rin whai pule. Whaanga ngafi whakwa siri mai ko inga inga wakei whasalanga. Me mauroro, o mai ese ka ko kari mingska. A le tari lenga mai mingska, lima vai aso karunga kusi whakwa mai, anga ure viri official mingska, e rei o matusi. Le lau o kei. O fa pe mat kalan mis ka pe fa isao wa fa pe se ka un fa sa mis ka ran ka wa sa ka wa mis ka fiofim ka ku mare lo fa pe me wa ke enga le fa ma uni o le le la ri fa pule i o ongo mene e fo ta tonunga le ise nga e fa ta matau fina ngalu fa ilo ia ai ona o se eleva ia le me fo le fa malu tu le fionga le sulfai pule me se foi o afenga la to ya sa o le anga lava na umolana fai susu nga mamoi ele ko ya senga se o le ai o mal termine la fenga luenga le tamai pule o ai ele o le anga ina ia to a mai lunga to fa fangu se me ona ai pa wale anga o tau fa mal manga ele ai se tu si na to e mo el tanga o ngai mere tu punei ya male fo o man fa to se tala o le nami e le ai ma se mātou ia e le meo tupu le wao no. O wale nganga o le mtanga luenga ia maua se me maua i tamati le a onga. A wai le po pese no. A wha pe wo SM nei teimi ona o le mafua ang wha pe. Ia, e fo ia le teimi to ai malama to e fo i mai le me file mua i mea uma. Wa fautu ina fo ele fionga le minista mātua o mai ana alo i auro a onga i lea onga le nei el kolisi sanga ngalua. E sa ili nisi a onga latalata ne faa wau i eile tūlanga tau i a onga. Sa ia toe so longa le lei mea oma mafo ia faa fita au lia lo tūlai mai. Na fai loe maulolo le whailoa inga ma le tusitala le mai FEB. Le mafo anga nā lia e ai FSS a inga. O le mea na mafu ai, o le canteen. Pawara upua mako ko miki nga ua iloa. Wanga whaadu wa whai ma canteen wala umea. Kula whaku nei pule a onga. Vai. Am ese mai mea lai whai ei. O le whanguaring ei. O le whai a pidi. Ai ave whai pere mea kuwai dai canteen kuwai. Dai ka whakawhana wala. Io e whai ai ngā. Whakarikari ei se i maea. Le a pidi. Langa lenko manga o mai ngisupoku a onga pe kobea. Fera me fa popo konga le melo kur kenti menga le nga kanga e fai avoid le sori yakul malai e kiriva pe o ama nga ya kulanga sai mo kenti mo kere ka fies kenti fai al kulanga fai ya e onga tusa finangalo le fionga le minister wa onga ma le fionga maulolo e le una ia leo le tūlanga tau ia o onga mo alo ma whanau lo la tūru manai manuia. Peita ei o mata opu tau loto i whale o lo i ei FSS a inga, o tūlanga ia na wha doe le fionga le minister, e te tau lava o na wha au tauta i le tūlanga, e ono a fia ai le soifuanga o awina o alo ma whanau o le hawhio anga. O le whai unga leo telefou, manuia ni aso lo tātou tino, wha soifuia. Ta alofa lava o telefou mai di si ufongo le lau mua i Wellingtone. O le tala mua mo le so, o le afosia le whainga malo so whaatasi o lo ye nei e New Zealand, ia se tula fono e whaasa i na ai o na whaailoa whalawa i tele, ia pine matoninga e tusi ai ngoa o kengi SS e tono le tuno e le ngate idea,
O le nei fo tu la fono o le atu ina atu ai nisi malo si anga fou fa ale tu la fono I leo e la tau te tau fia ai ma fa sa o na toi poto ma fa tasi ia sui a wai o se kengi I no foanga foi tele. O le neitulanga o se vaenga leo folfolanga sa whaia le pātia le National I le teimi o whaatou sina o le pālota tele le tausanga ua mawae. I se whaido inga ma le autu stala I le tae o le sa whaari ai le minsta o whaamasnonga ia Paul Goldsmith, whaapea le minsta o le leo ia Mark Mitchell, e whaapea siri atu le tolu afe le a whaai o tangata na avea ma sui a wai o kengi I le tonu o New Zealand I le 5 tausanga ua tua na I tunei, o se sitanga le tusa ma le 5 ma le tasi pasene. E le ngata I lea, a sa I longa fo na mawa e le tele o whaalawelave na afiai le whaonga I na whana, I ni soli ngā tula fono I te tonu o le tino o. Whaalia le minsta le whai ngā malo, o lo o tūnei I le foe, o le nganga au tūlawa o nei tula fono ma ia fuwhanga uma, ina ia tau tau fia ai ma wha iti tia soli tu la fono e te tupu mai, a e maise le wha amata uina o tangata lutele o le tunu u e sui a wai o kengi. Pei taila e manatu le pātia le Labour o le polisi le nei e le whainga malo so whaatasi o se whainga whaamai whaatae lunga lona whainga e le aiso na o ngā tele. O le lapta inga le Labour I le whainga malo e le o se whainga whaawai le lei le whaamamafa I le malo o tō ninga ma ofu sui a wai o kengi ona e whaaupopo I nā isi a venga I le ngā luenga tau awe leo. Whaalia mai e sui so upo le Labour mo mo tā upu tau whaamasnonga ia Duncan Webb o lo o manino I whaamau maunga e se ao nā o ngāni fuafuanga e whaasā ai ngā yo inga a toa ma whewa inga a sui a wai o kengi. E manatu le sui o le Labour e le te tau I le whainga mālo o na una ia leo e tuli au pū I ofu motoninga o sui a wai o kengi ona e a whaina I le lato ngā luenga I le tausia ma le puinga o tangata mai a whianga o soli ngā tu la fono. Hailo mai fo I le sui so upo le Labour mo le mtanga luenga o le leo ia Ginny Anderson e te tau I le malo o na lango malosi I le ngā luenga le leo ai leo le whaititia o le tala o le tupe a lea mata ngā luenga a le malo. O lea san na fi na amata ai na wha malu I le whainga fau e le tau na sauni ai wha amatalanga tusia e winga I mea ai le tonu o ni whangu a tō ma pepa ia e a fifi ai ina ia manu pui ai tangata wha tau e ia ia wha ina I nisi o tau mawha ia e wha atau mai whale o loa. Whailo mai e le whaatonu langa o le ofisa e whengai ma le saunga le mua mea tau mawha le New Zealand Food Safety o Vincent Sāmoa sa ngā rue whaatasi I la tau ma le whaalapo tongo le Food Standards a Australia ina I mauti noa o tau mawha umai a fifi ma tu apa ina o le a mo mio na tu sia whaamtalanga mo le sila fia le au whaatau I le nā o le nganga na Peretania. E mana o mio na whaamata te tele ia le whaaupunga o ni vaenga e ono a fia ai le soifua malo loina o tangata po mea ia ta ua I le ngana Peretania o allergens I le tonu o ni tau mawha. Ta ua fo I le whaatonu langolango e tu sa ma le 8% o tangata o New Zealand e hawhaina ona o food allergies mai o nisi o ia whaale tonu e tu ngā maonga mōlo lātou soifua malo loina. Ua lipotia mai le o atu I se tūlanga e sili o na taunga tā, le tau po le tutongi e na nofo ai tama mateine a onga I whale o University I le tonu o New Zealand I le teimi nei. O le na nofo ai le tonu o whale nei o University sa pei o se tūlanga e masani ai mo tama mateine a onga talavou e whaatoa a mata lato wa o onga wha University. Mai o le tele lava o mātua e tau mwhai ina ave I ai o lātou whanau, ina ia mauti noa e le lei le amatanga o lātou wa onga. Pei tai la e pei a o le tele o mea I le tono New Zealand le neitu sanga lua afe luas fulmo le wha, ua matua mawa ai lava le tau ngata o le tau e whao ngā ina I e whale po University Halls e alo ma whanau wa onga.
le Universite o Aukilani e whaasa lau iwa se furuta lai le vai aso o le tau mo le tangata e tōtasi e awhi ai ia me ai e tolu o le aso ma le tau e whaamamai na ai lava lava. E tali tutusa lava ma le tūlanga o loo iai le tau o whale o isi Universite e awhi ai le lau mua i Wellingtone, whapea kalai estete ma Dunedin lea e le vāris fulmole i wāwhe ma le luas ful tolu awhe 5 se lauta la i le tau sanga. O le Universite o Waikato e au pito i tau ngō fie le tutongi o na whale mō tama matei nea onga o loo i lalo i fore se huru 5 awhe tā la i le tau sanga. Ai o le nofuanga mō ta maiti a onga o le Universite o Palmerston North e i lalo le titi lava o le se huru fitu awhe tā la le tau i le tau sanga. O le tōtele o tama matei nea onga o Aukilani wala tau lenga fatia ia le tau ma le tutongi o whale nei o le Universite mai ua tau sāwani mai i o la tau a hinga. E to lua tangata na mali liu ina ua la vea le la ta male le sāna nafi a o tau wai le tu unga ta male le e whaingo ina o le Arcadia Roll Rally Sprint sa whaie le pito nuu o Paparoa. Whaamao nia mai e le whalapo tonga o tu unga ta male Sāmoa New Zealand le Motorsport New Zealand ia le nei whalawe lave ua mali di waile ave ta vale malona soa ina ua oso ese le la ta vale male wala a o whaanga solo ai le nei tu unga nafi. Sa vala wina leo a toa ma o nanga lave ai ina ua adi ni mai lea whaale lave pe ta e tau nuatu la tau ia ua mali liu i la ua e to'lua sa a fia ai. Whaalia le nganga whaavau wau o le whaalapo tonga o tu unga ta vale le Motorsport New Zealand ona ue ua whano le soifua i lea whaalawe lave, mai ua whao tua i mawha mai senga i o la ua ainga. O le a fisosoani nei whaalapo tonga i sa idiringa o le a whaia e tu sai o le mafuanga o le whaalawe lave. E to lua istangata na whano le soifua ona o nisi o whaalawe lave tau tawa le na tupu i le tu malo Northland, whapea ai ma le Bay of Plenty i le whai ungo le vai aso. O le sa na lawe ve aini ta wale se lua pe tu sa o kuata e te ai se fulu lua i le wauli i le awala tele numela se fulu e le mamama le Cottle Hill Drive i le pitanu o Kerikeri i le tu malo Northland. To atasi le tangata na maliwai mai ua whaia nei suenga i le mafuanga o le hoi whaalawe lave. Ai i le tu malo le Bay of Plenty e to atasi le tangata na maliu, Malaysi na manua tingai na i le whaalawe lawe le na tupu i la tele numera lua i le tūlangi sifo lea i tū malo. O le whaalawe lawe na wheta o iaini ta awale se lua i le vaenga e whaingoa ina o le Tanner's Point i le vale o Katikati ma Waihi lata i le 5 i le fiafi o la stona aina te anei. Ua whaataro sanga ina mai le mtanga aluenga o le whaasau ina o le si o manga le Department of Conservation le fesosa ni atu o le mamaru le tunu o i le tausa i li o le mafua anga o le tele o ia ua mamate i le waitafe o whanganui. Te le ripoti o maua le mtanga aluenga e winga i ia atua ma le tele o tuna ua mamate ai moise i le vaenga o loo amata mai ai le waitafe le nei le Whanganui River. Ta ua le mtanga aluenga e iai tausanga ua tuana e tu nei sa li potia mai ai le tele o tuna mai e mamate ai le waitafe le nei Whanganui ai moise a i le waitaimi le nei o le tau mawhana whana o lo o taurosanga ina ai le lau tele o le tuna u ina i li potia atu i le mtanga aluenga pe pu e fo iniata pe a iai nisi e wa aia ni a manituna ua mamate ma fōlinga ua whaina e fesoa soani i suenga ua whanga solo nei i le pongai o le nei whaafi tauli. O le vai asa le nei, o le a te tala ai le sā lea ua sili atu i le lua se furu tau sanga taru na wha mamalu i le tono o New Zealand. Ona o pui inga ma wha te tenga i le mai lea wha ingoa ina o le mad cow disease. O le nei sa amata wha mamalu i le tau sanga i lua afe, mai wha apitoa mō tangata sa no nofo i le tono o Peretania, po o whalani, ma aialani, mō le umi e ono masina masiri atu i le wā le tau sanga i afe iwa se lau walu sefuru, ma le afe iwa se lau iwa ono. Le asa tapu ai ma le talia so stasio la tau ia
fo i atu se toto mo le whao ngā ina i tongo whitinga whaafo mai i New Zealand nei. Whailo mai le whaatono le au le nei le New Zealand Blood Service o Sam Cliff o se whai unga tāle whea ngai le ua whaia le MedSafe ua la tau talia i nai se whao tuanga ina ua uma ia se ilo ilonga mo se suenga o le nei mata opu. O le stofi nei la luas furuiva leo February o le a solo ia ai le nei sā mai o lona winga o le ama whai ai le New Zealand Blood Service o na tue talia ia toto nei o fo ina tu te ngata na fia i le sa mo ngā luenga le soifua malolo ina i tonu o New Zealand nei. I se tala mai whafo, i se fulma le balu la whai uni no fuanga au tū o le whaapoptonga te ngata whaatupu vevesi o le Houthis i le tonu o le tunu o Yemen na osa whaia wa ale le tau o Amerika ma Peretania i le whai unga o le vai aso. O rona wha i leo os whainga wha pe ua whaia a maa lo se so whaatasi talu o na tūla i mai whaafi tāuri le sami ula le ua lamati ai le saunga le mū ma le ngā solonga le lei o wa o loa e uia le kanala i Suesa. O se ripoti mai le Pentagon na Amerika na whaari ai le o se whaia e wa le tau o Peretania ma le United States o no whanga ia te waia penga le Houthis ai whape ai fo i mālātou masini whaatun tonu e au fi ai radars ma drones whapea mo se waalele helicopter. O se whainga nei la stona i taluai e pei ona whaailo mai e le malo a Amerika sa langolango ina malo si e isi malo e au fi ai au se Italia ma New Zealand whapea Kanata, Bahrain, Denmark atoa ma le Netherlands. Ma fuo na whaia ia ngā yoinga ona o leo se whaia pea e fita de te e le Houthis o waa o loa e uia la waa au tū wha le wao malo i le sami ula ona o lo la tū te te i le malo Israelu ma le la taua o lo o vevela nei ma le Hamas i Gaza. O lea stofi e whaia ai au ki lani to e sauninga o le li whai pule ia whanana e Feso Collins e pei ona si le fia o lea so lulu taluai na maliu whaafo se i ai le li whai pule a wai o ia se Paul Kalame na whaia i au ki lani e Feso Soni ai i tangata pua ngā tia. E tu malo le fio ngā whanana e Feso Collins ua fast furuiwa tau sanga o le so i fua. O ia o stasi o whai pule fau mo le partia le Greens na urufale i le Parliament o New Zealand i le mai ai o le palo te tele ia o ki topo le tau sanga te ruai. O lo ta auto neilo na tino maliu le fale maliu o le Tipene Funeral Home e a matatu lai le so se ia o atu i le so lulu i se whaaringa lo ia mai lono fale tua ia fia ma le ainga na tawai o le so le asong fuole nei o lo whaawa noa mo whaipule ma tai o vaenga whai o malo e whaari ailo lato a lo whaanga mo le fionga whanana ai awa no ai fo i maso stasi e fia asia si atu i ai o na te sauninga e whai ele ai o manu kau i le no whanga e ta ua o le Dewdrops Event Center e a mata i le se funu mo le lua i lewa uli o le stofi. I ta alonga e le imanuia le tau whai o le whai la New Zealand i le final o le tuunga i Sydney ananafi i le tamiusanga whasolo o le Sail GP. E tolu wa whai la sa tau wa i le final o Australia, New Zealand ma Denmark e mai sa e se whale tonu na whaasala ai le wa o New Zealand whapea ma le wa o Australia ina ua mwawe o na kolosi e la ua le laina a mata o le tuunga. O le tu tolu waila na nafi o le wa whaila o le team New Zealand ua muta ai o na malo so o e lua i Dubai whapea ai ma Abu Dhabi. I kiti whaalawa o malo na wha umana nafi au kilani ta alonga tolu o le vaenga ho ile nei ta ilus furu ova i le va o le Black Caps New Zealand ma le aua Australia le o lo o iei nei i New Zealand. La lela umanu malo a ai Australia i ta alonga uma i tolu e au noa ma se malo o New Zealand. O le ta'alonga muli o le series le nei, le malai Eden Park i le sa timu ia, ma whaapupu ai i le se furu owa na tuli ai e New Zealand, ia ai e se lau se furu valu au se tālia, peita ai e le i maua.
O le aso ai nei la ma ta longa faita wine lua i le vao au i lua, mai o le test mua o le a whaia le lau mua i Wellington e a mata i le astofi. O le whaiunga le nā o telefou. Whawhiawhianga nei taimo le tai au ina ua te ale a whareiva to e lua se furuiva minute tāre tūlai se fulu. Pokalame whaata o te fo le nei aso. Ia o le tūlai se fulu pokalame masani o te whasalawina o tala ununga le vai aso. Tāre fultasi. Ia, musika sui filo ia wafo le whaafonga mai le atinu. Tāre se fulu lua, tāre fo matala mai Sāmoa. Ia mō tātou sa tainga marwhianga le pepe le a whore se fulu lua i le au nei. Leo te tala tu tātou leina. E ia nisi wal mamalu le tunu o whenga alwinga na wala umei nei o anu tala fau ma nei tele le ufa mawina. Ia o le whinangalo na umai, ia o le Facebook ma le YouTube e whalongolongo mai ai. Fie i poro kalame uma, ma se na wale atau tai au,
Ta ua tele po kala me soifua maloloina to ole na wala mai tanu tu al tanto leina. Ia. Pe ole winga lona finangalo ta ua le malama i lea mai ma lea ngase a maua isi isi a lau i loa me taun fai. Ia. Ia le la tato atu i le tato wala au lewa i lunga tato leina ma no soifua talo falava. Maro soifua i lau. Tunga lea wa afu e ma. Tai lava toa. Te hoa ia. Tunga a tasi. Tai lava ma no. Ma lo le ongu sai. Ia wa matai au. I ma manguia fa pekai. Ia ma no. E a foi. O por kalame ia ia. Paua le por kalame o ke ala pa maru se lunga le por kalame le au ko le kai au ia. Ola wa e mara por kalame le ala ka sa le pero foi ia fa fo ala. E uma lo por kalame le uma lo foi lo fa lo longa le se fo lo mo la ka sa. O ke vi por kalame le house mai ngai le wa le ngo pa ya sa ko ngala ngo ke fa lo longa I fingal vale foi lau kele ile por kala mele ale amaka ile le kio aya onga e fonga le se kala aya pe ala mo mai sa ka falu manga aya channel aya se kala I fonga le fala wa kele pe fonga le ola kala ngo mai ele ku kala ngo mai foi o lu host pe ka pe le talk back show le foi ale tu se ti mai si le kio aya kala ile ku ole ola pe la ke o inga mai foi e ke le fa lu manga mo mai inga e mo foi le aka e fa fia fa fia loko foi mai fo ngale e fia e la fa fonga ai me sa foi la ma ai e mo ile aka ko ke le ma fo ngale ko fo ko ai mai ai wa ole me ka wanga ole mo mai o saka mea o nga pe mo saka falu manga aya awa le isa fuanga le pape ke akalu ise mea fuanga le aya be ol mele o ka ke ma kwale pa ko ngolo ka ma lo ka mai sa lo ka ma ba po o me lo ka ma o ke ngo fongo alu I mea nga fai mo ke mo me nga o fala o nga ilo ka fa makala se sia ke wale fa makala umanga me ya a lo war ke fa longo mai bai o le lo fala ngala nga ya la ta o le ya lo ka ma me vai la le lo ke fa sa o le poi le ma o ma ku ai ka o ya le proclamar ka ya ai ngale pe sala o kele ai e mai ke wale ka ofi ole me ka wanga ele fuanga le e mo mai e me nga e mo mai pa manga ai tai to le o wala le mo le te fa nga ina fa fonga mai ai ia ole le kio a lo kala sa ole le kio a lo ke fa longo ko e mo aka ko mo ka pu ai ko ai ole o kala sa nga ole e mo lo fa lupo kalame o malo foi na fala la fai sa ko foi best partnership pa o makasi na lo ke fala lo fala foi I pingal pa li o ko kele o ka kele bidia after ya to ale e se po kala mete mnatu e fa popo tato autotua po se po kala mete mnatu e fa le atili ole por kala me ale foi le kala ia le a orua le pe ma fainga ku ko koso la ki ku ku ia o pe ole ia ka u pe ele la var kai mi le ku o se fulu ele la ia ole a fuanga no lo ule manga o mai ia ka wa ia ka u melanga o ia au kala ngo fo I ka ko ke la ka ngo e ma me alba se ngala ma ngo fa ngo le ia la ko fai kiu mo la ko finga lo fa dia ai ngo sa o fa ia ma o fa sa ko ia la ko me la le o ke mo le kwa la fa pe kai fo ia o lua wa nga le ko ke le o sira pie o lua anga le ka ngo ile ku ai ma nga best partnership ale o lua
ino pai or kau sua or kau whaaka. Ale kua fo se me kirua ino mo mer kala. Aya. Or kala mai wanga le para wa kele. Ia, ngata tele la vitu mo no finangalo ale ya tule tu ni aso fofuanga. Ia pa pega foi, fa lo pa kele aku, sta ko manguia ko fai va lo filima wa Sāmoa. Ia, fa se vo. Fa se vo. Tonu va lima lo fa tasi la no tato leina mai so finangalo pe o to e fa manato tu ya na fsiri e fu e lo finangalo la umi te fa no no litio. To fio to e fa no no. La awala mo e fa sa lo e fa awala mo mo to e fa sa lo si fonga lo mua o le app o le litio o le tasi ono tesi mo tasi fa mo YouTube ma le Facebook o a por kala me fa ta o msio ainga la sa nga por kala me so fo malo lo ina mo o ani swinga te fina ngalo tau no fa ia tato fa sa lo ia me si fsiri va tu manatu me fsiri a por kala me fa popo por kala me te manatu e fa isi swinga yo e dis malau talo fa malau tai Talofa, tu fue. Ya, ma lo so fu. O lo ungo o te fa ali a pinelu ta la lo fiso o e maua. Ya, le la maua. O lua ma o monsieur tu file fa lo le tio le taeao. Ya, ai ungo a so e fa nga. Ole, o fele te vala mai ai. Polkalame uma ele aia se polkalame o ke fia polkalame uma ke fong o yo le ki o mai de kaya se longa wa uma malo to lua o lua ya o monsieur o finge la o le si va en fa ngal wen o ali polkalame fata o monsieur to fin o polkalame uma le ki o si dia ya que a ule va engale le si singa ile aso valeide si ya le por kala me nga que fie fa longo la unga ko inga olisak oi tai se le ma ngai ole nga por kala me ya le por kala me nga fa si ya o fa pega por fainga lo kul ka ya ia ole be fo wa ba wa le va le ko se fa de sa e pe wa o fai lo wa ya le fale male ai sa o fo la le sa ia el nga ke fo ngia kwa ya manguia o le spesidi fa mo le lava tfaili o la se pokala mete mena tu fa popo i tato fa sa longa pe teu ale por kalambe fo le o lo fia i lo o kala uma le mai Sāmoa langa le ai sa internet o le mela le nga fo ngale le ai sa internet o le mela le nga o ke ngo pa wanga le por kalambe o le o ke fia mo ya o kala nga fo ngal mai Sāmoa kala ngo mai Sāmoa fa mo le moli o efo kalame uma ka ko winge ila ko ele ai makwa fia la ka so se longa wo uma ka ko le kio ya na umo fo le male aso la ko fo em failanda tafi melo lina alela tal pcs tu si la lo telefoni e so ta tu el office o la o telefongi o fa ko lu lima Olu iva fa lua lima kasi. Ya wale lei, eu ma vidi atu. Ole o fa olu iva fa lua lima kasi. Ya uma lo vidi atu se taimi, je va to vala watu. Ya maguia la vale aso. Ya maguia foi de aso fa tele lava. Ya so fu. Ya fa so. Ya, no i per tanto reina o fa todo volume o fa tasi fa tele lava vala mai tanto fa soa. Ele mta upu na vana le tu na tu lungo tanto reina atas. Mo, ana ia foi nai matu ia nai le fa tu vala mai. Yo sa longo ia le wa. Fa te me mo me le no vala mai tanto li jo. E ta u te no fino e mo to ia mai mo mai. Ya. Me sa fa soa nei mta upu na vatu ele mo uma ia ni vai ngofisilia na vatu te fia.
Ia. Wai sau tala na ta mai la lo comment e ko lo. So se vaenga lo langi. E le na mātou i New Zealand so se vaenga lo langi ne te whanga mai Facebook. Ai o le si fonga la mo te mai mo mai. Ia, ma na ia whaari me o so whininga lo ia. Tā mai sau comment i tātou file pe ontu inat. O le si tu afa pe te musu e whaonga mai lunga le vaenga lea. Ia sau tu on messenger. Al tātou li tio. Ia, wedi si whalau. Tālo whalau. Tālo watu fuen tasi. Oi. Hello Sofia. Tālo wha Sofia. Hello linga lua ngi kai au po. Tai lava. O mai. E mangu ia va pe kai vangelu o sunga. Como se fa la ngi ko. Maluki. After tele lava. Malo la ole o iai. Se o iai. E o e mel papa fini. Malo wale sa. Le ficul kai o ia so fua kaula se kofia o le ficul kai o le so pala le kaua le lima la fiak le kaua ia ke o por kalame uma ma o ke pa no le kio o le tio sa le tio wai ngai tiro si viene vai ngi kio ia o por kalame uma me se foi le por kalame le ana i so fo malo loinga e se le makango fie kile me o mo mai ai ma ko wa o mai ai ya ma ko ka ma ko e so ni ya skari le ma wa ya so ye le mi se alo fa lo mai ala la wala na ma mai o na ki e se u fa na u le se u fa nga o le Facebook. Oh, ya no le tinga kali ma kai wa fa ngo lunga kilo. Ya. O ka kolikio e se lo mikai, o menge o ke me mikai ai. Amo ia ka kolikio Sāmoa le pa inga interview ai a minska. Nga o la vai pale mia sa interview. O mika nga pa mawalunga le ka kolikio Sāmoa. Le si fonga la mua pa kai le li pule ma o ko lo fo I ko nga ringa lo alu luma ka ko le ki o le o alu ko ya ola o nga o la ko ka se fa ngono le ki o ala o e manga ya o ma por clame uma ala o FEB por clame lava ole asesinga ika kama yes falele ko inga malo mang malo este aua ya ke ole por kalame ongolo kalusia ai e kalsia foi ma ko lo mga amir so swami papikoa o mika nga ia ka kolikio e pa ia e ka kolikio le manga ia o apa ia mi se por kalame o pango wa ole fi o misile me ai pa pe kai o la ma fa inga sa fa aluarisia isi va yaso ya pa pe kai pa wa ngai momo nga fo mai mau pe nga fa alua mai kala fo wa ka se salia soli kai o me se fululua ile pa ya ai nga ku nga o Sofia una le la te ua misi le la tusi peila sa lua telefo ana na faile si review o matu na mana na o meto tele lava taxi o le si lai tu o maua o fasa longa sa mai sa mo pe o matato news pe o matato fasa longa nei ya foi pengo fa ya ko le ki o ki fa longo ai ele se ko sa fa yo so ya sa fa longo YouTube ele pengo fa ya ya o fa pe o se sio no yo walo o nei na te fa ya mo o ele ya ingi so ngi la Australia ya le ala nga ele inga ko wa la nga pa ya nga le se me o ya que fi la va por cara me o malava mare ka ko newsletter copy kan fai tem fai fa un email ki me ka ka po me la copy ingi sila nga ko kula va nga pule la va ko le office male li pule yo nga mo mi ka nga ka kolikio fa malo nga lue ka lo kula mo ka kolikio ye mangu ya me uma ya ole le fa tai tele Sofia lo fa mo tina
Ya lo pakele klava ya ki o ko manguia po pangangei fa mo ko waro ki ai. Pa pe pele pule ngai kenge ya. Manguia le aso kasima. Ko foi para o le akarkaya. Inga o fa ya ko kelo ka ka fi o mana la akarkaya pa o me e o mai ya ke. Si kulo. Ki ngaro ka ulu le ak. Ngai manga ya kele ka ko po kalame si pia o malava e kai la manguia le aso ia fa so fo malo o tatou i fa mai se fa so ia mau pela no le o fa tau va lima lo fa tasi mana o mia la vo to finangalo so soni fa tele tatou sa mo la i luma o le foi mo te fa mo to finangalo ia fa lima no tatou Facebook ia mo tatou YouTube ia ona fa e whaftai, tarapel tātou leina o whātou lima lua whātas. O le isia nganga o le tātou whaasoa lea o le review po tu whātasinga o whilangano le tu. Pe ele o isia nganga o le tātou pokalame o lele e mauaivi inga o le whenga luenga pe whaape o i sili o i ele sili i le wāla o whenga luenga. Tu se ele o le nganga na te ua whaina isi whilangano se isi ia sauna mai malo se fua. Hello? Ja, talo fa le wa ngol ya. Ja, sai fo mangwe lo sa se lo. Fengo ya. Ali pasala. Ja, sai fo mangwe. Ja, o au ya ke makama kaila so ko ngape sul lo sila pia ya. Le mis fenga lo kurta ya fa fitai me mala. Ya me songa wa la o mo kama ki nga ruenga. O ya nga wa fa le ke. Sa lo ko ya a fa le ko la o telefon. Wa telefon ilo ke mata ilonga Facebook avale con eu kir TV ile YouTube e ma era ela e tele ko e lo le to il ko fonga au le ali al office fatala ya ke fia e pokala me mata marka ya ma ga fenga lo ku ma lo fa fitai ai mai se pokala me e ser ma ga e fo ile to fo ma lo loinga wa tulo la to ma mai fo ie poli to ma o tele la ve ai a palongo ai va e se uso i mga ya o ma wa yo ke fai e ke la pata e me la fa ko mai fo ma o yo ko fala me pa penga eu foi me e ta mai me eu foi ile me foi ile i me por tingo le vai le sango so mai ku la pata so mai ki mo fo le fa ru le kikia te ko e fa ki ele la ki po ki wala pe se vai la au fo le mangong yo le vai ya pa tulo ya nela nga ke fia yo la fale lima fa ela wala so ni pa va via la fale lima fa ta vole le ya la mai tama kilo mo tulo foi sa o ya ro tulo fu mo ma te ya fa yo ngi sa lo la foi ngi fa no la lo mo fa la lo ya o mo la lo va pi la ke le arte milale o fa kwa ke le o ya sa lo la foi ngi fa ya ka lo ko la o telefon ale fa ka lo i ke mata le kio akila ya fa la e to ki vola le se ala mi po to tasi pe ko fia to lima mingu kile le fit fa ta ko mata o te va ko la ya nga ya la lam ya te pe fo le kio ya ki ya fu ya ta ko o fa teritale te fo le ku mai o ko la wo la le ta ko le yo o me ko fo ya fa lo fa ko ta ko po kala ma lo fa fitai fa ta ya nga lo ma lo ya o si tambia walu se me foi le yo lo vinga le fenga aki la ta mopa o ide le foi ide ta yo me langa ke le fa lo ke me ka ro fa sa fa ta ke lo ha popia ya ai wal foi fa ta nga la ya lo ma la u telefon ide pa lo la le kio o asta kuai ilua ya me nga pesta mo kasi e te mile na malangai Sāmoa o le sa e whanongo mai telefoni ilo nga Facebook o le mangingo ia e ta uala ni o ai whanongo me mato ai ngofa me o le nga whaka mato le ki oi Wellington ke fia ya vangala o le whanongo mai no vingala i le mera kia o ka whawa ana e la ni se to ai ngai Sāmoa o whanongo mai taluna e ruatu
Le po la le ngi la ko Facebook. Oi, ia. Bonga la ko TV mata la ko ni so aku ngi mo me pe. Ya anga wa we ora taia e ki mai la le ki mai ula me. Pe ko fa lo le ki o Wellington. Ya va lo ngale wa ko e mai me la fai. Mano, o le spa nga tanto richo. Le ma na ona o e fa lo ma o mi tu fa lo. Nga wa lo fa le ngi la wo ma fa nga ruenga mo le a ka mai. La ni se poka la me, ya le wino poka la me fata we. E se poka la me te manatu e fa popo tatu tu pe fa tu mo fa le ati. Ya, tu lo ma fo le matata ko le lo. E ta ko fa se lo ko. Wala va singa ta lo ko le. Fa mai fa ko ya fet pa le ali fa te fa nga mangui ma le mangui nga ruenga ngi ya sem poka la. Nga se me ko wa ko pa dia o ko ya. Ya va te. Ta lo po le fa mai le le poka la me ole has me le ia fa tai la no fa tu mo tina ya mo poka la me mai manga ya ma poka ya mai se ala ta ko se la pa se ma poka la me ya mai se ya ta mo ta se sa mai Sāmoa ya le pola pa long mo ngi ya tai la fa fa le ku ta se la me Sāmoa ese tala mali ali fa no ya Aure ia lu e se tala ta se sa o mana tua nei taimi mali ia o se tala o mana tua e manga ia uma kara e tanga ro ka ya le alo fa te atu la se ta wa kwa pe mai lo po kala mem ta se le fa mai lu ai nga ngi fa ali ma sama ka ma se bien po ta si Sāmoa a bo tanga ia fa te le ya ma wi le lu ya fa ko le aso ya Pasa fua. Malo. Malo mai pe o fa tolu va lima o fa tasi. Ya to ya nei mta ya o le to ila no ta to no mai so to fina ngalo fa mawina to fa tasi. Ya tal no fo ile pe on fa do le fion le pule ya ona. Pe ile fa ta mo le nga iluma. Ya la va fo stato pesi. Ya, vai fo stato pesi. Ya, le wili statu wala au. Taro fan wala au. Pala se fue ro sunga tu fue matas. Ma no se fue. Hola, me se fue mawa. Ele sa wala au. Ya le fa lo longo ku I lo hat ngadwenga. Oi le sa no? I o sio. O sio. Oi, tala vio. Ya, ma se fue. Ya, le. Tengo video ko e sa poka ku kala ni manga ya uma poka la me ka kolekio. Le me mo de ko fu fa ma lo ma fa ka ya ke o ko mo ka ko idea so mo ne e fa longo ko ya so ma so. La awala te ma fa te fa longo mai ai. O le kio. O le kio. Ale ya le kio wa le se ya iso. Ala ma ko min ko va ka si mangai pala. Ya. Ya wale mo wala la se ke mi wale le ka ki fu ngai uso pala ni wale wa de ma na nganga. Ya mo wala ke mi o se ya ko ki o le kio ya. Anga pe si ki la nga ma we ko se poku wale le. Ole to fio lu fa longo ngalo na o lu pe manis. Ya ma ki so Sāmoa le ya. Mo le ko alo fa kai ya o ko ya me se sunga le di pule. Ya mong ya sa nga e se vi no se. Ya mo. Ngai fo ideia ko mo fa ka wa ya ka ko. Sa. Kala me ma ngai ya lang o ya po kala me uma makamala akar kaya. Se yo ang Afrika si po kan mul ya. Ana pa niya kaya mo de ko le fa kai mo ko. Wa ise ta ole po fa ta wa po kala me le so fu mano loina. Ya ma ngai ya po kala me nga ya ngori
Porque lo que mi vale le peon fa ya kwe. Ma ko ke milo fa kasi mga ipalang. Ia, ila ngai tau de mo ia. Isi apo kala me vai a o ese lo fo ya. Ki aku mo apo kala me nga so fo malo ko. Se fo malo lo ina ba ngai fo kala me nga ka ua e o fo kala me li malo malo. Porque le ilo ka do mo lo ka si la fie kula fo mo de ko ta kai le so ya. O i po kala me te mnatu e fa popo tato tua pe te fa le yati. Ya, wa ngai le sunga le ni pule ya ma o ko lo fa ngai venga ye ke ua a fa ga se finga ngalo si o ko ya ma le simbe fai ma le lo fa ya ke o ko lo fa ngai venga nga pa kia ma le i po kala me uma ai de se me o e po kala me o po kala me uma le mo de ko nga fa kai ke le la mo ko ya me sunga le ni pule e ma o ko lo fa ngai venga uma le ale ya tai pula ya after tele la sio o ko ngal venga ya so ya la sio ya se forma nei time ya patena tala per tanto lei na vala mai pa fede mo so va no lo sa fo na tanto tua o fa tonu va lima lua o fa tasi te fa volta to pese Le wele statu wala au, fa te tele lava le on sai mai. Ta lofa. Ta lofa la sama tu fue matasi. Ma lo sai fua. Fele sa wele wala au tina. Lo hat. Oi, lo hat. Ma no, o su fa. Sau. 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 Ja. Ma lo sau. Ja. Ja, ma lo fa se tai la. Ma lo lo atai. I lo pokalame. Ma na ia lava pokalame ma lava. O le tele lava po kalame sili foi ona o nga foi ia uia malito ina foi ma famule foi ma te wa inga ma wa fale Sofia la o toi fa no na o lume ia o le awaia te la tai mi to lu a o lo ai le tale a sole o le lua ia to lua ia o foi na o male le tio ia fa longo ia na se atula ia le i si foi po kalame pe po kalame a vesi ia ma a vesi fa pe foi ma po kalame to e lau te le aso pe o ma to po kalame malo ya la lo vili atu o le fia va tu la val fastai ma lo la fastai no me o ma fastai foi i po kalame fa ta fo mai te le me to e fa manatu mai fa ta fo mai suka mai ngu me o ma lava e si la va lo nei tanga ta fa lo a wai te le a nga ya wa ia malo a inga ya e fa pena foi i spokala me mai suka ya o le ngungu me o ma fa pena ele lava ni o lo fa manatu mai lava oto ya mi se lava fala au ya ma poimen ya mo o anda ya ta fi ai o no isi tai ni ia pe ya pisi foi ai ile fenga foi o fe a foi tono le fale ya wangalo se appointment i wangalo ye ya ata te fa longo tu la vai tai au ya o lua wai ki la vala la aweli ta le fitu lo to le tai mi na fa so lo tale na o al se tamala onga ya fa so lo foi na fa le ngal venga masani ya se uma malo tai la va sa o le sila sili o la se por kala me te manatu e fa po tanto tu pe te wi le ya te ya wa uia o te fia uia e pokalame uma ai pa wale me o to lava po lava to fina ngalo i me e fia fa popo ni me e fia falele ia e ta tia tu lava ya o to te foi a pokalame te fia la foi pokalame la wano o na te faita tala i lava le telo me ba na e fa matala mai atu nui fa fo i fa pe foi sa ta so atu no i fa pe fo ia a famasanga ma saveli
Avelina. Ia. O e foi mala kala me foi me foi e sa tupu o mana tupu sa tupu I tau sanga wa te ata fa manatu. O lo fia ia fa longo ai. Ia mal tele lava me man, nei lava ia o ro matasi. Ia te ata ia alta ia ni foi tai. Sa foi pe ma ia o si fa foi alta ia. Ai na wa lo fa li to le bukuka. Ia se lo foi e ala mal to ina ia no lula ia fela ta sa mi yo te sa foi te ata ia auto. Ai ma lo lava ia auto o malava atu ngasia lava matango fie lava me o mal fa longo. After o e mo tau tu ata se sa mai Sāmoa. Io le te fa longo atu lava I tala mai Sāmoa ia ta se sa me nana tala mai Sāmoa. Tala mai Sāmoa wa le tio ale fa longo ai. Ele o mo ala o tau no Facebook ma YouTube le tau tu ala ta tu mai Sāmoa. Oi. O a we isa me fa pena. La le o lava te ma te fa longo ai. Ia o te mi fo ia sa to malaga Sāmoa. Te lo ta ata ia o to. Ia fa to lo mai lava I le alua tasi se io fo ilo sunga. Ia ma le tele lava fo io to lo malanga I Sāmoa e o fo ia afa masanga tem se I Sāmoa. E se le ta fia mna tu fa fetai. Fa longo atu I tala mai Sāmoa fo ina vai tem sa to ye. Me se fo le si vai tai mi le sa e malanga I fo I Sāmoa le na e oi manunu. Ta fia ma fa pia mai mau per fa te le isa ta fo le ma fa mata tuai ia ta si o ma Voi nasio matunu na manunu wa satalo e aswaia. Ya pete fulona ya ta sanga wata le to o ye bota o mai. I si me o es foi me o ye le o langa. O le na we mai lau telefoni wa le ye fo fuanga le fiona le pule ma tato litio. E fia so sonia tu I matua ma inga ye le o si le fia le fa ngol YouTube ma Facebook. Ina I polasi a wala so sonia tato litio le la pe fo dinga fia I ma we. E tal pese atu mai tu ala telefoni. Ia fa fe tai te. Ia ta ofi mai la la leina o te alu. Le la tale le tato pese ai se mai la telefoni a. Ia fa tai te le la ba. Fa tai mai sau, tai mai. Ja, en we zaten wel uit. Van wel uit. Waarom patas? Maar wat zei voor? Wat zei voor de? Toen we daar Ja, wat is ook nog? Ja, oh, Vai. Ja. Vai verder zo wel uit. Ja, nee, perlu. Ja, nee, vai. Ja. Alua. Ma nga ya ka ko kala me yo mo wo singa wa ngo ke la ka mi venga venga ya. Ko sa ko maka ko kala me wo ma ya. Ele mo sa no e nga. I fato e vili mai ale a vai a. E ma so ngo vili a ku ya wa le va ho I wa a ma wala va ngo le singa venga ya. Ja. Malo. Tu sei te fa longo nga venga na se don al fale al sa ole. Ja. Ai a ma wala va ngo le wo ma ro lo so lo ko ki po kala me mo le so. Wa ma wo ya. E ma ga po kala me uma ke la ngolo inga po kala me uma. Ke le le nga fo mo o po kala me le ki o pe kula fo ngo e me se fo ma ro lo. Ya me se fo yo lu akar ka ya ke le ro fa manga ko me vo le sa ngale mo ko wa inga me se pa nga wa onga. Ya uma me fo lo fo nga ma ko ya nga fo ya ke au mo ai. Ole la wala te fa nga no Facebook por YouTube. Yo me uma a lo Facebook ka sa ko ki ole YouTube ka ka lo ilu. E te mau tau tu ata se sai nai eu I lau fui mai mo. Ia ka ke maka ho ya ka sai sa mo ye mo ka aka ko pe o ke min ko malanga sa mo ye sa
Kasawa ko kia ko nunga ko maka mai ma ngai ko pukala me mai Sāmoa. Vale usuko ya kases. Ya o ani por kala mete menatu e te fa le atili pe fa popo tato tua mo le anga iruma. Ya ka ko le ya to kala me uma ke loi. Le fa ya so ma ko pa wala si me tu fu ya ele fa ya fo ya ma ngai ya fo ngai ma fa ma pe kai kasia kai luangi ngai pese ho ya. Ngai pese fa le anga ho ya ko va mai ke ni ho yo fa fi anga ba. Filo se pese fa le anga ton wa. Ia wa penga o kai mi o kai o le lokuma le ke mi ho le pokala mi ho le morio le ava. Ka falo ngai pese fa le anga ya kai ni ho yo fa fi anga. Pa pesa ma ho i kulo ho ya sanga nga ke wa se finga lo. Sa ma ho le skau sanga o pesa ia fo ia wala sumore o fa ia mai ka ka mai ngai pese fa le anga ho ia ia pesa ka ma ho ni jo va sia la sunga ho ia kulo ho ia nga ke u fa pe ia pe ia albia ia ke mga ku ia Sāmoa ia so tu fuere yo so me ho fa so nga mia ia paku musika ka ko ki o Sāmoa ia pa uma ia wa sa ia fa ia o so ma suma ia ke vai ko ki a po nga Yesu Tau lo wa me mole ya ka falo ko ro kama me yer me ala ya paka ku me falo langi nga o ma ya o mala ya ya wo paka pa ya fa ya ma ko yes fa ko mari tau yo lango ai fa nga wi ta fa mo lo ngoi foi pesfale nga ya so mo ya ta nga se mga ku ai le fa ya Pokala me umama kwa manga ya. Ya. Tele la mo lo fina. Ya le me foi le. O fa maro mu fa kunga fa kai ho ya pokala me nga o. Kama malama ko foi inisio kama ri foi longa musika pe sunga se au ya. Ya te ongi. Kama malama ko foi kemio amakanga me musika. Ya me sara akaka ya pokala me nga Pako sa waki mo ka aka ko fo ya I en ko kia fo yo ako po fo la ngo fo mo sunga after tele la mo ka wala ko ngo ko inga ya ko ngo ka ya ele fia mamalu le ile ka to ina musu so ya sa le ya wa te yo le ka ku sia o singa Ia le nga ka mo mo malu. Ai la lupo. Ia wa le si wa o le saka. Te ya ko ka singa le u fa polo. Ia wa le vai fa tai mo. Ia na tu fu le lo ku ka ya le lo ku le sa me te ko fa u ma le ka. Ia o ke le a wa le nga ko fa u ma se ka lo. Ia o le ma fu ai se. Ia wa lo winga Lo ngora sunga ngoi fa umanga pokala me so. Le vo fa ia ma tole so se se ta to ilo ata talo. Ya mo le mane ya la fa ma vo ya lo. Ya ma ya fa uma ta kalo ya. Yo fa ma me se vai ku ya ku fo. Te ku ho ku le tanga ka. Ai ma Ja, tai le vai ia te le atu. Tai le mara nga ya. Ja, pe ia ma fa atu ma o fa ma ulalo na pase tu le o fa mo ngo ma le fione di pule ya. Pe ni te ua misi atu stai mia e ma foi. O se sta vaitas. Ja. Pe yo ni stai mia ma sa na tapis fa le nga ngal tatu di tio. Ya sa tau mai nai fa se a nisi fa pe me yo pese le e uti e tatu. Ia. A pese fa le nga e pese fa le nga misi luki. Felice asuao. Ia. O le tia ma. E pese fa le nga anseto. O tio fa ilua, tau langa tanga loa. O tanga tau mai ele lotu le e uti. Ia langa milo fo desi au fa long long. O pese le e uti le tama. Ia. E pese fa le nga ta tele lo fa pese a Sāmoa. E la to pese fa le nga. Ma sa nan tatu. Ia. Ia sau foi fase ia pela le to langa me si so si a. Ia. Le wila to blau. Ta lo fa blau. Ma lo so fu ta lo fa. Ja, tau no mai tau le lango na to lo si fu. Ta lo fa.
Talo falava. Talo la sunga. Ya, fele sa ulo falau. Ia. Ia falfenga luenga le kalmaro longa ka mole. Ui, fele ngalue. Ipita ko. O fele. Maria ko nga. Leo ko vile kwa leo. Nga ka ho ala vile ko ho le se mo. Oi, talo. O fele le tenga lue ai, fele ule te. O ke fainga luenga, o ke fainga luenga fare, o le balule. Le fa fa. Ia. Ia o ke ai war ka ya pa pele ka ya le alam ia. Taungi ia palong sa ngi war ka ya. Ia sa vole fainga luenga aka ko ya i. Ia si vai ko ya i pesele ma yo aka war ka ya. Ia ma musika le ke se ki musika ka malo ka. Nela tatou ele. O ferme tonga luenga Wellington e popo lua. Ponga le perka kai CBU. You see you. Kai fio lo ha. E to tele Sāmoa ina. Whainga luenga. Ko keli. Whanongonongo uma mai la lato. Ele o whanongonongo ai la wa e mo ia maso nga e leki o. Ia le la wala nga o kim whanongonongo ko ia ngolo ko pokala. E nga la kulo le fale fai kamaki. E ki le faso so ko kulo ai ale bango makamakai o uma makamakai nga ka e umale leki o. Salale. Kulo ya ma wala pokala merka malo ka se ya kasi banga. Wale ia tele se. Ala pokala me fata o e lau whanongonongo. E ka o ma pokala mi. E wa fo so fo malolo inga e fo ngale e fai fo inga me e lo e mo meu o meu fa mai ma ko fikinga. E pokala me o ma ka wa pe si ya aka ka ya o. Ia mga ipesi fo e siva ya inga luenga mo. Is pokala me te mana fa popo e pe te o wale falle ya te mana i luma. Le ai manga ya uma sa uma pokala me fo ya ka ko mo le ava io le futasi singa fo inga mang malo. Lisaki ia. Pokala me uma ka o uma ke po anga me ko bi fi ia pe anga papel a ko le soa le ki o le fa ngalo. Ia sa wa. Ia le ase ia. Malo. A ke po anga pokala me o fo se me o ke wa o pokala me vo anga ke pa longo e fo pea. Ke o lo ke travel fo ka ia po Sāmoa. Oh. La au la fa nga o e pe travel le YouTube ou Facebook. Facebook. Wa foi la yo Sāmoa lingi taka Sāmoa Australia e gola foi kala ia foi mak falong long foi mak ko ai Sāmoa o Australia falong long mai ini ya tatu ia wa foi pa wala le kio long ka wa malong fi o ku fi ta kola au ka ko pokalami e mo ya ki langi mai si ka kere fa le anga foi la foi pokalami ai lengi advertise foi ya wa afa afasa lo mengi fa ka wa ka vale le ki kampangi yo so me le kampangi ko la po kala me ka ke fa long long o yele pe yo ka vale ya ke le fa ta lo fa pe nga wa la sponsor al ma ya ka ko o po kala me ka o mai fa ka ko fa fi tai lo fo ia me ko po ngi no le ko la ko mo ya o mai fa mai yo la wa fa fo ko ngai la fa nga yo o kula fonga ka va se o ai no ye mo meu mai ya fa longo inga lo ya fa ko mai o ke le fa mai ya lo voi le kunga afka ya moli oi fa so fa mo o Luisa ya fa tai te Luisa lo fa tu fa manuele tu ne yaso tai la ya fa tai poi fa pena foi lo sunga ye mang ya foi o fisa to ya mang ye ya se fa se fu Tala pe tato leina. O le ngata lo whanau longo mai tu whawhainga leona. Ah, ma lo lava. Ia, leo sauri si tato wala au. Ta lo wala au. Ma lo sai fua. Ma lo. Te ko manuia e lo sunga. Oi. Tau tawale o e oliva sa lau. Alo, ta. Ma lo se fatali. O mai le, ai ma lo si. Pango ia me uma suru manga ia la. Lenga ka fe o. La le se senga lo malo si nai tai au lo malo si nei te mi e mo bolua. Ile a se senga kele.
Pa o me le a o stress ke ho inga me ia o ka wi si se ngara ki. Na me sel popole la ingol fine wa to te la ingol finga ina ko. Esa. Ai malo. Lo me anga ya lo ka mga ko ko nga ho sa vai lo ko malu ai le vi me kera ko ki se ko malu. Vai si atua. Ai tatu faso lo sunga tali. Ia o Hawke's Bay le te wala mai ai. Io, Ia. O le ala au ala fa ngai oi. Wa ile app, ile YouTube, ile Facebook. O le ala au ala fa ngai. Ele no fa ngai Facebook. Ala umi te fa longo tatu le tiu. O le umi la so ko, se longa wa uma. A wila wa apa pe nga nga wa fa pe foi le o pisi wa le fai no o ngaske pongi ku yo kwari. O ke mi umara ba ko nga o po tsuinga fa ngolongo. Ia. Ia fai ala la ngol ngo faro fa nga la wa yenga wenga ile fai ngo fa nga me nga. We se ro ya. Ai ki ala ke mi umai le Facebook ti va nga la umma po kala. E o po kala mesko ingo. Sko inga makuara isa mo kasis. Ia fa no longo kwa ia ina maria un po kala. Ia e por kala me fa pito ana fa ta wina o ela vai. O le kelo por kala me o ia lo por kala me ia o por kala me ma sanginga kai au. Ale o kele isi por kala me para un longo por kala me ko fa sa we o io por kala me kamaro le le sengisi fasentis sengisi ai na por kala me nga o le ko fa ngo ya o ko kamba salo ayo misia con yo sko ngo le o le se me chamo le tenga luego la oficio fam singonga ya o no sofa no fa no o no fa no Sāmoa. Fonti? Ia, fonti. Vai por kala me pega. Mo komisia, eu pega mis pinga sawa o komisia e para ngolong. Ma nga ia ngai por kala me nga. Ia man por kala me sabe dinga mai po. No sanga. Ia, sanga le fai mai Tara na ngolunga. Tara na ngolunga vai aso. Problema kwa i ma ngai ia por kala me nga ia. Era nga ia. Ki mala malama i me ia kupu ni sila. Mese kulanga inga ruenga. Jo se me ke ia la ori ia pe ama ku kana ngo hoi fai mako inga avawi Sāmoa. Ori ko inga. No fa makala ku me ku pu Sāmoa I ku pu ngi sila. Ke ele na se ne ro. Ele na ke me la fa so ko inga le. Makala ngo ku nei. O le mera le ku pu ko inga. O fa ngo longo le ki Sāmoa mera oi. Fa longo le kio por kala me nga sko ingo amsa fum sanga ma semelinga por kala me nga ia o por kala me nga wa si ko ina kar nga fa bunga le ma ia inoa ia le mele ku pu I sila ma ko nga me nga penga ia ona o me nga le ia o ke anu ka ku avara ori I mo faida ko me nga ia mo kala ngoma ia mo fa ngolongo ara ko fa ia mo fo le lalo pa singa fa so ia mele ku pu sila ona to ina yo eta ua tali tulo wala fa usa no Sāmoa ai ele fa no longo ta to ale fa no longo ona lo fa so ia fa no longo ro fa so ia ona la wala na fa no longo mai lato o le Facebook YouTube o ngai ko inga ele sia fa no longo I meia o Facebook ele fa me e fiwa fa ko e fa kai kai ele lo ia o le YouTube la ngar kanga ko maro o ko fasingo ko maro tap le mega ko maro nia nga kilo la kanga o mi o so mai rumba va nga ku sibele la o o mi le mega ya kilo puro po tara o sidan maria ko inga u so la lo ko fa ngolongo ga ko inga u so la fa pe ayo la live le me ale lo po kala me la u ma fa ya o la ba ngai o fa so le o pa o ngai o kilo ko fa so para ko nga fi le o le ma ngolo ko ya la ta u fo ma ngai nga fa ro ngolo I si ale po kala me nga ki o so ku o wa faira na ko inga me ai se o pere I ro po le ala pe fa fenga faila wa faila la fa nga u me o ila wa ke fo le ho io I me di ho ie ka unga saini le ka bilunga me Facebook ia ma comments
ai me penga ai la pokala me le ngau fi kar ngo ko ia pokala me yo so fa ngau e ape ia o se fa so ka si ai le e fa ni le ngo ka fa ya ku saka so fa ngau ngo le Facebook o YouTube vale kusia kundalo le ai o fa o mia ka wa va ki kilo pa o lu le la ya vai tau yo vai kau mai ai o ni fa o mi va le se o ke no ai no ai ko ke ni se fa ngau le as fa no longo fo i no por calambe ya fa ngau e foi ni se e pe kasi a se fa ngau se so a ko ke no fa la o mai ia polele ai fo ya ia o le si foi mea o le pesere ka mai nas fanga e pe mai o ka kai karinga foi ka karka mi o pese ko ngale as fanga ai uma vale le wa ka no pese ko as fanga wa umanga la u ka ya as fanga no lo ka mo no le au su mai pese ka mo ya mes fanga ya ka mai no pore ale pese ka mai se foi ngale si vai tenha as fanga o ka mas o korikinga yo ko ngai pese lo ku fo ia su ia fo fa lo mo ngai pese na ma sangi la ka fa lo a su panga le pa wa se me a ta no po ya rusu ia pa so ngo ko malu mi sa ole tu fi fa tait wait that o ele spanga tatu le tio pe for na so soni na to ina na fa mani no fengo le YouTube fa tait tele lava na fo ye pa fa popo no lo so soni fa ino tu tatu le tio ai ma na eu fi ngalo le fa ma wina ya stem for na ma le ino le tatu fa me telefone le pule na to no to ida pa kai mo le ngo dia nang uia fo apa anga ka ko ngi ka eu kai la ma uia fo i lua por kara ngi ka eu eu i video ku mis ya le fa mo lua vatali lunga azo after lava lo tala pel tato leina ya matango fia fo inisa fina ngalo tato tinu le fa ali mai ngol tato Facebook ya o le nganga na fa pele mo mai so va no tato leina le o fa to va limo o fa tasi ya fa va no mai so fina ngalo ngol tato Facebook le la tanga la le si ngalo le ngol Facebook ya mo fo la fa fo mai tsunga ken vai ngafa ya ele tua mo por kala matango fia fa tai mo la nanga tasi lava le mafu anga o te fia te fa fo mai tasi lava le mafu anga o te fia i la o tau le itio ma le o nanga. Tau te tūto a tasi, tau te le whaaitu au i se tapua inga, tau te le a fia fo i polo kiki o tupu isi a tunu pe o tato o tunu pe le o Sāmoa. A wha manuia le tua le pūlenga ma le whainga luenga manuia le aso. Ia, te le lo mai le PNE Australia, Brisbane. Ia, ai langa le te ilo tasi. Ia, le wit walau, talo whan walau. Talofa. Mano soifua. Mano soifua lo pukala men tao. Oi salafa. Ia le. Ia. Malo fa tai. Malo lava. Mana ia pukala me uma tato le tio, fa longo fa ia so uma. Ai la salafa. Pe ia la ta me fia le ia so uma ala malo tao, ia. A uma so talo tao, ia to lo wai foi. Pukala me tao, so o to man atao ola. E tatua e pai mai o ru ala e ma li e fa longo ma nai a por kala me uma fa longo ele so atua ai ale por kala me la e misi ta tele o te ole o fa longo e ole ina ila o tina le fai mai e tina ya felen o misi ia pe o misi al por kala me e sel ma nai e fa longo ai fa stai lava moleva no ale wala le tfa ngai le tfa longo mai ai o le tato le tio lava le tfa longo ai ale umi te fa longo ai salafa banga na lava o mai ai se me o te alu ai po so appointment pe foi se me va ala dia ia wela fa na ia to ai lole wa misi fo na time ai o te no fo va te le algo se me sa fa ia le fa le ola wale me tele fai o le tio ia mafai o me lungol moenga fai o pokalame o te paia. O ale, la ta ase sa ufa fonga el pokalame la soi fumalo ina o ta ua ma na ia tele ma na ia ta longolongo sa manatu mai au to sunga i le aso ma le aso
ia ai mai se lava o le ti mai mo fa mai poa lava ni fa fita uli wa fa peona mai ia o pe o lua lava le o le sifofonga lava le lo ai me uma tupu mai e to inga fa mai ese na ia wista ia na ia tonga fiti mai ia o vai appointment vai tui ma na ia ele ai se pokala me fa pe fa le ton Oe mo pokala me ta se sa mai sa mo le o i o le fo ia o te mo e te alu le YouTube por Facebook o kwere lo afisena me na le kio lava le newsletter mo la valero que fa longo longo nga o waro que fa longo e ala fa nga ia e o nga luenga ai que mo fongo foi ai de fa le kio fa pe foi te fai se fa na we ki le YouTube por Facebook sa mo po la mele sa mo sa mo ta se sa e mana fo ya long la pufta ni se fa na ulo fta la fa ya fo bu fa la bila ya o pole ya fa se fo le lo i pere na i ava noi tatou laina ta uo i lo finanga lo faftai tele ya na tu tal pese atali lo vala o mai faftai lava ia lo i le tatou lau talo fa lau talo fa tu mo le nga fa lau i suma tai lava ia e o vala o tu na fa ka mo ma so sali fele te vala mai ai le wa nai oi ya fai lo so fa pele ai sta sa no ma fa mo pe ya fai lo melo so fa ale ai ya pule la oi ale ia fai na fa stai wa ta sinia lo ka ke ka mo ka mo de kulo wa ka wa kulo le ia la ngolo wa ke ngale mama la bai ka ai ro wo e mau le tu spaia le ke le se tolu lima kai skul va le tu spaia pa lang ia la na to ku spaia pa lang e le malanga foi le vala wina le tu o ya ko ko i pete ia vena tolu wa tu i se ko nengo le e pa farata pa ti ngai lo tu lo ia rasela ile tu spaia pa lang ia le kam fam kar fa sambo tu spaia Sāmoa le te lau matu amal fa ngoi no eli tu spaia pa lang ia le ngwana pen on pen on no pe tanga i mai sila tu spaia pa lang ia tu spaia Sāmoa o le o penan ia le penan ia ai lo no Sāmoa le lo fio amo tai mai lo fina ngalo wari o kala me fata oi o la wala te mo fa sa la o la u mit fa fo ngai to fia o to le vai ga u mai fa mol mol e fa sta i sunga o tania tu mo fa ia o nga o ka o lo ki o la mana o ma ko kala me o le tu o te fa o lo o ma no ko kala me na e ko kala me fa pito te fia ia o na mo so ya tai pela ko kala me le fai mai sunga ni pule ma sa be lina ya skala ia ta lo lunga ia wa ya ngai i me fo ia i be tu pu ya tai te nga ruenga ma no po ani me ala te ma malamo ia wa o te leo ngā duenga, kuro ho i ami baka ngā duenga, ka ke rako se ala tō whamatanga au mai pie whaani tau mai mea a ko hoi e, a lai ka ke lo mai poka lame ngā, ka fionga ni pulem sa ia, ka ole whamakala e, wa ke e le ia le, ma o so soami me hapena, ia po mea tau ngā, ia soi poka lame ka fia whangalongo, ka mo ko lava do. O le poka la mele si singa le fai le toinga pensione mano mano e amisa si sono e o le si poka la me mana ia foi poka la me sa fai le toinga le se tu masina ia so ia la solu la si e lo ko sa me ie o le to fa lo si fonga toinga se tu masina o ia no ia lo mana ia foi mai fa na ia fai o morio leva ia mata tu fai ngā lotu i tai au ka wakela langa mau fai ngā loku ala ka whaka ala ma tai au si vane no ia au isia poka landa si whaolonga ai le si tai mia vandope ai le fuku kua me pela o poka lame o mata watu ia male lua poka lame le ata tai au
mana ia uma haftai fa malo to fiola mana fiola I le mai tai o le ale wana lai te mau i tatu whasalonga o le taimi nei o le te tilo ati lo fori au le rei o le ia maka kulunga le YouTube I tele na whaolonga tu tio o no leo te whaamuri whale sio teile le whai malaka ia le lau o ka alo I lua Lala le umi e te whalongolongo I le aso Ia le sauranga. A whapea le ase mea o te ari e whaolongo a whapea pean whai atu mō ai me hota te ari wa misi e tuanga I napo ka pei se mea tā o te ari ia te le amu se mea no whano whale whakari a te me kūmina o ngai whānau e piki me hota vane no su. Tō whiau tau e whanongolongo tātou ritio? O le tali atu whalo tu sue ngā wa te le ai. Matia le fia la tu ya ta matika tu o mana ya ka fio fa ya al poka la mela sai fu malo lo ina ya te we io ma ya ho ya te me ava no ma ko mai o tino ka u ho ma la mai fala au ma me fa ma tino vani su o ma wale tau tu ta se sa mai Sāmoa Io le tue nga fa mo bole tu fu ta ya mo fa mo su na le te mi ho le ta fo ai che le go le fa ta le tu e mo la ka ko li io lo ia I fio e mo la ko fa sa ka la fu ke le mo wala ya ole wala le te mo I te alu lungo le YouTube ole YouTube ma se ka ngai da ia ole te maka maka tu ya o te mi a fa pelo la tu lo a fa pelo e uma lo tau tu ma pe to e lima lo tasi ta pelo Wellington Ele vai tā role tasi e ruane I lunga le tautua mai Sāmoa. E ima le lai, tautua mai Sāmoa. O tā se sala nau amata mai. O le tasi le auli la songfua, ma le tasi le auli la stofi. O aso nai lua. Ia nai ma futa no lea. Sa wai ngani YouTube pa? YouTube ma Facebook. Aso tofi, aso ngafua ma le stofi. I le tasi le auli, le tonu le auli umai. Ma no, ia whaftai ta mama ia ma whaftai na vai ngana leina ia whiamari pua tau sunga ma loa la mua whamimia le tua la ngana leina aso ma lei vai aso Tai rama penani ia lof tele atu mo imse wa inga me nui fo le aso whaftai ia whapena fo so I fo ia tasi oi pena mino tato leina ia o whatou walu lima lo whatasi walau mai ai ia la tato pese lea tai lava Ia, toi whao atu tātou pese nā, le wei li tātou walau leo tau whai mai. Tāro whan walau, whaftai ona sai mai. Talofa? Ia, alo sai fua. Mai. Ia, sai fua manuia I lua. A vase lua, o le si whaasoa tu po ima vase manatu tu sai no le survey o tātou le tio Sāmoa. Whele sau ilo walau? O apahat. O itu wha? Pama. Pama, ia, whaftai. Whainga la ua pahat so. O le ala wala e te whao ngai te whao longo mai whao mai ei. O le api fōlinga. O Facebook. O le umi e te whao longo tātou I tio I le aso. O te whainga luenga pō. Ia, a mako maa ngawa le siku o a maka mele ngala o lau whao longo mele me tae au le fitu se ia te wanga o umale to kalami le tau mai Sāmoa. Oiso. Ia na whakara ta pe fo leo lau telefon. So le aso ato. E tō whio tō I whanongo mai? Ia o aso uma me le nga songa fuera se whalai le e mendi anga oa. Te wanga la songa fuera. Ia te o lua ma ua ma le a ma le a inga walo na so ofina. Wano. Wa por kalami le tatu li tio I whata ue ue. Siu ai. Por kalami lava. E sel matango fia la o nanga whaastai tele lava. Ai ole pokalam e mana ia ole pokalam e lava ia tia umala whalongolongo. O papena ko le pokalam e soi pua malo loina. O tele ko soani wa me whai ono tu whatua I
ini si foi lo te sila o lo tai loa ma fatia ile so nga 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 so no tu pale yai alo a de fai ai palongolongo le tio mata o ile tai me so kalame ia o te tu fai ai i me fa nga ia ma se awala fo ia e te tau na fa nga ina ia o te fia fa so ato no le o to kalame ko ina le so palongolongo ai de fa so mai i mo me mai e se malaula au e se ia o fanonga na fa mole tu atu to au ta fa pe mafai ona e fa adu ele vai a solo por kalame na ona sa o to mafai tu fo yo tu fia fa so atu ai ni si vai nga ia wa o ma mai fo ele so ani mai ila to fo sta tu pa tu el por kalame le ile au ma la au mama ese ia fo nai mai fo i ma nai ngati fo i ia nai la au fo i ma vai ta o fa nga ina ma sa tino mai na yo ia tu a ta ma to fa nga ina ya sui Sāmoa e pia tu pa tu ai fo ia ai po kala mena e tele o nga e ma wai fo le sila fia fo i ma le loa i tu a nga se ese ia ba nga fo yo o laula au ese mana ia tele la na fu na te morta tu ta sesa se fu ma pe le o mantali fisilia ia wale le po kala fa popola na te mena fa fa so i vai mana la au e nga mo ma ia ma le ko kasi ka por kala mena ko si fa longo ia ta ma sa ni fa sa ile tu ap ya so ia o le po kala mena le palolo mua te mena fa sta po kala fa pena manga ia ka ko por kala me fa pena pe a tu sai ma ngalo le pule ma to ofisa e mana tua la o le ngoa to ipi a fa pe faita to lunga suisa ngoa suisa ngoa ya ma mai yo tala po una ma tala pasa moanga ia so yo ba ngai ia fa longo ia ma wai fo isi ma fa po mai si upu po a fa pe la fa si po ka pe na e te tu sia mai la se polo se tala fa do tu ta po kala o ia ma fa le la tu si pe la lo upalo lo mua wale uma tatu i lo le winga ia tu mai pe la fa tai te mo no finalo ia wale fa tai la manuel do po kalame fa tai fo mo le asol tai au tai la tai le aso manuel aso pa tai fo alo ma ona ye pe tatu fa no le mo wai mai sto mai o tatu fa fo fe na la tu sia tala mai wa pena ia wa mai al fina ngalo mai malana malona sawe faina ia ia on tua mana ia tal pel tatu wa no fa so fina ngalo ia tatu am ta upulo tan no tu te nei fa wa tatu pese si fonga ne lo mua Lista tu valau, talo valau. Talo falava tasi malo sei fua. Malo sei fua. Oi foi ile. Talo fala sunga tasi fa pe foi le sunga ya tu foi o tala pauna. Oi, talo pauna. Sei fua dia. La leo. Fente. La leo pulua. E va pera foi o luo mana yo laumo. E va tai la. Ya. O fievile colpo kala mele fa sa upea ia o te lango ina foi a mafina ngalo na o mona tu fa ma fa so at ai fa wale le por kala mele o te mana foi le tre fa manat o le por kala foi le ofiso a e wale sa mai ia so pe un la mo foi le tina ia fereni au mai foi tala le a onga o atu nei fa ia onga foi e fa so lo la to si la fia male to mai ia ai mai se foi o fa ya o ngalo la to foi mata fa yo ai mai se la me ia wa o nga mata wa lo te vala wa to wa lo te fa nga luenga ai ma ne ia ina foi ia so lo to nai fa ya o nga va tu foi nai fa na fa me la to tau lo to mala to pespete ngai lungo le tio mai ai tai le Wellington au ia foi le ofisa ia se o mai nei o mai tau ina o le porkala mena ila o mai tau esen le misi wale to ia ile nei vai taimi se porkala meta o fo esen le au ngai nei fa na le o la tupu ai se o la vai ma ne fo ina ia fa wa we
tupulanga talavo ai pe le nalo lo tu fama lo fato atu ai o te awai ai fina ngalo malang ma pe ona faalia o te faalongolongo le leitio o le YouTube ia ma le Facebook ai malo lava mo ngaluenga umai pa ia mal mamalo lo o te ofisa ia famania le atu ai ngaluenga le ne yaso lo fatu mo o to ia wala le fa tai lava te pona sai fua alo ia ia talpenta tu leina an mai so finga la fa ulta tu pese ia manatu o le la taurunga le tatou whaasoa mo ni yaso tai au le aso muli. Whaiona e whaasoa mai ai, e le messenger le tatou ritio, e e fo le tatou emaili info@samoacapitalradio.co.nz e fo le numela lea e whaina lafo ile wha autustusia wha mole, ia o le o lua tasi, lua wha valu lima, ia pe au mai fo le tatou whaasoa, pe atu ulungo le ea tatou telefonina le o whātou valu lima lua whātasi. Ia o le isi leina o le tolu valu lima lua iwa wha, e na lo vili mai au ai, te ule tali atu sesi, uma le tala noa to le teine, uma mal i wa pe mai loa. Ia, tu mai loa le ma lau ta upu na o sau noanga. Iwa mau te maua uma le telefoni, pa wan tu e lo suafa. Ia. Mole. Ia ai o le la taulunga i mo nei taimi, e ile fa tala noanga le sau nei le to se fulu tasi. Ta su tasi por kalame o tala laulunga le to e fa salawina. E mole tu fa i tele lava mo nei taimi, fa awo pel tau tua se pa il tasi. Ia ona kolosia tu le Sāmoa so ngata sesa fa tai. I love you, my sweetie. Oh, I love you, my sweetie. Tianga ai o for me. Stay by my ita. What pay is it for me? So only
O lo fa fonga pe le to tu le si fonga lo mo fa fi fianga na mi vingo le fi anga o sa fotu la fai ya le rua mal to lima ya le wa fa sta yo le wa mo mai le no le fianga ya le fa tonu tatu community telephone titi sal le fianga la pe tele tala ilene ya se fa fonga fo le tunu ya pa fo ne unanga tatu company telephone ya mo le tatu wa tunu fo le va sa fa talo fa tu le nga fa lo le fianga pepe fa sta tele lava mo lo wa no le taimi. Ya, alo le usule ni tai au, ilo fionga mai ava, ina, mai se foi le tautua le tātou siufonga le lau mua, whatalo whatu fo i pa anga tātou pokala mi tonu Wellingtone, ma lo le folau, ia le fau wa tātou au lia le amtanga o ngā luenga le neiva yaso. Yo ia whaftai foi, whaftai pia whai o manuia foi, ia lau fiong foi, ia ma lau whai ngā luenga, ia o lea ua amata foi ngā luenga o le neiva yaso, ia mese foi le yaso, ia manatu o lo o le lei foi ma am talia ma le manuia nga luenga foi le tai au ia faaftai o le mo le avanoa ia e mo foi statu report ia wa foi au nanga tatu company telephone ale titi sal ia wa foi fa fonga me tatu tinu ia o lo manuia ma to ne Wellington ia e me se foi le vainga sa ele fa ingol vai aso ia o le tele lava no foi le fale ma mata talonga ia wa uma le foi alva ia so mata talonga e manat foi ia sa fa pena fo ia le tapo inga fo ia le tatu au a male talonga tatu au le pepe le tatu le o ile le si vai ngol tatu pukalam masalo le o talonga pito I fengata le ma mata ali o le round le no mato talonga plus ma le tu ia talonga le sa fia mata o mai ia totele ia ono si talonga e fa le valua po ia talonga o mata ini ai tu ono le level po pato asa ya ta manuia mato talonga vai ane lo ponga mai ia fa tai ia msalo foi lana u to mo fo ia ungo talonga ia sa fa le valua po ia ele fa ngo fia foi lan tulanga sa ia ia talonga mo si le fia foi tatu atino ia ai fa tai ia o le nei foi la vai solo na lua la le la tatu ia ia le nei vai so fa nga solo foi o talonga ale Pacific ale Super Kapi Pacifica ya ai fastai pan fa peona pa fa ina sa manuia ya paua si au vilele mai o ne tatu so fit ya mo ya ai le o fit ya pi a mata fa ale le pi fa le ano ya ai tatu ya ai masalo vai ya termine le o fit ai o tulo ya o to fa to mal no si ya merci ya malo le plus malo for le Warriors ya FIFA la FIFA mo o kilangai ya na fatim timu voltaia le voita mai tawa tutala taule nei aso o le nei vai aso fai siti munga o mato lunga nei ya o le ai ya fetau I fai si o mio munga la ya o mana mia voisi no timu ya mai tawa tu voi nisi vai ngo New Zealand ya o kala stete ya na ele to umal tele le mu o lo tupu mai lalo o masalo to lu masina le pausi mu kala stete ya ai tato tal se ya o avel nei wanga wa
whaamatu mai ia, tau soani ho i nei whai whātoanga ma niso la tolo mana mire vai, ia, ai tau whāsusu ai fo, tau amata voina tau mamango mai while vau i lunga nei a mātou, ia nei te ua, tupu mai se mu, ia whiro la kai te tau le putu no foto te, ia mātou nuna au kilang, ia o na whale tonu mai ia le mu e vā, veana a fierto te. Ia sa le ia yo tulanga lena swingo le tau e tau na munga na le siaso ia ista e tau na isi siaso e fa timu ai ia fa su e fu lo le fa tai me silo na e manu ia manai tu tato a pitonu o kilani ia e sa no elo fiona pepe se va nga fia no fil fia fu tato tunu o le fai unga tato se in fa tino la sparele na te nei e lua tato entry sia e fa manu ina tai lima se la tala ni sila o le top up sa fa tau mal faloloa ma o le numero le sa whaunga e la foi top up o le numero le sa avili ai le over se lau tato numero 0800 i am fatino le la foi no top up o le olua lua ono iva lima tolu over tasi olua lua ono iva lima tolu over tasi a fai o le tfa fo fo mal tato pokalami ia o le wai manu malo le lima se lau tala ni sila a le numero sa la foi le top up sa mo le fitu tasi otas tasi fitu tasi otas tasi mau foi le numero le lima se lau tala sa mo e sa to entry mo New Zealand sa pamaniina o le top up sa fa tau online o swafa le ro le staralta to accounts le online o tesimeta elia manu malo le lima se lau tala New Zealand le numero sa la fo yele top up sa mo le fitu tolu iva tasi fitu tolu iva tasi ma wa fo le lima se lau tala sa mo la tolo ma futo mai Australia lo fo ya tato entry swamani ina mo Australia o le top up sa la fo online ma o le ngolo o le sitarai le account le online o fatili ti valu mo le lima se lau tala Australia o le numero sa la foi top up sa mo le fitu lima fa lua o ono o foi le lima se lau tala sa mo o le tato top up sa fa tau mai faloloi Australia o le numero le sa fa ngai la foi o le ofa valu tasi tolu lima ono o fa valu tasi tolu lima ono mo lima se lau tala Australia ia ma le numero sa la fo yele top up sa mo le fitu fa valu tolu tasi fitu fa valu tolu tasi mo fo le lima se lau tala sa mo ia o le tulanga na sa e fai ungo le tatu se i le Australian via tune le foi la uto ta pena se tatu entry small se i le Australian via so nei mantua tauna luas futala New Zealand pe luas futala Australia lo top up la fo i numero te sa lo ai nei Sāmoa ia po wo fo i tonga fiti Vanuatu Papua fa pe fo i no ai fatino ina fo le tautua le click x e la fo i sa se le ni anga i numero te sa i Sāmoa mai se tunu al Pasifika ma ua fo lo Vanoa e to tonu o le tatou sei tasu tasi po la so tofi fangata entries fatino fo lo tatou sei i le aspiration nei ia awona ngalo foi ia a fai fiat tongi se top se vouta nga ile falolo te sound e fa nga e fa tawai el telefoni el to ai nga i Sāmoa ia e tia sa o la vai le website del Pacific 40 ia ona la fola ia le vouta nga il falolo te sound i sale longa ia po ina fo i le plaza ina i Savalalo ia e mafai ona o i whanau tau aina whaongala to voucher e whaatau e se lato telefoni pau nao la wala lom whaina tongi atu ai ia se telefoni mai atu numa mau ia o le tautua fo o le tātou talo wha voucher nao lom whaina tongi atu ai cash power tongi atu ai pilio le vai ia ma whai whaina tongi atu ai whaatau mo tau aina i Sāmoa ia whautai tele mai ava mo le mātou a Vanoa ia mania telefoni ia po kalame whangasolo neva ia so tatongi ma wasi se tātou update i le aso tofi ia o tātou whangasolo atu whai unga neva ia whaftai tele lawa i lau fionga leo pepe to e paua lea o le ale tā ua o le o whaatasi o le tamama le tinape a o e koleni le ale tā ua e se singa le alu na o le tamama pe alu na o le tina a le ale tā ua le o whaatasi o le tamama le tina e whaamalo stino ma
Ma korin fatas. Ole tau ala vol fa marosi ole siles. Va ya mesali tu pa ta tu tama. Ya va vetele na fingofi. Fingofi. Ya halong tu ala o pengia mai ortina. Ya. Malos pa popo hoilele. Ete toe tamo ai ia mari tulang ia o melo lero tamai le ola fautuanga le tau watu mo lua matufu a watu lua taito tasilanga le lento le nginga le o solo lua mata ia seitu lo fa ko hasampo le ia la le o mare tinale ainga ia e pai le maita wino me o lua mata ia le tam fai po ye na yo lua ye ro fa malo tu le ni tai te lo fio lo pepe ia to tele nei tamai o fa fonga mai ia ta ware o maltina ia wa na se se al va ai ia sila uma tono fa koleni ia fa angi so le tina i tono fa koleni manuel nei aso le pepe al vatu fa sai tai fua Manongi, ta utino mai lo ta
fi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti talalala talalala afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala Itu e fa o Sāmoana E fa atosina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu uai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fone nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la 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 talalala afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua talalala talalala afio oe ai aluita tu Yehova ilotava Tofaina soifua. Whatalo whātua le nei tai au, le pa ia lau whainga luenga pa ia le atua, mai mau matitele se ia pa ia fo i se au pito i titi, o lo mawhaina maua mai le whaasala launga, a le si ufonga le lau mua, ia po le Sāmoa Capital Radio, i lunga le tasi ono te sima le tasi whāmo, i lunga o tātou upenga ta whailangi ana i tū lau le Facebook, ia whapea fo i le YouTube, ia ma le app al tātou le tio, ma tau tutoi whaatalo whātua le nei tai au fau, o le pokala masani nei o tala lau lunga o le mai aso, pe ona tali tanoa tuai ma le fionga le li pule af masanga te alu moresi, whaalau tele ma tā upu sa lau lunga, ile nei fo i vai aso. Ia maloa soi fo lau fionga af masanga tā alofa lava. Tau whai maloa Savelina, ia whaatalo whaatu fo i le ma pa i maulunga o le tato o whaafonga ni tai au, maloa lava soi fo maumalangi maa. Malo, ia ese fo il tato anga i mai le ngaluenga i nei fo i vai aso, ai mai se tala whaano noa pe ona tato maua i nei vai aso se tasi fo i o alo le atunu i o loo i longa i tono whai nei fo i atunu, ia. Ioe, ta mataltanoa na fi mapapro Edmonds, ia mataltanoa i le tasi le vaenga stilin matalanoa i Wai whaate ia fo i le tō tele o tātou le au Pasifika, ia man tātou tangata o le Palemene New Zealand. Ia amese tō tele o le au tangata Pasifika o Sāmoa, ma i nātou le lata fo i a whananai au Kilani. Fo i o lesi lea fitu pupula i lau wa ai tangata Pasifika i New Zealand. Fasfulu iwa tau sanga leo umaliu. Pe o le wa matana tu la i mai whainanga ruenga i tōnu o Palemene, a le wa mia le tua. Te lei o le ti ngā o fo i o nei tangata i ei Papua Edmonds o la tō umane po kiki le tua le leipa le tua le green ia mata tō lau te le nei. Mai mau a bawa i atula i talanga wale sa o tau sanga le nei Papua i tōnu University au Kilani o le fo i sa ia e lua e tau sanga mo mua ia e fese o lo whanunga ti a Papua nafi. O ia sa a vea ma se tangata o le tangata Pasifika le po Sāmoa wa fo i Palestine i le sosi fo i lea tamati na onga le university. Na ia whaavaya fo i le mentoring program po kalame le so ne isi tama mateni u whale atu le university. E le o tele ana whai uma university i po kalame whapena al temine e so ni u tatou. E fōringa mai tele ala le sau e o matatanoanga nafi. Ia e pei o nana
Ia fo tili tau sanga o ngalui I tono fa por kiki loto I fale. Alu le fo le o kilani le tono le pule nganu I o kilani. Ia mai alona o le pale mai ve ma tai fo I le pule no. Ia sauro anga ile green le lana pale mai tono si sui tau vale o le green. E te lea la le sao ia le sa tau vava ai atu le green wa le tau su e le o la wamana tu aton o le si lea kou lida pe awa pe po la se me tupi a Marama Davis ia lea la ua wha muta i le tuola na ia fo i tau tuola tato atunu ia te lea lea fianga o tato atonu mo tato ia o feo ta ua le tato te talo ma wha ama whanwhana fo i le ia fia ma le whanau wa pe o le anta ue papolis le ngona o faltuo ia me se fo le ainga ia me la to uma la talata te le ia efeso ia whanana ia o le whaingani o le soi fuanga tate ia I te le loa le taimi wala ue o le tua po le alwe me la ima lo si tangata ia te au ele me tupo ai ia ai tato tua tu talo le tua so soani la ainga whawawau o le ele I lewa atuna na mai alana Sāmoa ngā whaatau pō tono le pālemene. Ia ai pe o le o whaate I ai le atu no o no. Ia le fo malo loe mga lue ngā matau ono mga le pālemene. Mō le vai aso. Ia pe o le tala stasi fo I o le tua o lana maiden wa le ta o le maiden speech ia atongo o le. La fo Sāmoa ngā whaatau pō e po le sa o le whaapungo le mea o le maiden speech. Ia alana saunoanga muli fo le wa o malo taimi tonu na fai le o le valedictory speech o le ngona e fo lo saunoanga fa ia tu so lan saunoanga fatau po ia le fo saunoanga pai una tonu o palemene wa le o le sia va no fai ia mo ia le ai tonu e mane va ia tu fo inicio taimi na ia tonu tele na ia sau tonu va ia tau sia ia ni so tupulanga wa e fai mai a te mini e mai fo la tu muli tulanga vai o fa na e tau avela to wai e mana o mia ta ton tanga ta fa benefitu pula mai una io ta to fo I sao tonu fai nga upu tonu nei New Zealand o le mana I fa tala no anga o e mai sei tupulanga tala vo o le mana I o le fasili atu ai la to te fa ilo fo I pini ala to mol maulo fai fa tau le sunga ia whaanana. Ia wa amana tu ni sipi tu pointu langa whaape I fsile atu. Tele ilo po ina tangata. Almane o fsile atu o lai ilo o mai to tele ma ta o mai ai ni paenga le leo le soifuanga o le li whaipo le na wha o sofia I fo I la tau ma la tau langona I fo I le fia o fia o e whaia muli I tu langa na wha tino I whaipo le o soifu. Ia pēni tā ua pāpura nafi. I te tonu al palemene New Zealand, tangata fo I mali diu, alai tau tua tonu al palemene. O lona lua I leo tangata. Ia whanana. O tangata mō Norman Kirk, a palemia. Ia a leala o so o whaare o lai, whainga runga ngalua tonu. Ia a leo madiu, ia limas fulu, tau sanga na le vāna, a leo tu. Ia a tonu le fo ila aloi malone iswa fo na fo tala whaala so pito o le palemene New Zealand. E pēna o maua te se tasi o lua talonga nafi wha apea ia saunoa ia pāpura o le pe o tono le ofisa e le sa ia le whaipule le sa e o tupoto ai. Sa whai le lato whono lato mo le green e o tuna ia whai tono ana me vuna e ofisa na ia atono e na o le tūlanga ne tato soi fuanga e tato no fusahuni e si le alwala au mai a lau e tele lo sao le avo i au ngadweng na fai. E ma nei fo isi vaenga I sa wha amanato mai ai ia. Mo tato I le vaenga I o tato soi fo malo loina ia. E le fo I whai ama tato ue. Ma ai lea tō langa wai tato te le ilo la. Wha pelo le maltala papua nafi. Ia tau nā ma o tō le tū pāoli. Whai tō siaki. Ia a tōnu I whapena fo le tū pāo te mai tai whai fo tō siaki. Tangata oma. Ia tato. Ia atonu wale umana watu tato talafou ia mwhamtalanga fo inisio polkala mena ua mawai fo i le tūlanga mena tupu ia na collapse pe na matpungia pa u ia ma de mwhai a ta mwhainga ia ma madiwa ia le
e fo tamali o le tunu e o te loa e aru vai aso nei ma le toi soundinga ma fo fanga fa pena le la pise fo le palimene e o le lan tapunia e lo ma fo no fai lo fa tunu ngale fong fetalai ma lo tato e amata tato le aso luo vai aso le a e mo le ava no e wa toi fa te ia ua mafatia fo le au palimene la to ia o si mo toi va la lata ma le e te fo na va ia fo ia fo linga o i mata mo lingo papa ye lunga na wa tu longo TV o se puloni e o tu langa nei tato Malo, ia piu wa mata ina vaenga ona piu tala tola ulunga na ye. Ai o le sa fanga solo vaso nei tato i loilonga masanga. Mana ia. Fi Sāmoa. Io se i tata no tu ia papa man tanonga na pipe tata mata. Ia. I Mana ia le. Mana ia lu fa tanonga na fia mai se fo o to finga lo wa filfili ia via maso. Lo vai tu lo mataria i tato por kalamina fai tato tata no na fa peltala. Ia atonu o lisi mistale o tu pe sila lumna. Ia le o via mista ta tu pe ia le tu mai le ia le o ia tonu. Tel tonu a pe te uto e sao mai a o ia pe tonu pa o lisi le mista o tu pe. A vai le valon si la fia mta fa pe ni. Lene ta o le interview an nafi. O ia o le lo ia i mta o tau la fonga. Ia se furu lima tau sanga o ngadua e whapea ia so mai lo le tonu whawhatua le komisina a le official la fonga. Se so oi ma le alu whainga ruenga inisio minsta le National Party, Party le National. Ia i Judith Collin, ia o Michael Woodhouse. Ia au li tu fo le ale leipa ia o i fo yo Stuart Nash. Ia ai te ilo o fa veia ma sa o te mo i tato ai nei tu malo i polu mana. Ia nana man malo ia velo le o ia ma fai puli. Ia ele miana tofia ia papa wa len tala loa ma ia temina. Ia ave ia Chris Hipkins o fa malo lona o i fo yo Jacinda. Ia ave lo tofinga fo io tanga renga na te vaia. Ia pela n sau no Chris Hipkins. E iwa ia portfolio, sport mtanga renga is in ave ia papal taimina tula i mai na fo ina vela tōng whainga malo. Ia na wa ia tanga te na te mawhaia na tau ave ia vaanga te tele ia whitau ia maono mea le ave fo tofina. Afa pela ma fo faula tanga te lewa ave fa tuanga te ia tupea. A le sanga va ia ofisa ia iwa ia portfolio lo ina la na te mala malama le tu inga tupela fa nga la to na ila to paketi me va pena. E malisi mea. Pe ia na tala no ma papa i tau sanga vai. Ia o ia le sa chairman pe tai fono le parliamentary select committee le fa parliamentary vai ia tupe mo tupe fa. Ia la le tele ia papa na te lo mo me nei a tala fia ngai tonu ala le tu e lo le to inga tu finga le ia wai pe fa mtala na papa na fi ese ia ma le tanga te le tu la mai nei tama ta le tu la mai nei o ia pe na sa mo se ai nga fole ma mea ai ia o ia o sa le ai nga fa ta wa ia ai sa wa onga ia le wo tu langa le nei o te vai fo la e se fo na ia va ai nga polisi fa nga mo me le fa ngo tu pe mo me na wale masani le o langa motiva ia ai tanga te le lunga ia ai tono ile malam lama te le me wale i o la to na le va ai fa longo ai de le yo lai e me sale non ta o le tai mi sa mali o sion tina ia pe sion tamale sa so sia la to ile fa ngo fi na sa ai tono o le me o te fo ia pa pa ma fo i ia ta wai to van fa na e fo lan sa no na fa i le ina fo fa singa al investi alum fa no Sāmoa na fa lan tala ava pe le to valu lo fa na a le wo palemene mo lo fa longa le tau no fa o tau no mo to fa longa o le ngole lu tau te le na ya alum fa na ye nei a ta o le la na o nga fa ma a ia o le tau tala no ai le saunoanga fo ile al palemia a ile lo a felo ta sina usili o ilo te milena facility ia ai le New Zealand Herald po le
I se fai pule o le tua, le tu le ale leipa. Ia po ai se fai pule na teilo e. Ia e fia ie. Ia o Barbara le na ia. O tala na Chris Luxton. Na Barbara fia ia le tu le lona winga. Ia langa lai la teilo. Sanga lua fo i le tua la toa. Wale sa fa tua i Minister le National. O lona winga la lai loa le ina fa pia o lista ngata le deila o le tu la. Ia mane atonu nai e fai ngofia la ia ta telo fai wai o lo fo taimi e fai e mo meo fitau inga fo le tono palemeni. Ia no o lo le wanu fo le to inga lanu na ai tu. So mana to sai le pepale na le newspaper fo el vai so le na fa ani a mai ele. Ile tau sanga talu ai. Po ai tanga ta ni fitu pupula a New Zealand. E mata tu le tau sanga nei lua fe lua fa. Ai sa wele ato papa. Mo mai a Barbara i vai ngai na o. Po fai o mana. Ai sa o tu langa na ia o le mana i o mata noanga na avel tato fa malo fa man via fo ilan to finga le voyene ia mai fo lan fa fta ia tato. Ia me se fo tato o nanga le mo la mano tato fa so atu mta ko lo fa tal no. Ia me se nei lana I tu malo me fo ina ta wanta tal no fai pulo tu malo ne le e tato. Ia ai me se fo yo le tanga ta Sāmoa Pasifika. Ia wana ngata tau. Ia mai rela o moa po le alfina ngalo le tua. E mo yo le tua ngai a le la tato mo fo fa mtalanga o man mata no na fifa pe mai la ia. Fai al tata masina le fai no sa. O fa ia a yelo ni me fo le breaking news tu nga tala fo ita una tala no mai la text tu ia na vini mai la ita tala no lungole. Ia nai mo tato so ta inga fa pena. Ia mane e fa mamna. Na ula wa ai le mulanga iluma. Au te iloa. E toe ilo nei e papa I mo meo o polisi po o lena ta fofuanga ia na tau fai ina ia fai la fonga o mo le ta o le wealth tax te ilo te usela mate pa te lo le avano tonua le toe a mai lunga isi vaenga na sa tau mafuli e grant o e fo io paka le sa minister o le officer ana matua ile mali dia to luana na usau local sepkins vai tu pe de fa le ngaina a wo leven fa inga wenga lepa ile tax na mutel ton o le sina vai na le fi fo isi au palo ta walan fa pe ala to we o una ina men ya tonu sau ni to va vai ta wan so ina wala mo tu pe fa tu pe le te lo ngal wenga ta to ye fa ile te mi fa ta le nol ta upuna ye le si pe to lua e si mau mea nal fa mai mto fifia la to pe tax la to o va pe la mit fa tali si tax o ele tanga fa wa me si fa mai tu fa pe va tu pe le fa ile ngal ngal fa tali si fa tu le o mata fa ta inga ia tang fa pena yo as ta una fa ana telefon ta tu pe to no o avisi tu pe so ni di ia ta si ia ha to no le ta fia ni fa ta tali tenga fo no ia pal mene se va se spanga ta mai ta ia to lua tu langa tau tupe na tunu o te lo mo to fita pa e te lo e tanga ta mai va vel ma fo te lo pa tal no e malisi mena pesa lu e le au media le tamile na o mo le tofia ai ave fesidi fo le pena te lo numero mer o la inflation le tau so fo ngal si tianga le o ye le tamile e mai se fesidi to lo fesidi ya ana tali mai papa ai ana misi se meo mena e fonu wa sau fo le press release fa pe ia o ai to mi stale le mal mala me te lo meni e mane wan fisi to ana wo ko tali fo fa mai to ti tau le tali o fa pe le si le tali e fa o mai lo le to si mai lai mana ia te ia tam si ia le tu lai mai le songa ia pale pa ia po pa pra ia po to finga ia atono mo tato talo mo le si le tato sui tam fa no le tunu le o mo to inga to finga fa pena o ma fo ai po le fina ngalo le tua le anga iluma ai te ua lo ai te ufa ma vai krisla to ia ai alo to tele se puluni te ia pa le mi se puluni ai mi sta tu pe io o le tu pa sa o ale wa o le ina no tina ai o le tama i tai o to o le ia atal si se tato vai po fe o ye malo ia atonu po ai si vai ia
Talo ai masanga i tatou review mane fo te o stala tatou review te tele mo to le na fa so mai lungo tatou review le na matele asululu pe an no tu masino vai e le fa mo tatou i fa le tatou review nei ina ia ta penda le tatou li poti e taimi te tau sanga ma abeli poti ni sino e ma fa pe ta wi e fina ngalo le fa fonga fa ngolongo i tatou vava ai i le whaatinonga ngā ruenga si ufonga lau mua. Ina ia whautua fo i malu le atunu po whea po tati le pol kalame o whaanga solo nei, pe ini pol kalame tau o na whaatatia, pe ini pol kalame tau o na wha suia, pe fo ini pol kalame wha popo. Ia, mane i tele whaanongolongo ati atou na wala au mai. Ia, o le hai pe fo ringa mai o lae, talia le au tau tele o pol kalame le iai. Ia, pe o le onga tonua na ai mana umbia si o atu le lima se launta ngata a fo e vini mai pe a mai to meli mai le tato emaili o le info@samoacapitalradio.co.nz ia po le Samoa Capital Radio YouTube pe un to fa fonga mai mo mai ni si o to ia po le Samoa Capital Radio Facebook ina ia maua ma tau whaamuranga. Ia nā fo ina watu numero le telefoni o lua tasi lua wha lua wha walu lima lima. E text mai ai, pe am whina ngalo i e whaingo fie. Na mai a pe i o au lo ngoa, e o te fie ume po kalame, po au te re fie po kalame lea, a pe a wha popo po kalame lea. Ia na mai la i e wha popo, e a wha tasi matou, na matou wawa ai e lole pe a umale le a fo i le po le stofi le vas fo. Ia ona mo fo le se li poti le asfali le po kalame nei. E watu se matou fo ia langona tu sai me fa ringa na mai. Ina ia mfai ona fa fo el tato ngā ruenga nei fo tau sanga i mo le stol tau sanga. Ia avele o tato li poti New Zealand el masino mati. Matina lela ilumana. Ia ma watu i male. Male a fo i male tato review na fai. Pei o mea nai via fio a el New Zealand ea. Awa lai wha apea, o ai mea wanga le whai tupe i e watu. Ia o le ai lo tato, o le ai pisi ma tele tato ngā ruenga i whai. Ia mo mia mai le tau sao mea nai a tutal sanga tuai. A tatala tu tato leina. E fo stemi nei le opo su tasi de sfulu lua. O la whai e le si tato review le so. E wha pena ma le asonga fua ma le asolua. Ma o lo le tato aso lima. Wa le na amata ma le asolulu, astofi, asfalile nei. Ia ma le asongfua, ia no olole le asolulu vaso lea, po le astofi matotu whaatsia ma whaisi ngā luenga. Ia na matotu noa tu lole, le asfuarei le tūlanga nei iai. Ai whaatai au tō mona lafo mai tō fo le tō whina ngā lui lungo le ala mai lungo le Facebook o le YouTube, ia mai si awala, ia mandungo le tio, ia o le whaamamo mai mātou. O lo i fol tato numero na o le tolu walu lima, lua o lua i wawha e ma whai ona tuu mai e into whi au e matau whai tau iai e fo i tau fo i mau le tato ngā ruenga i ane whai eleo ngā ruenga o le tolu walu lima lua i wawha i a numero na leo wha o ngā e tato ofisa mo le tūlanga lea i e wha o ngā mai i whai i matau stemi mua ai matau whaatali atu i atu le i vidi mai a mese fo i o tau lungo le tio o le il tanto lungo lo to tele ata to fa lo lungo le tio e wa le mo volta to ala le o le tasi ono tesi ma le ono nei e wi tone lo hat ma apa hat ya le wa matana nga inisi lungo fa nga social media ia ma le tato Sāmoa Capital Radio app ia na fo i mo ina ma no fa lo lungo hoi ia ma lo sama se i paisina ia ma lo lungo pa ne fa tai
Ia, toi whaatala whātu le vaenga lua tala lau lunga le vai aso ili nei fo ias whareile. O lena whanonga tupe o nafi lena fofo e pa uma i lalo se satelite le whape lima awhi pauna le mamafa po. Whawhero e wape o kia palasi mo se whasi mela vea i se tia a sao. O mawha whau nei le o i tua inga ne io le o lunga ma toi palasi mai. Io le si ala tele ina mu e sauro toi ulu whale mai lo le i tato paneta ia pe tele ina mulunga ia ina me ale la uma fo ne o le wa matana fa tumu die lunga le vate te si fo satellite mo me fa so ta inga me ia ne lo pola me o tato se velo le si lu te wa ta o se pa la se lo ve si lu mona ale tal si ia o ne tele ni me fa pe tupu te wa fa le tu mo si tu ia si ia o le uta ia le teknolosi. O le se tala la tamai o vaenga fo i o le AI ia manisi fo i o vaenga lava le teknolosi. O alu te ua le mo mea o email i tata fo i o Shelley Palmer. Mua a tonu o le vai aso nei la sa fai e le whaatasinga ai fo i le malo Amerika ma la to fo i le vai e teknolosi. Ma au tasi e ina ia whaini a wala e pui pui e le whai o mo meo tau whaase se lungo teknolosi ese a le YouTube o le Facebook po alawa o le fofua ina ia tau whai pui pui e le whai ngau palota ma le tau whaase se i tangata palota a tonu o le van tau na whaini ngā luenga le wala umuli mawina la tau o le palota le na malo mai Donald Trump le teimu mo sa te le alfso soani a Lucia e le tau whaase se me whapena e o le lawa ai nei a tangata nei ona i a teknolosi nei ina ia whaise ngā luenga e lawe e tangata ma te tonu tau whai ia o lai loa la tōl whaperitania pe whawhela na whaile maunga ngana e se o lalulangi a wai nei loa la tōl se longa i tangata whai ngā luenga whape whai tau i na la tōl loa le tō i ngā tala le whai e se whaati ngā whaase se tala tau whaase se an me si dia le wa e tu a matale fa se nga benga wa e o melo wa tatu e te fi wa fa te me sa wa sa wa le si mo ni ma wa i wa le si tu a mo le si na e te fi fo la te fi na o to mai le ai o le a wa ai o le me ton fa ya o no winga na o le e se e le o fa ta si le la lo langi ai o fa pe solo yo o le me na le o ye ni le si mele tupu ne teknolosi o le sama tal no fo le whaanganga o teknolosi ma le vavel to mai le ai tuai le whaingo tū la fono i o lawa amata pe o le Unia Europa la e a fo e amata mea e pe mo moana to le whaingo tū la fono e tai lima ina ia me tupu ia la to o Amerika e tupu ma le tele o teknolosi fo ia ai pe whaisina tuai ia o mai lole isin mau nu o lalang e whaiasina tuai o tātou ia le fo la va ai le fainga to inga me fo le no e mo le ata mai fo e fainga technology mo ta pu enia wat na e fa le tip e fa le ata fo le video a po la ti fanga o le umbia na po e pe fia a fe tu la po e va nga se na mai lo le va ai la to ai tip fo le ya ta ma va ai tu fa ta sia ya ta ona mo lo le ata atole mata ta to le mena o ini ia le fai ngofi o le fai ai longo o le smartphone ia tu foi fate inga le o lo tu foi po ata o le video sa le ia o ti fatu langa le ata le o tato ai nei longo tato pa la tu le ia tato fa salo o le o si ata le mo mai sa mo le la lo sami ia na fa ngal me po ate po e to ia na a ena mai role tip va ngana lai mo le ata lai va to pe ia le ni men tip o le ata ato le te va ia o le to mai na le to teknolosi le o ia pa ona me fai tato atato tamo fai a o pe fa fia no fai e va via tato lo fo tato fo ia tato wa te le to e lun tu pe e te o va to se pu e ni ata me fai to ainga po ma liu po sa fa e ma fai ana fai tu pulanga to tala vo to ainga atono me fole me fai ma fo ye ma tua tal no ya lu fa no pe se tam fo ya o alfa ngangol me na e lo i fa ngai e so ni ata to ele lu tu pe se fe fai ni si me lu na o le me la la wene wole ngata na pu e ata tip me fai
ia ale to mai fo le teknolosi e me faena tala no fa pia ia o te mana o e po e me se va ainga fa te inga se va ainga tu tuila e watu ngalu pa le tule o le monga pisi lunga le vai le sami ia o le mela na le utu e me faena tala no fa tonu ina no folola ia o le teknolosi fa mo le ata mo lo mai la wata mata ia ava pe te mana o e me se la fo le te me le fia tau fia la wo ngoto le la ta tia mai le si a foi lunga le sami a o le ala o amata no tawa o le mena se utiti lo pe fa pe il to inga foringa a ma fa ne le la ngoto a le sam se utanga fa ta il la ngoto ma ta tia mo le masina po le sami pe fa pe mo ile mele le ma ele ale tulanga la na umala ia no fa taula o umala na pu ta se le minu tele umi o le video ia la o va ia to ia le mena la tu pa le ngalu tele ta fele le i papa na fiti lunga le vai a ale me le na tau tala i te ri puia e ri si mena puia au fa li diu mai ia na muli lola ia fai ma le si lole por kala me la lile me lai lo a me chale kuku no le Gemini e le no la to le sa e fa ngo mo le pa a voi e mai se fa mtalanga o nga tupulanga o le lalo langa mai aso na mo o me le Gemini o le fa la vela e mai at o tupu ma tangata foi ta wo e le tangata pa o tangata lan ia la ofisiri ngia pe ia le o fa ma o ni nga due le di le foi mai le tino lo inga tauna e tango tau le ia o le lan mo tangata le fa pe ia ai le foi ne foi a mai ni talo tangata wa vo ile lo po i to nga tangata le tan no ti ia pe o mena la tau fa ton tonu te mine ale vo lo ni te le swing o technology ia la tatu e ana fa pe la mai ale mele mai fa tau o tangata le mala le history lo te ale fa pe o lenga la tangata sa va ia la lang ya so ala tangata lang ile tangata pa ya mena le tau fa ma tatu mala mai va nga ni ina ia foto ina tatu ma tatu muni wa a mai tangata tala se ma tatu o ya yon tatu se ya la ia a o mele fa ma to e va ai fa mtalanga na elo le so e po ai si me o fa si pe moni me ia ai tal no to mato e mato e fatta ta wal mena e ta te alu fatta ta pe mo il mena in tal no to le u ta fa mo mo ia mena le la fa ngalvin ia pe la tu fo le no fo ia ed io ta si se Sāmoa fa pena mari ia le fo wa e ana ia masavadina le la tam fa mai nga ia ina ia pu e ala tangata ia matu lo lunga le to fa tu disi tango e di multa atana se tu lunga ia wa anale e ngafa male tatu golf ia e pu ia on mela a fa fonga mai ma to te mai ti tapo tala no ia ana e tau fo ina o to e pu e ala to lo tama ia mai tango e di na tu mai lo le te lunga tatu Facebook e ma le ina ia umi tele e pu e mai va inga fo ia ta wo e pe o vainga na teknolosi o le ia ni ta to le e te mini va tu fo i ma na tu to ma o le lu ta fo ina ia lo fa no fo ma ni tele lo telefoni na ia pa na fa nga ta fa nga le ai langa le va tu na le mata i mo ata ai le no fo fa ni me ma o si tu ai nga nga wenga e ma fa e wai ale le fa nga tanga tu nga teknolosi ma me fa pia e ma o yang nga wenga le si lumana is company mo mi se te mai fa ngo me ia na le tu le mal telefoni le pu ele ta ma line mo ya me la ia pe o me le mo ta to iste ana ia awa sala pole fo i tanga tai pe o nei sai le linga i pele na ta o i vaenga i o le to mai o fa nga ngal teknolosi po pole le telo fa mtalanga se fo ina en fo ina va tu ai a wala tu nei fo i o nanga ia fa nga ta fo i tanga tan va ai po fele me mo ia fele me se ia fo i to nga to mai ia o ina fa ta se ta to po fele me ta una e o mo ai si fa mtalanga a ta fo i lai mo me le media le nei a pe le Fox News le tele ana fa ia la to tala mo tu ai nga fa pe o le o ia le mo li mau fa ta tau ia Biden mo na tali tele mo me o tupe na mo mama ana fa mai o mo le mo li mau tu o le mele ai mo wani
o le tangata o le FEB o le military America o ia na fai tala au tala si Ia wa. ia lana muli ia matangata mo so ona fai ia o te loa o ia se te me whaasanga mai pai mo lona tari ai su i tangata ni ia na la bebe ai fona ia o le mena sa tau na siaki le muli mau o le tangata le ana o le FBI le na mai tiri lopu se mena set up la uli na le ia na tangata ia matala si se ia ia mena e tato manu i tato ma fo le lei e mo lo se tala o le va o se fa le tala ai ma fo pe se tala mo i pe fo linga mai sa o le media ia wai on mena i fo tato tala le tato litio i te usul tato litio ia wai on mena i tupu isi litio na le ave lunga ne te fai so o le fa mtalanga fo le i lalo tu la fono New Zealand i eilo a tata ia tata fai lo fa sea ia te fa longo le se me fa le tonu na longo la ia pala o mal tato ofisa fa pena o la ia la no na te mi ia tu langa na le la rangi pele lo nga so lo te le me fa tu so sa taua fe vai inga ia tangata mali liu ma ia isala elu o Ukraine ai le sa u lunga isi ma me la tu pu i vai ngo Afrika ele o ele o foi TV vai lá ver me na le tu te le ni si o pu mai si vai ngana ia ana pu ela toma mai ni me lunga ia fa la vi ele tel tonu ina vo e media te o se ata ia mai a sen me la e tu mo ele le ia a le atala al vai ngala le sa tal noi ile tala no atu e fatino le o le ngalu le fati te loa ma o maana le la mo mone ia o faingon mele ele na no fo o mela la fo ile mo me o po wa o fu la ye ni le taimi nei a to mo la to fia e alu le page le ta tengo ya Shelley Palmer te le o fa ya o ngol polo fese fa ya o mta fa pe ni o la ye mo mena te alu ya o fu o la u faingon me yo ta o le prompt e ti tango fa to no le me le te na o e mo me le fa ia a te lalo te mi anu a onga ia na te loa le fai me ni o te oria foi e alfa punga foi education for life e le fa pe umolola wa umolole la wa e te awa o ama ya onga e o le te mi te alu lunga te la tua la tau malo ia ona lena e ta wa ia Biden ma America ai se i ta o tu vai nga ia la to ai ta la fuien fa o po pole tele le teknolosi le la to te fa nga ina le ona tele la to e tala fu po tu pe foi o fa lui taua ia ta o ne o le visita to e tala fu a pe o le mena le tu la mine malo penga malo la lo te inga Chris Laxton ia mal mista to pe o le mai to fa fu ta to tu langa le o tala fu ia ma i tato live within means o tala na pai also na ola le credit card wai ile o ngan mena ai ola i tupe ia o le tulanga i New Zealand ia e tauna o ne silia tu le total full percent la fo lana atala fu ila na ia tupe maua ila na GDP e total full percent ia fa pe ia fo e tolu afe ia lo ngai tolu se la le me tauna ia o ne silia tu le tupe atala fu a ia fa pe la no tutongi e pola no tongi na ia e tauna fika fa pena o le te dela o tala fu ta tu o le to nga ia o mena ia a tu pela medica la no fo tala fo ni tols fu fa trillion 34 trillion o no fa pe ia pe o le size o la to fo itama inga tele ia e fa tau trillion fo ele find ele o find tele la to ai wa pe ai te wa ngau america o sulanga fa le to to la veve mata to e ale tala na foi so ya so e a maftua america e fu do tato ono no winga ole me la na to poe e ma nei ar over e tu talo si e approve america to pe avelita wo Ukraine ta wo lai fa ia mai i Taiwan mai Israel ala itala winga e ai tala fu pe fa fento tongi na moto ja ole a mi foi sa fa le verso ni so ni foi New Zealand to fa popo i Ukraine le tawale
Yo te lo isi tanga te New Zealand va pe se uni to eventu pel Pacifico le fo e tala ftato. Tu so le fa ngale credit card ave me so ni va peni. Ia tu langa na lo no fo e tala fu to te de. Ia la me si de la e mo wat tongi tanga te whainga ruenga. Pe le pe la tongi o si o velen tata no vasta wai isungu i tu tono supermarketi. Ia lo no va e atu le si o le whalapatonga le ia supermarketi ne le Woolworth na e pe ua whaamawai ale sa whaiana na ata noa ngai nei vai as. O le matua te leo tu tongi ni tangata e whaitau miliona. Ia leo na whai le interview na sa vali esi. Ia leo whaamawai. Ama tau dia fo le sai di linga le na fai le interview. O le mele o le fo le fo i pu le la to le fai ngo tau o loye fa tau mai fa to ang. Ia mas fai ia la to nga luenga ia lu lunga tau la to o loa. Ai tinga ina le fa tau i ta to. O le fai nga la fa msinonga o le tanonga na ia pe na le fi ma tu la ima sa va di es. Ia le fa ma vai. Ia fa ma vai wo te milita ai. Ia te tono me fa pena ia fa popo lo mai sumu le na matanta tala no le lo ia pe ni va inga le na pa fa lo mai ia te le lo po va tasi mai ia ma wenga ni ia ele se tala le un tala le pa fa lo ia ale fa lo tun tala no le aso le ai o ma ne va ia so le vo to mo vo isi sumu ia atonu so se me la la rangi ne mo isu se longa va ni na to pusi foi le tu e ta fol fai o loe e le o leona na le tu ilo ni sum mo ile ia le se senga na to na e o isi meu a le va foi le CEO leo na fa ma vai fo fa ma vai mai le CEO le Woolworth le ele na vo le countdown a le fo ma fa ma vai le CEO le Boeing e ma tau le Boeing o la to le fo ma va le ia taloi nei o le na fo i va le na fede le ai le e sel fa to ama ia le fo na veli so nga fa sang fo le mai ni yo te lo le si mena le ua le ngata le te le fi tanga te bo bo le to fi i si va le fa pe ai se fa le si so e le mo wa e fa o me o fa skulu e le fa pi e tonu no wina e tauna i se tua ngā teknolosia uma wako le scan a vai po iei uma whao skuru tauna iei me tauna a wai te rei loa tui whafo pa te tiro tu whai toa po iei whao skuru le to pon me tai wha pe le se mantua fo ile whata noanga maleni fo ile a wheleni le se lo tile la tau fo inga luenga whai le ultrasound fo ile whai a sia e scan uma la tau le tino me po vai po ini me uongo a whaina a tono se me fa pena se longa e alwe fa longa longa na i va le uma sia ki uma po e fa skulu ia ona mai fa skulu le na le e se le fa to le ia ne la fa ma vai fo mai ia tu langa na ai ma fa le langa a fa pe o le te pulisa nga longa ola ia la fa tu nga la fa nga longa fa tino le la to nga ia ola fo ia tanga te o sia ki mena wa ele control fo le tanga te ola to le value control po le ia na ele o fai fa le na to fa nga luenga sia ki le la o tupu fa la le o fa fa o mai le te ulu ala e o tanga tata ita ba na ia to no la o mo tu li tanga te ele fai fa le na to nga luenga ia pe tu langa na me a to no le o le fo le fe au le mai ia fa ma oni yo tute ia nga luenga fai awai o le nga luenga fai fa tasi e le lady ma to se ngalwen pe anga du fa tasi umata ngata e la u tala fa ta ele fa so a piki lo peleki e numero tasi umai piki mai tulanga se a i tulanga i tono la fa ngalwen a foila e tau ngalo fa pena e numero tasi tanga te la ngalwen al fa i anda le ye lo la a fa pe la le ya le si ala e fa le si le o ano e lo ele a ton tulanga tau nei ngalwen ele la mo valid alu valele alle se la papa to loi o fai to loi o le o va ingol o tanga tana fai nga luenga ia matana tanga te sia kiel nga luenga na ia tawa mai se sit me to mai to scan ai lo a to no le na la fai ni
ia scan lola ia ultrasound te pe on tala no sia wona mai Amerika le va ia lo ke ti le o le va te ia ne lolo po wi uma fa pe dia ia malo ia sa fa solo mai isi ma ta ku ia ma sanga te pe fo na ile li po ti le sa fa la lo al vanga le i swinga i tono se fo malo lo ina ni sil ia me se fo tu la i mai o le fo i tamali ia po le lo le tunu le fionga ia fe pule i ma chi apa i swinga te tele e le New Zealand Health ia po le te fa tu ora ia ana tu fo i sa ni fa ngof ia tu fa singa i o DHB spo pule nga fa falma i fa tu malo io no walu vai lo fo mai talo ni te o fa tu lo tala e fa ma to po kala me so fo malo lo ina lungo le tiu mai o te le po tele fa tu ora o ia ma Karen Potasi o vatu o le CEO le fa tu ora ia mati apa sa ia le ma to po isi am tango le mai o ne lai fa mai o le yo ngal venga fa ngal venga mati apa o fa pia ma nei te li potia ale ni ne report le fa mai te ai sa on mata o pule o mai ia o so enga fo e vai de se ngale tu langa o tatu so i fuanga o tangata palangi Asia Pasifika Mamaudi le mele fa pertani o le life expectancy atato polale umil so i fuanga fo le pe atu fa tasi uma tangata matai mi mali wo ima ia le mai ia e pito fo ai la le nai tangata Maori ia pito lunga le titato ia na fa solo mai lo le isi lono winga tele ala nga luenga fai mo tato i tauna tato vava ai i au wala e ma fai e tato so i fua maloloina mena le tatano atua mato i pokala me so i fua maloloina ina ia maua ia fa manga ia na tu atu lole fai lo fa te dia fai ole me talfenga i mo o lava lato a vava i tausanga i te rea o isi ta i valu tausanga isi i le mamari o tangata Māori i lo ona i tangata ia o le population average le nei valu sulu tausanga lona winga tu fata si umata to nei e tauna tu le tato i o tato le valu lua alanga lo mariu ai te tai o le valu lua ia na sila ia la le me fai o te o le valu lua ia atala no ia Dr. se misi ai ona fa mai a wole ula tau mafa paleni savadi faile fa malostin ia atau sia lai nei mena ia tau mafa ai exercise ia mai si me de tauna e fa nga e nga molotino ia na lo le o tato le valu ai e vatu fa malo ye si o tatanga Sāmoa Pacific o si wo olivers food o si wo auxilia tu olivers food ia le wo food tau sanga le wo passe male valu le le tele o to lo inga tele to to si le o to so fo malo lo ina o me tau mafa tau sami ia ma fai sa nga yoi ia a to no o se nga na lo langa me si le o mai la to le mata ti ale tu le ta to to o mai tu le valu lo na amu ia la to wala tala tu ava pe e te vai le lo ya tino mo lo tangata ya tupu e valu lua o la te sa vali ma o va ia Biden le valtas ai va ia Biden is slim mai le tangata la po e mo ia tau po usi tell me ia alai sa vali ai e le walu sto to e mo lo na valu lua ia au sia vo ia le to ngam tati ele fie tu le ni si mo le ia ole ele mata o pule ai le pisa fa amsino le o le va tele fa nga solo le o silia mo le tau sanga o mata pula vane ele tangata le o Cameron Slater te le tu pele fa tonu e tongi ele sa ila no le fa nga malo John Key le sa ye pe ol vitamina le sa be visi ale le mata fa le anga i tangata pa tu so nga lo wa sa mata ina ta wa e mani me le va i America tau fa leanga o me o social media tangata pol i tono o panemeni le au fai pol kiki na sa te le ana fa leanga i fio kof o i tangata i an la via pe na il temi na fa tala no i fo i ma Judith Collins le i temi tangata le ai pe no fo to fai mo me fa mtalanga tau fa leanga tangata na la via i fo Lynn Brown na pole no lunga tangata la valia i mo me fa mtalanga tu i na i lunga na no penga te fai lang
e lan tangata le o le na fai fa msinonga ma le dia so le fai pisini sine o Matthew Bromfield sfulta sta usanga o tau fai fa msinonga le o mawale fai un e tu tongi le fa se lau fisu lima afi ta la le fai pisini si au tangata o le na declare bankrupt ruling tu pe e o le lope va vena tong e ai ni aseta te fa malo si fa tau le aseta ave tongi le ta atono I mo tatou ia le fai mo meo tala tau whaaleanga I lungo le Facebook mai si mea. Tatou whae te wai e ala teimi te ia o sao le suo le tangata o oe. Ia na tinga I nai la ia. Ai tatou vavai o tangata umaa o tu sao la uso a tangata I tau na tatou whai whaale lei o uso na whai ni tala. Whai fuafua wai o le mete mana o whai ato les tangata ia o e whapena fo le mete whai e le tangata na. O ilele sa. Atono lele sona na tau na fai tu ngam ta ufa pia. E misane vai tau vai I whaanga le tu singa la vai e lungo penga so ta inga le tatu tano te le ia I vai nga ia te leo it's a tala fina ngal whaali o tangata ia o nisi pe e matua whaonga. Le awale mo moli el fea. E ma whai ana whaali lo le mani. Ai ele awale mo moli whaali alo ia. Ia a whaonga lo upo masoa mo isi upo matu ia. Pe mo le mane, mo le longo le nei le ia atonu e whai a tatu to e mana tunatu le awale ave e tatu tanoanga. Ina ia awene I mentally stressless I wa o lista ngate matua ia fia pe a ta ole le. Tulanga whapena. Malo, ia. Sa mai moa I le kirkiti nei vai as. Ma le kirkiti Australia ma si. O te whapena ta I te talu sia. Ana le ia I si extras. A ma fo meo extras. Te a e white. Ana whapena ila le si white tasi. E malo tato. Sa ole le iso. E te le awale fa le equation mea. Ia atono na wa o ai o ni to fai tau mo meo extras whapena. Anga le leila o te ie whanua le si white le whanua manoa tātou. Ai le wātangia I pe ia o le tau wanga tātou e whapea tūlanga o tālonga e wāmana la tāl taimine. E le pe o asola a whaini tātou e Australia o mtua tinga ina tātou. E al taimine ne o mane vol tātou au. Mana ia te. O le sa iele tala fo le sa whai ana nafi le tau whainga fo ia teisa. Ia awa malona mai le pepa le ai. E fo isa ie se tau wanga sa whai o tanga polo. Pane o lo o anga I pe runga le tau whainga teisa. O le mo matua uma o le a fo le tātou academy. O le awo muna matua le a fo le tanoanga whatanoa. E a mai e o tō wata o alam whanau mani poti po ata alonga I e tō whanau pena tūlanga momua lua tōlu whapo le alawa se tala e mai e tūlunga le tātou page. E nā mai whapena. E malisi mea. Ai fo umana watu longo tātou tala ina ile kiti le wo umana wha moe whai o le Basin Reserve. O le teimu mua nā la whai se kiti Sāmoa I le Basin Reserve. E mane e fo I se I whatala no se si o le vaenga le I longo le litio. Ia ni mo ato ele o whamtalanga o le fo I wha moe. Nā im tō I whamnato I lato golf tai au, le o ngā tāpolo tai au. Ia nā, o le fo I tō I whai tai au le golf lea. O le le. Ia, malo whaftai msang mo pukalame nei tai au, ia whaftai te fo I le malo lau whafonga no lo tō whafonga, whaatasi ma nei tai au, tō I mo vol whapoponga māsani o tala lau alunga le vai aso I le asfareili o le asfou, al taim nei whasoifua ia. Soifua. Ta alofa lava o telefau mai le si ufonga le lau mua I Wellington. O le tala mua mo le so, o le afosia le whainga malo so whaatasi o lo ye nei e New Zealand, ia se tula fono e whaasa I na ai o na whaailoa whalawa I tele, ia pine matoninga e tusi ai ngoa o kengi SS e tono le tuno e le ngate idea, o le nei foi tu la fono o le atu ina atu ai nisi malo si anga fou fa ale tu la fono I leo e la tau te tau fia ai ma fa sa o na toi poto ma fa tasi ia sui a wai o se kengi I no foanga foi tele o le nei tu langa o se vaenga leo folanga sa faia le partia le national I le taimi o fa sina o le palota tele le tau sanga ua ma vae
I se whaero inga ma le autu stala i le tae au le sa, whaari ai le minsta o whaamasnonga ia Paul Goldsmith, whapea le minsta o le leo ia Mark Mitchell, e whapea e siri atu le tonu afe le a whaai o tangata na avea ma sui a wai o kengi i le tonu o New Zealand, i le 5 tausanga ua tua na i tunei, o se sitanga le tusa ma le 5 ma le tasi pasene. E le ngata i lea, e sa ilonga fo i ona mawa e le tele o whaalawelawe na a fiai le whaonga i na o whana, i ni soli ngā tula whono i te tonu o le tino o. Whaalia le minsta le whai ngā malo o lo o tūnei i le foe, o le nganga au tūlawa o nei tula whono ma ia fuwhanga uma, ina ia tautao fiai ma whaaititia soli tula whono e te tupu mai, ai maise le whaamatauina o tangata lautele o le tino o e sui a wai o kengi. Pei taila, e manatu le pātia le Labour, o le polisi le nei e le whainga malo so whaatasi, o se whainga whaamai whaatae lunga lona whainga e le aisona o ngā tele. O le lapta inga le Labour i le whainga malo, e le o se whainga whaawai le lei le whaamamafa i le malo, o tō ninga ma ofu sui a wai o kengi, ona e whaaupopo i nā isi a venga i le ngā luenga tau awe leo leo. Whaalia mai e sui so upo le Labour, mo ta upu tau whaamasnonga ia Duncan Webb, o lo o manino i whaamau maunga, e se ao nā o ngāni fuafuanga, e whaasā ai ngā yo inga, a toa ma whewa inga, a sui a wai o kengi. E manatu le sui o le Labour, e le te tau i le whainga mālo, o na una ia leo leo e tuli au pū, i ofu motoninga o sui a wai o kengi, ona e a whaina i le lato ngā luenga i le tausia, ma le puinga o tangata, mai a whianga o soli ngā tūla whono. Hailo mai fo i le sui so upo le Labour, mo le mtanga luenga o le leo i a Ginny Anderson, e te tau i le malo o na lango malosi i le ngā luenga le leo, ai leo le whaititia o le tala o le tupe, a lea mata ngā luenga a le malo. O lea san na fi na amata ai na whaama malu i le whainga whau e le tau na sauni ai whaamatalanga tusia e winga i mea ai le tonu o ni whangu a tō ma pepa ia e a fifi ai ina ia manu pui ai tangata whaatau e ia a whaina i nisi o tau mawha ia e whaatau mai whale o loa. Whailo mai e le whaatonu langa o le ofisa e whengai ma le saunga le mua mea tau mawha le New Zealand Food Safety o Vincent Sāmoa sa ngā rue whaatasi i la tau ma le whaalapo tonga o le Food Standards a Australia ina i mauti noa o tau mawha umai a fifi ma tu apaina o le a mo mio na tu sia whaamtalanga mo le sila fia le au whaatau i le nā o le nganga na Peretania. E mana o mio na whaamata te tele ia le whaaupunga o ni vaenga e ono a fia ai le soifua maloloina o tangata po mea ia ta ua i le ngana Peretania o allergens i le tonu o ni tau mawha. Ta ua foi i le whaatonu langolango e tu sa ma le 8% o tangata o New Zealand e ha whaina ona o food allergies mai o nisi o ia whaale tonu e tu ngā maonga mōlo lātou soifua maloloina. Ua lipotia mai le o atu i se tūlanga e sili o na taunga tā, le tau po le tutongi e na nofo ai tauma mataine a onga i whale o University i le tonu o New Zealand i le taimi nei. O le na nofo ai le tonu o whale nei o University sa pei o se tūlanga e masani ai mo tauma mataine a onga talavou e whaatoa a mata lato wa o onga wha a University. Mai o le tele lava o mātua e tau mwhai ina ave iai o lātou whanau, ina ia mauti noa e le lei le amatanga o lātou wa onga. Pei tai la e pei a o le tele o mea i le tono New Zealand le neitu sanga lua afe luas fulmo le wha, ua matua mawa ai lava le taunga tā o le tau e whao ngā ina i e whale po University Halls e alo ma whanau wa onga. Le University o Aukilani e whasa lau iwa se furuta lai le vai aso o le tau mo le tangata e tōtasi e awhi ai ia mea ai e tolu o le aso, ma le tau e whaamamai na i lava lava. E tali tutusa lava ma le tūlanga o loo iai le tau o whale o Isi University e awhi ai le lau mua i Wellingtone,
whapea kalai estete mo Dunedin lea e le varis fulmali waafe ma le luas fultoru afe lima se lauta la i le tausanga. O le University o Waikato e au pito i tau ngofie le tutongi o na fale mo tama matei nea onga o lo i lalo i fore se huru lima afe ta la i le tausanga ai o le nofuanga mo ta maiti a onga o le University o Palmerston North e lalo le titi lava o le se huru fitu afe ta la le tau i le tausanga. O le totele o tama matei nea onga o au kilani wala tau lenga fatia ia le tau ma le tutongi o fale nei o le University mai ua tau sa vani mai i o lātou a hinga. E to lua tangata na mali liu ina ua la vea le la ta male le sāna nafi a o tau wai le tu unga ta male le e whaingo ina o le Arcadia Roll Rally Sprint sa whaie le pito nuu o Paparoa. Whaamao nia mai e le whalapo tonga o tu unga ta male sao sawa New Zealand le Motorsport New Zealand ia le nei whalawe lave ua mali di waile ave ta vale malona soa ina ua oso ese le la ta vale male wala a o whaanga solo ai le nei tu unga nafi. Sa vala wina leo a toa ma ua unanga la vea ai ina ua adi ni mai lea whaale velave pe ta e taunu watu la tau ia ua mali liu i la ua e to'lua sa a fia ai. Whaalia le nganga whaavau wau o le whaalapo tonga o tu unga ta vale le Motorsport New Zealand ona we ua whano le soifua i lea whaalawe lawe, mai ua whao tua i mawha mai senga i o la ua ainga. O le a fisosoani nei whaalapo tonga i sa idiringa o le a whaia e tu sai o le mafua anga o le whaalawe lawe. E to lua istangata na whano le soifua ona o nisi o whaalawe lawe tau tawa le na tupu i le tu malo Northland, whapea ai ma le Bay of Plenty i le whai ungo le vai aso. O le sa na lawe ve ai ni ta wale se lua pe tu sa o kuata te ai se fulu lua i le wauli i le awala tele numela se fulu e le mamama le Cottle Hill Drive i le pitanu o Kerikeri i le tu malo Northland. To atasi le tangata na maliwai mai ua whaia nei suenga i le mafuanga o le hoi whaalawe lawe. Ai i le tu malo le Bay of Plenty e to atasi le tangata na maliu, Malaysi na manua tingai na i le whaalawe le na tupu i la tele numera lua i le tūlangi C4 lea i tū mālo o le whaalawe na wheta o iai ni tāwale se lua i le vaenga e whaingoa ina o le Tanner's Point i le vale o Katikati ma Waihi lata i le lima i le fiafi o la stona aina te anei. Ua whaataro sanga ina mai le mtanga luenga o le whaasau ina o le si o manga le Department of Conservation le fesoso ni atu o le mamaru le tunu o i le tausa i li o le mafua anga o le tele o ia ua mamate i le waitafe o whanganui. Te le ripoti o maua le mtanga aluenga e winga i ia atua ma le tele o tuna ua mamate a moise i le vaenga o loo amata mai ai le waitafe le nei le Whanganui River. Ta ua le mtanga aluenga e iai tausanga ua tuana e tu nei sa li potia mai ai le tele o tuna mai e mamate ai le waitafe le nei Whanganui ai moise a i le waitaimi le nei o le tau mawhana whana o lo o tārusanga ina ai le lau tele le tuna u ina i li potia atu i le mtanga aluenga pe pu e fo ini ata pe a iai nisi e wa aia ni a manituna ua mamate ma fōlinga ua whaina e fesoa soani i suenga ua whanga solo nei i le pongai o le nei whaafi tauli. O le vai aso le nei, o le a te tala ai le sā lea ua sili atu i le lua se furu tausanga taru na wha mamalu i le tono o New Zealand. Ona o pui puinga ma wha te tenga i le mai lea wha ingoa ina o le mad cow disease. O le nei sa amata wha mamalu i le tausanga i lua afe, mai wha apitoa mo tangata sa no nofo i le tono o Peretania, po o Falani, ma Aialani, mo le umi e ono masina masili atu i le vāo le tausanga e afe iwa se lau walu sefuru, ma le afe iwa se lau iwa ono. Le asa tapu ai ma le talia so stasio la tau ia e fo i atu se toto mo le whao ngā ina i tongo fitinga whaafo mai i New Zealand nei. Whailo mai e le whaatono le auaunanga le nei le New Zealand Blood Service o Sam Cliff o se whaai unga tāle whea ngai le ua whaia le MedSafe
ua la tau talia i nai se whautuanga ina ua uma ia se ilo ilonga ma se suenga o le nei mata opu. O le stofi nei la luas furuiva leo February o le a so lo ia ai le nei sa mai o lona winga o le ama whai ai le New Zealand Blood Service o na tue talia ia toto nei o fo ina tu te ngata na fia i le sa mo ngā luenga le soifua malolo ina i tonu o New Zealand nei. I se tala mai whafo, se fulma le balu la whai ni no fuanga au tū o le whaapoptonga te ngata whaatupu vevesi o le Houthis i le tonu o le tunu o Yemen, na osa whaia wa ale le tau o Amerika ma Peretania i le whai unga o le vai aso. O rona wha i leo os whainga wha pe ua whaia, a maa lo se so whaatasi, talu o na tūla i mai whaafi tāuri le sami ula le ua lamati ai le saunga le mū ma le ngā solonga le lei o wa o loa e uia le kanala i Suesa. O se ripoti mai le Pentagon a Amerika na whaali ai le o se whaia e wa le tau o Peretania ma le United States o no whanga ia te waia penga le Houthis ai whape ai fo i malatu masini whaatun tonu e au fi ai radars ma drones whape mo se wa le helicopter. O se whainga nei la stona i taluai e pei ona whailo mai e le malo a Amerika sa langolango ina malo si e isi malo e au fi ai au se Italia ma New Zealand whape Kanata, Bahrain, Denmark atoa ma le Netherlands. Ma fuo na whaia ia ngāio inga ona o leo se whaia pēr e fita de te e le Houthis o waa o loa e uia la waa au tū wha ale wao malo i le sami ula ona o la tū de te i le malo Israelu ma le la taua o lo o vevela nei ma le Hamas i Gaza. O lea stofi e whaia ai au ki lani to e sauninga o le li whai pule ia whanana e Feso Collins e pei ona si le fia o lea so lulu taluai na maliu whaafo se i ai le li whai pule a wai o ia se Paul Kalame na whaia i au ki lani e Feso Soniai i tangata pua ngā tia. E tu malo le fio ngā whanana e Feso Collins o fast fruiwa tau sanga o le so i fua. O ia o stasi o whai pule fau mo le partia le Greens na urfale i le parlemene o New Zealand i le mai ai o le palo te tele ia o ki topo le tau sanga te ruai. O lo ta auto neilo na tino maliu le fale maliu o le Tipene Funeral Home e a matatu lai le so se ia o atu i le aso lulu i se whaaringa lo ia mai lono fale tua ia fia ma le ainga na tawai o le so le aso mfuole nei o lo whaawa noa mo whaipule ma tai o vaenga whai o malo e whaari ailo lato a lo whaanga mo le fionga whanana ai awa no ai fo i maso stasi e fia asia si atu i ai o na te saninga e whai ele ai o manu kau i le no whanga e ta ua o le Dewdrops Event Center e a mata i le se furu mo le lua i lewa uli o le stofi. I ta alonga e le imanuia le tau whai o le whaafai la New Zealand i le final o le tuunga i Sydney ananafi i le tamiusanga whaasolo o le Sail GP. E tolu whaafai la sa tau wahai le final o Australia, New Zealand ma Denmark e mai sa e se whaale tonu na whaasala ai le wao New Zealand whaapea ma le wao Australia ina ua mwawe o na kolosi e la ua le laina a mata o le tuunga. O le tu tolu waila na nafi o le whaafai la o le team New Zealand ua muta ai o na malo so o e lua i Dubai whaapea ai ma Abu Dhabi. I kiti whaalawa o malo na wha uma na nafi au kilani ta alonga tolu o le vaenga ho ile nei ta iluas furu ova i le vao le Black Caps a New Zealand ma le aua Australia le o lo o iei nei i New Zealand. La lela umanu malo a ai Australia i ta alonga uma i e tolu e au noa ma se malo o New Zealand. O le ta alonga muli o le series le nei le malai Eden Park i le sa timu ia ma whaapupu ai i le se furu ova na tuli ai e New Zealand ia ai e se lau se furu valu o Australia peita ai e le i maua. O le aso ai nei la ma ta alonga whaita wine lua i le vao au e lua mai o le test mua o le a whaia le lau mua i Wellington e a mata i le stofi. O le whaiunga le nā o telefou.
O te whiwhia te whawhelo i atu lo tātua tunu ma le awhia le nei fo i am tango le vaiaso, alo maia o telefoni mai Sāmoa. E le whaingo whia le whionga le whaamasina sili, sa tiusi mativa perese, o na ia talia le whaonga ina leo ni masini robots, e whaonga ina i whaamasinonga, e a vea oni lo i e tūlai mōni tangata wa mōli ni mōni yanga. O se tasi lo mta opu sa whātalanoi nei te itai o whaamasinonga tunu o le Pasifika, le sa whatau te i le vaiaso te nei i le whantan malo le tau sina. E ui o se whainga le wahanga ina i le larolangi o le alao tau whaonga ina. Ai mo Sāmoa, e mamao lava se te mionu whaonga ina i e Sāmoa, ai se i wāwa ai masa ili mua tūlanga uma, i le tāla whiangai, whapea fo i lona saunga le mū. E ia le tā ofi bale whaitete a whaamsino i e, o aisia, o le mea, laiso e atu puna me moni, o le atonu ale me moni wa e mo ia te whaine whaitau batua, i lai o tusima i laru mea, ai le rope sa o pele ai, ia lono winga, e whaonga whaitete a ia mea whapena, ina ia whaiwhare le e mātua ngā ruenga. O se tu ele le ei pe ona whae loe sa tiu simativa perese, e tau ngofi atu le whaonga e no ia awala e tangata wa mōlia pe sa e lia se lo ia, nai lo o le temi nei. Wa whae loe le whionga te maitai minister mtanga luengo tina mata maitai, a tina e nuu maanga fisotai, le whionga muripola ana rosa ale mōlia o, e le misi lavani whawhita au le tau mwhainga o lo whaia le temi le nei, wa le ngata i le poloketi tasi miliona tala o nei fau, ai ua whape na fo i se tasi o tau mwhainga o whaamanu yanga whaamatu watu le malo, i lalo o lana paketi whaasoa sol tu sanga, o se tasi o ia whaamanu yanga e au fiai le se leni leo whaamatu watu, mo i lato uma e yeimana onga tu maua le soifua, ona o nisi o se leni o whaamatu ia i lato e pōl whaai, wa wha o ane whaasea i le ofisa, ona e iaia ia inga sāsainia ia fisoa swane, o le whiriwhiria lea le tangata e wa iaimana o ngā pitoa ma ua uma foi ona restale mtanga ruenga. E ala ia na reporti whaamaunia mai mtanga ruenga o soifua mānono ina. Na whiriwhiria ila lo ia inga le tangata tala whengai na te whiriwhiria ma ia tali tonuina e le iaini mana o ngā pitoa e na te tala ina na tupe i tua a leo le masini e mai fo i tutono whale tupe. Peitai o whaasea nisio i lantou ia, e leo au ngā se leni ne ia i lantou, ona o lo ua ai le na ia whiriwhiria, ma ave yeilo na whātua tuanga. Na whai lor te mai tai minister, o le te minei leo ua te ape atu au whainga ruenga, a ngā i tu malo te itasi e whaonga ai nei whono whaavaya i tu malo, e le ngate sile i tu langa nei, ai whape nā foi i lo lātou toi sā i lia lo i lātou uma e le i mawhai o na restala. E whaamau maunga e o atu le 5 afe i lātou e yeimana o ngā tū maua le soifua o lo i le tunu. Peitai, e nā o le tolu afe i lātou i o restala. Watu i nātu le ngā ruenga ma le tiute i le awhi ngā ruenga o fiso whono whaavaya i tū malo, e na i o lātou sa ili mai isio i lātou ia, ina ia hawatu iai le whamanu yanga. O tangata whaimalanga mai le antunu o na whaamawina le masino te sema, wasi tia i le ono se fulmaltotes ma le iwa pasene, i le au whai, e tōru se fulwafe lua se lau lua se fulmale wha, wa whai si maua lunga tele o le masina le tasi, pe a whatusa i le masina o Novema. O New Zealand le tūlanga mua i le tō telo i la tōna malanga mai ai, le whaamawina i le se fulwafe valu se lau wha se fulmale valu, ma o lato wa lele foi, le pito i silia na tō tele tangata i whai malanga mai ai. E mai ane Januari, wa silia i le se furuma le lua afe tangata na malanga mai New Zealand. O au se tādia le tuanga lua i tangata malanga mai, ai o le company wa alele le Airfiti, le pito atu i le company wa ale Air New Zealand, o lo malanga mai ei tangata i le atu no. E na o le fitu te si male 5% i la tō o lo whai malanga mai whao ngā wa ameli, ma waa lalo pe o le vama Amerika Sāmoa o lo o malanga mai ei le atu no. Ua whaai lo le fina ngalo le teite whono o komiti o kolisi o Sānganga Lua, e le tūlanga o lo fete na i ei o la langona ma le tamai tai pule o le kolisi,
e nisi o tonu ma fuafuanga lea onga. Peitai, wa whaasanga ane nei le fionga te whono o komiti, le fionga le whaipule ia maulolo tā vita a mosa. E whai lolo na whinanga le talia tua le whinangano na whaadia le fionga le minister wa onga, le fionga se ula yo ane tu au e whaatatau lea lava mata opo. E na whai loe le fionga le minister, o nai se inga lea ua tūla i mai i lo lāwa ma le fionga le whaipule po te whono o komiti a lea onga, ona o le tele o whaamtalanga se o lo whela ua ina, ma o se tūlanga e whaatupu i nai le vevesi. Ka aupuri ngai, whai asi ma mawhara mea aweri whai pule le le fia pura au. Le lau marikari al mingska, sau ka fiof, e rei roa e rin whai pule. Whaanga ngafi whakwa siri mai ko inga wakei whasalanga. Me maulolo, o mai ese ka ko kari mingska. A le tari lenga mai mingska, lima vai aso karunga kusi whakwa mai, anga ule viri official mingska, e reo matusi. Le lau o kei, o whapea marikari al mingska, pia whai sao, wa whapea se, ka un fa sa mingska ranka. Wa sa kau al mingska ka fiofim ka upumare ari. Lo whapea me wake enga le wha maunia o le lei. Le ala ri whai pule, i reo o onga o mea nei. E fo tato nunga le ise nganga e whaatau matau i whina ngalu whailoa. Ia, ai ona ua se elewa. Ia, ole me fo le whamarulu atua i le fionga i le sui whai pule. Me se fo ua whenga la tau. Ia, sa oa ole nganga lava na umorana whai susu e ngama mwai. Ili ko ia se ngā se. Ole ai o mai temine la whenga ruenga le tamaitai pule. O ai e le o le anganga ina uia toi a mai lunga, toi whawhangu se mea o na ai pau ale anganga o no tau whaamarumanga. E le eise tusi na toi maua le mtangarunga o ngai mere tupu nei. Ia ma le whakua uman whea toi se tala. O le nāmea, e le aima se mātou ia e i le meo tupu le wao nu. Pau ale anganga o le mtangaruenga, ia maua se mea maua i tamati le a onga. Au ai le po pese nu. Ava pe wo SM nei taimi ona o mafua ang fa pe. Ia. E fo ia taimi to ai malama to fo i mai le me file mo ai me uma. Wa fautu ina fo ele fionga le minister ma tua o mai ana alo ia o a onga ile a onga le nei el kolisi sanga ngalua. E sa ili nisi a onga latalata ne fa a wau i ele tūlanga tau ia o onga. Sa ia to so longa le lei mea oma mafo ia fa afita au le lo tūlai mai. Na whaeloi maulolo le whailoa inga ma le tusitala le mai FEB, le mafu anga nālia e ai FSS a inga. O le mea na mafu ai, o le canteen. Pauara upua mako ko miki inga ua iloa, wang o whaadu a whai ma canteen, wala u mea. Wala kula whakua nei pule a onga, mai. Am ese mai mea lai whai ei, o le whanguaring ei, o rei whai a piri. Ai ave whai pere mea kuwai dai canteen kuwai, dai ka whakawhara wala. Io e whaia i ngā whakarikari e se i maea le apiri. Langa lenko manga o mai ngisupoku a onga pe kobe. Whiara me whapopo, i whapopo konga le mero kua kenti. Mea ngā, re ngakari ngā. E whai avoid ai le sori aku le malai. E kiriva pe aok. Ama, nā ngai aku langa sai mo mo kenti. Mo kere kau fias kenti. Whai, a ku langa i whaia. E o ngatusa finangaro le fionga le minister a onga ma le fionga maunolo, e leuna ia leo le tūlanga tauia o onga mo alo ma whanau lo la tūru manai manuia. Peita ei o mata opu tau loto i whale o lo i ei FSS a inga, o tūlanga ia na whaedoe le fionga le minister, e te tau lava o na whaauta i le tūlanga, e ono awhia ai le soifuanga o awina o alo ma whanau o le hawhio anga. O le whai unga leo telefou, manuia ni aso lo tātou tino whasoi foia. Olo e whawhome pēle tau tuol si whangola mua na o mai alto e whasalawina o tātou telefou ma tala mai Sāmoa. Tāle tasi ia ona taliu fwele o tātou whasalalawinga i Sāmoa le tau tua mai le sunga ia tāse Salam Sam se pa ia le tulai tolu i lunga o le tātou Facebook ia e meise o le YouTube a le si whangola mua. Toi whatalofam toi whawhelo ia tuai nei taimi ia malo le soi whamanuia, malo le lange maa. Taimi fwoi o tali ngā sua mtau maftanga o le ula le tātou atunu. Alola maalia tali ngā sua ia ma whaafong mai pēle tātou poklame, whaafiafianga, sui whiwhiloi,
Ia o le atu inatu, se pa ia la fo ile tu la tasi, ia manatu, o nisi fo i o le tātou tinu o le whiangai, whiau mga luenga le taimi, e mole atu ele wha malo le on sai, malo le wha malo losi, i ngā luenga fo i o le nei fo i au uli, ia mei se fo i nei vaenga le aso, o le ua la afa le tu la sifu male lua, le tātou taimi New Zealand nei, ia manatu o nisi o atu nuu, lo whanga solo, ia sauni ngā lotu fo i o nei aso, e mei se fo i o toa nai, e pe o na iei Amerika, Hawaii, Amerika, Sāmoa, maisi atu nuu le lalangi o le latu wa sapati le nei. Alo mtau maftanga o le uli, ma wha ua pia ngā luenga le totele, ma mafuta mai tātou wha fia fianga si filoi, ale si whonga lau mua Wellington e tāratasi, mai ale tātou tautua i lunga le ala leo, ai wha ua pia le tātou maftanga le tautua mai Sāmoa, i lalo mai ale sunga i ata sesa lam sam, se ia pa ia le tula tolu i le fia na nei leo, luas fulfitu minute, o te ai nei le tula e se fulma le lua. Pesela ia mai siva, inu mai sawa i lima. Vai ai folo ita, vai ai folo pisa, ai na o fifia. Va alo mai sole, le vai lima va mal bole. In va tope ole a o mole. Ole vai malea maui so semea. Ole oi ili tau ai o te inupea. I pesela ia mai siva, inu mai sawa i lima. Vai ai fo ita, vai ai fo pisa, ai na o fifia. Take it away now. Busca vai maricas, ale busca taula, Deixa taula mal corona, para o desafio. Eva mai. Sāmoa tapati patia, le vai lima le ua asia. Le numero tasi ai Sāmoa, whaape ni Aotearoa, whaape fole vasaloa. Se no mai tama, au ale whaakawtawa. Taula paanga, ole taula lo suava. Vai na Sāmoa, malona masoa. Ai sawa. Vai lo mitiafu malona ingoa. Saula te pesela ia mai siva, e no mai sawa i lima. Mai fo ita, mai fo pisa, ai na o fifia.
Somebody comes. Whaafiawhianga mara whapese, ia pore whaili ale whetu eva band. Mana i fo ia nei whaafiawhianga fo ia o musika tuai, ia leo toe whaalem toe taina fo ia, ma toe whati fo i whaatunga fo i ono whiawhia i le au sisiva i taimi whia sisiva ia i musika pe ato sui le taina, pe lao na ia le pese le, ia le pese tuai, ia le pese le e leni, ia le tama leo le vā, tama leo le vā i leo, li paualo na lavi o le e leni. Ia, ele le ala pe afa pe le o lango le pito le ala e tau sami ai tau sami lo la se pito fo le ole fo le mana ile tau to la ya ale va vela la utapili ya si fa tasia e lango tu li fa tasia e lango mala u pueleni ya o melna ya mana ya e to fu mata to mali to inga fa inga ku kai le leni fa fai ai o le falai o le fa supo o le whaakaleve, whaasitiu e leni. Ia masos to inga whai ai, o le le alisi ko to inga whai, ia isi la tau te tā, ngofi paru whaatasi e leni, ma isi
isi fuala au ma isi po fala mata ia e fai e ila tau fo ia to inga kuka tele le fainga to ole lengi e masani to tele tato te nu e mese lava le kuka pe o la tau ia matua mala malama le lei ia ele kuka ai ia manongi le leni e wal tama le la o ia mafuanga fo ile alai ona tumu ai ia lango se tulo ia no la o al tama le o leni ia al tama le va le si fainga fai le leni non tala alu ele aniani alu e malku kama sa masina vai au e ia uma atalo fatu le tai me le uli tato tua pa fianga su filo ile o to luas fu to minute ona ta leo le tu la tasi mai ale tato tua lunga le ala leo ai fa o pe Sāmoa ia le ala atu te mai le sunga ata sesa ia tu te mafuta fo ile tu la tasi se pa ile tu la to lunga le Facebook ia mesi o le YouTube ale si fonga la mo e manatua ia share tato por kalame na lo tanga share lunga le Facebook ia subscribe ia le tato YouTube ia pe o le taimi mo le fa to e mai mo mai ia ile tautua nei ale si fonga le mo mai Wellington ile tato ofisa auto lima se ful maltasi man Kevin Polidua ia fataro fatu ia toe manava sua fa tele lava malole mafuta mai ia fa pe foi a senati le yo fa tele lava senati ia manuia foi le uli ia le lenga le ota ia ma le tele ia mai mo mai le taimi ia le ngata ilungo le Facebook ia fa pe foi ilungo le tato YouTube channel ia ma le tato app na lo mafuta mai ile to tele ave ta vale fenga ye mga luenga ia ita vale afil nei taimi le fa pe fo ilunga le ainga o lo mafuta mai ai ia ma fonga mai ai ia nei ainga nei taimi o tato musika fa fianga se filoi ale si fonga la mua a walo ai vole to tele ta maftanga ma tari nga su o nei taimi o le uli po nei fo ivainga le aso le o to e luas fu minute ta leo le tu la le o to luas fu tasi ta le tu la tasi ta liu le tato fa sala ngai Sāmoa fa o tu fa fia me pese ma lo lava le mafuta mai ia le nei vaenga o le tatu tautua musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofo le laumua I
Le whawhiwhianga mātango whie, mai le sunga ia tuanai matia, tiunia vai lua, ia mare pese ua whaingoina, ua tātou sisiva e fōri nei auri, lue mai mai fia, ia lue mai oso oso, ia whaawau pēla ia lau fia le nei auri, ia po whiana e te lue mai ai, ia po whiana e te tawhawhawa ne ai, ia po whia fuina e te pāti mai oso ane ai, mai fia, ia i se vāenga la vau ngā luenga, po se vāenga fo i olo whale lai te fia mai pāti mai si ia ulima mai oso i runga. No lo fia i le tala ua e maua nei fo i le nei fo i auli. Wa e fia ai, ia. Whaawa upela i olo fia le nā. A le la atau wha umatu tātou, le la wha watu tātou wha salalaunga. Ia ona tari fo i leo tātou wha salalaunga i Sāmoa le ua whatani me fo i leo se ta sesa lai msea mle tulai tasi. Ia tau te mafuta i lunga o le tātou Facebook, ia mai se foi o le tātou YouTube, se i pa ia le tūlai tolu. Ia, alo i tau mawhitanga foi pa whapea iei la tau nae o loo whaupea ia tau mawhitanga o le nei a uli. Ai mai se foi la tau, wa toianga ia tu foi a matanga luenga le tūlai tasi. Ia na, lue ma fia maangai o i lau masini, ia e ki lau masini pe a tātasi. Ia ona e whai ngā luenga fia i lea. Ai aua le foi le lue ma fia ma sa vali mai lau ta vale ia ona e alu ile tono lo ta vale wo so tono lau ta vale ale la ta tasi a ole tolu fa to e mana vai lue la ma fia mai ngai o ile mele tenga lue ai ai o te lue ma fia ma sa vali mai lau ta vale ole a sola ile fale ele o le taimi mana va ia wa alu ai ma wa o le pule ia ona lue foi la ia ma fia ia o tuli o le tau sanga fa to a mata ia le fato a lua masina le tatou fōlonga fo lua whelua wha. Ia le mea nā, tu alalo tu pēla unga lue fia, maalu o le whatawhinga lue. Ole lue ma fia. Ia ma anga il tā vale ole a sola il fale e te rei mānawa. To iwa minute, tā le tu la tasi tisi whonga lau mua Wellington e, whawina na wha fia ngore nei auli. Faapitoa o la ufea ine
Samuel e tunu pele taluai ona lea ua mai ale tātou tautua le yaso leo toi 5 minute ia ona ta mai ale o le tātou maftanga ia me se fwere ona ngā tautua se fonga lau moi lunga lea la leo le tasi ona te si mara tasi Sāmoa mo le tuere ngā whaftaitele ia e tu sai o le tātou maftanga ia o le tātou fo ina whaasoa mai le yaso i tātou polkarame ia e mai se ai o le taria peo le tātou tautua i tono maota malawa so o se maota lava i so o se no fuanga tono fai ngā luenga, tono lo sa, o lo e fai ngā luenga mai ai, e mamone atoa ilo mātou nganga whaaftai tele, wha malulua tu fo ia ua sala fo i se ngana, ale au fai ngā luenga tau tua rene yaso, ia malu ave fale o tau whina ngalo, ma ngalo se ma se leo le au fai ngā luenga, ai manuia lava le tau maftanga fo i malu se ata sesa, e la mafuta mai Sāmoa i lunga le tātou Facebook, ma le YouTube, ia me se fo le tāpua inga nei mātua leo le a mai ala tau whaafonga mai, ia ile ala leo i tono a inga mai se fo i so se no whanga. Whaamania le tua nene yaso i fuawhanga o te toi mga luenga le tātou atinu, tātou toi whaelo i tae au le tai masani, i le tu lai fitu, le tau tua si whonga lau mua i Wellingtone, ma tau te whaatou whawha so i fua atu, ia mō le nei vaenga o le aso, so i fua iau.